Samoa Mate Maya la tupua Pete loa leimoa Let me hear your whisper Let me hear your sound Let me put my arms around you Let me hold you tight Took my lonely mind Tautala mai tia poa Tauina eloa Ola walofa lena Pena tama sani ea Pena ai Talunethia mai Ua totolo tale Olo ufatu atae Talo fala utifai moana Ola uma atai mane There's plenty of fish in the sea There's plenty of trees in the wood There are also plenty of birds Flying in the sky There are also pretty cows But the only one I love And that's the one I love and adore Is the girl from Samoa Telei a ole sapi Telefoila au ole vau Telemanu felelei ile lagi Teleteine a pakasi Ai sili ai oe la ufele Ole la du Samoa Mate mai la tupua Bete loa leimoa Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
mea ua whaia le lii o mea te tele lava ia. O lo o sa ilia i lantou umalava o e fia iai. O mea vi ia ma le matang o fie o ana ngaluenga ia. E tu mau fo ila nami o tonu. E whaava vau. Lo mātou ta mai o le langi. Ia vi ia lava oe. Ila nei tae hao. O tae hao sing sengi ma tae hao te toa. O le aso fōua e au mai. Wa mātou sapi au whaamonianga. Wa mātou ori ma mātou fia ai. O la walofa. Wa mātou mauai nei tae hao. Wa mātou pese au vi inga. La mātou atua. Alanga ina lo mano malo. Wa mātou wifo fo i o luma mātou whape atu e pa ia lava oe. Le atua ma malu. O oe o le atua ma mana. Siri ese male matau tia e le ai lava. Ma se tusa ma oe. O le atua e malia i mana oe me le lei ma lava. O le atua e pule hawao i mea oma. O le atua e soifua ma le vavau e o le whavavau. O le atua oe la eile vi ingon ma malu o le atua oe. E pulipulu le matangu fie. Ta maa whaaftei tele lava i lau mea lofa. O le ola faua mātua maua nei tahe au. O lo walofa o le fōua tūte manuwha i ngā malolonga sa tofa whaai o tangata. O e whaapopor nea so fōura lātou se fua mara mātua ni yola. Mātua o riele nea so lua o luas fulono i so o kuso. O le mātua fōlaunga nei tu sanga. O le mātua malanga nei aso. Ta mā wa mātua tu inatu o awha mole tau te mai. E le mātua fōlaunga o whai nei. Ia awali tia whai wale awhi ngai mala tino ure nei aso fōua e mai. Ala whangia fwoi nei a mātou whanau maru tia lantou le paoro lo walofa o sa ili le poto e ala ia o onga. Whamaria fwoi ta mai whaiva whia ngai malim ta matai whaia onga lo ngafa mala o oina. Nei mātou whanau. Mātou talo matu nātu la tino pele sa moa. Manu ia le alo atu la tino. I lana whai ngā filifilinga o nei vai aso. Ia whai filifilinga le tino mala tamai. Ai te tofi o te tai. A walfa foi no Samoa bona sili matau sanga lo manai. Na ia matu a inga mana ia matu tangata umai Samoa fa penale lala male papa ao so se bainga nei lalo langi. Ia yeila manu ia oilo matu tua fa mania fo nei tunu New Zealand lo matu no fa mama wai. Fa penate no umal nei lalo langi. Fa mania le tu manu mul panga mata po inga na ia matu matua tu asen sino la tunu I malu mata malawana ni yaso. Te tōru ina pe lato le mawhana whana lo lofa. Mau e pelo lato se fua laure le itino se te sili le nganga. O me omala whana mātou whaira nea so fau e mailo mātou atua. Mātou whaia lava ina ia fo iatu le inga i ate oe. Whamunia mai ta mā. E le tautua Radio Samoa ni aso atoa o mātou wale mātou wala au. I ne mea malawa ala le swafa mana malo Yesu Kiriso. Lo mātou adi mara mātou whaola. Amen he.
Le tamai wa o mawai o le inga e tolu se lau ma le lima le tu spesere kalesia e whaka sālangi na le inga o le tuala whai spesere kalesia wha potonga ki Shana America Samoa pe te sauta. Tau tōporo rete Samoa Sfalima e wa tolu a mo o tātonu le July hono. In this update, a push for a better balance of lending as the spotlight falls on the banking sector. The Reserve Bank's bending to the government's request and consulting on ways it can loosen capital rules. It's been criticised for an overly risk-averse approach that's seen bank profits soar while the economy's dipped. Economist Cameron Bagri says lending's also skewed towards mortgages at the expense of more productive aspects of the economy. The housing market is not what you call a highly productive asset. It's a low productive asset. Whereas if you look at the business sector, the farming sector, that tends to be a lot more of a productivity enhancing investment. A noticeable gap is emerging in the retirement savings of employees and those who are self-employed. The Retirement Commission and accounting firm Henry has a new report revealing only 44% of self-employed workers are active KiwiSaver contributors, compared to 78% of employees. The report finds 41% of self-employed workers don't get any government contribution, often due to having irregular income or low earnings. A Wellington jury will hear more of the traumatic conditions first responders faced during the Loafers Lodge fire this morning. A 50-year-old man's facing murder and arson charges for allegedly starting the hostel fire in 2023, which killed 5 people. Herald reporter Melissa Nightingale says a senior fire and emergency station officer who was first on the scene will continue giving evidence today. She says he finished yesterday describing how the 3rd floor exploded. He's spoken about fire flashover being a very dangerous event and that even a firefighter fully kitted out would not survive that. New Zealand film and television producer John Barnett died on Sunday night. Barnett's known for working on some of the country's highest grossing films, including Footrot Flats, Whale Rider and Sione's Wedding. That's news. In sport, a boost for the Springboks and their 36-man squad to play 2 rugby championship matches away against the All Blacks. Skipper Sia Khaleesi has been medically cleared after recovering from a knee knock that ruled him out of the second test win over the Wallabies. Fellow loose forward Pieter-Steph du Toit has also been deemed fit after a concussion, and fullback Willie Leroux is back to fitness. Overcoming mental barriers on the golf course has led to Kazuma Kobori's best European Tour result. That's the view of his coach, Jay Carter, after Kobori finished second equal at the British Masters. Carter shares what his charge revealed about a recent approach to poor shots. I'll do the post-mortem at the end of the round. While I'm playing, I'll just adapt to what I've got and deal with the situation at hand. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa maramalolo tātua li whalo i suke riso e mo mofora o whātalofa mo whāwhelo ai mo whātuli mai le abate le lava male whaaloalo sa moro watero pele ele pa ia maramalo lau whaafunga angara nei tai au sengi ma lo lava le sui fua maruia whamalo fo le tuno e al whalau tātu ave i ele mua o le whaasangi ma le whaapolo le tātu matai le langi ua tele lava le lofa o le tātu tua ia te tātou o tātu maua ne yaso o le aso o whaia le tua tātou te ori ia ma tātou fia iai parapatia le anga le lei o le tātu tapa usiri le langi ia le fo o mwhana mbori maroto si fo maramata manosi o tātou fsina wha iai lumo le nua le o tua le nuu o manua le o mala e le nei tai au ia fo ila ia le vi inga ia te ia mahalo le folau manuia le tunu tātou whaftai le tua lana mea lofo le ola ia o mau i lo tu si fo maramata manosi e nei foi tai au fa wawai o tātou tiu te foi ia mangaruenga fo e Radio Samoa to tu oi po ia mano Samoa e le ngata i New Zealand nei aso se tafa o le nei kelope ia tautai mai le tua le tātou folonga nei aso
tātou whalau le lalo na lofa o tātou iai, i le nefo ia so lua ulos furona ia so o kusol tātou whalaunga o le lua fe lua se fulu ma le lima o se maila whaafonga, pora kalabe malo le tae radio Samoa se lima, Eva Toru Amolo jo ona nei tawhaimeni, ia so son me fo insini o le tātou Facebook, ma le YouTube o radio Samoa, Sarah Tasi Patema, le whianga pesta, LJ Lo Sio, ia tautua ina lo topa ia mo lo topa malu, i le nefo ia so fau. Ia, mole amatanga o le tātou aso, o se maila whaafonga mala mai moa, ole, lui tau, mole aso. Lui tau mo le aso. O le tupu o Manase. King Manasa. Lua le nofoa i ngā tupu, mata upu e tolus fulu ma le tolu. A olona foi upu e se fulu ma le tasi. Ona whaao o mai lea e lea lii i a te i lātou. O a lii e pule i au a tupu o Asuria. Ua lātou maua Manase i mātau. Ma ua lātou noa noa i a te ia i wha mau apa me mea. Ma ave i a te ia i Papelonia. O le tupu o Manase. King Manasa. O le se fulu ma le lua o tausanga o Manase. Na whai ai o ia matupu o sa iutaa. Ai lima se fulu ma le lima tausanga. O lana no fo inga. Ai o le mea tonu lea. O le whanau mai i le manawa o se tupu tausa afia. Se tupu ua sili o na mi o leanga i luma o le atua. Ua tula i mai Manase. Ua nofo matalepe fata fai taulanga i le atua. Ai fausia fata fai taulanga. E tāpua i ai Jerusalema. I atua wha paupau o Paala. Ua talepe Manase. Le sao wha inga wha sa le vi. Toi talepe Manase. Le sao wha inga wha aosi taulanga. Ai liliu lenu. E tāpuai i atua wha paupau. Fai mai le tala. Sau ale tupu o Asuria. Sai Manase i apa memea. Ai ave whaapango tā i Papelonia. Samoai. Ua tele tā i tai o whainga mālo i nei aso. Ua lātou tā i tai se le atunu. E whaamalie ai o lātou mana onga leanga. Ua tele tā i tai. E pei o le tupu o Manase. E tai se tangata. Sa ili ai lona mamalu. E tai se tangata. E sa ili ai lona tamao ainga. E tai se tangata. Sa ili ai lana pule. E i uvale. I tu a inga ta inga fa pena. E sai e le atua. Le tai fa pena. I apa me mea. Ma ave fa pangota. A ole mea ma nei na fai e Manase. Na sai lo fa pangota ma ave i Papelonia. Vave ona tuli vahe i le atua i lana tatalo. Ma fa ato ese. Ma fai i le atua. O ia ua sese. A ole vave fo i o le tani e le atua i le tatalo a Manase. Ua toe fa foi i Jerusalema. Peitai.
e toe whai atu Manase i tangata o lona nuu, e tāpua i le atua. Ua le toe whaalongo, ua tāpua i pēa Jerusalema, i atua whaapaupau. Samoae. E leanga se tai a e tai tangata e whaamalie ai o na manao. E leanga se tai, na te tai i tangata e sa ili ai sona tamao ainga. E leanga se tai, na te tai se tangata e sa ili ai lana pule. Aua tātou te wha tai i le tupu o Manase. Tai se tangata. Ona o le fia maua o le pule, fia maua o le tamao ainga, malona fia maua o le mamalu ma le whaaea ina. A se, paua leo si mea mana ia na whai Manase. Turi vai i le atua, ma tau tino, o oe, o se tai, ua se. Tātou te tālu. Le atua e, a oa o maia i mātou. Ia o mātou lo na tai tangata i lo fina ngalo pa ia. A o mātou se. Ia o mātou i lo na turi vai i la ua fio. Matau tino. O i mātou ua se. Tai maia la ua fio ia i mātou i le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lau lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
ole tupu moni fua fiva mose no wase fulu malu mana afana wache ale tulai ono le polkala me malu le tai au radio samas falima iva toru amo na minu jona fanga solo po taru musika so I fe filo yo nei tai ma kwai fa si vai o te ilo ma ni di tai ma fa mara se au fo ile tunu le lo ju ju manga wenga ole nei fo I tai fo to kwata fitu ile tai nei mana ye pa fa no mai so taimi mo le taru polkala me a reto ole ola taru malu tai fa le nganga na Bora nei fo ia so lua, te pera mai nei sunga pasta la fai le kopa today in history tana pa vai bora mina tupu na so rosu mare ono o kuso tele to sanga pa vai o nei tai na fitu e le tai nei mo fa poko tal phone ngan Britania pa tal fitu tana pa kala mata na nei fo tai fo se bo bo tana pa vai po mai dunga la wala nei fo tai au wala dei tai ole baba yatu ma kwa se lau pasenga ka ko ala po a wala tai au na paule ba enga lau te baba yatu le mumu mai anga ngisi fia ka ko kala coats okay le late pasi bai papa kura fa solo mai takanini State Highway 1 poro kala titia link mai o takanini manurewa Manurewa on ramp o da wala la vaya malungo wala highways mo so se vanga wala la manaya Ere nei tai au tau pisi like titi foi Rosedale le malanga mai North Shore City Bound of Northern Motorway pau na vanga le bumu mai au si vanga oma mo ba tuna mana mai lunga la wala nei tai au ele pisi lunga la wala le foi se fa la ve tuna mai le leo ele nei vanga le tai au fo ya ole tulanga na lo lunga la wala nei tai au le tuno ga tu tama ga vanga nei tai au marulu ya manuele anga ya tu tu ma favor mai ya saunga de mo ya malanga lunga ole wala nei foi tai au fo Pai ga mata talo taura nei fo I tai au fo a fai o nana e to fana po ia mai fa pe a mai ka uringa ia so se ka fai ko inga ia fuanga au fika mamao ia fa fonga le mai le la batu talo tau tama ki makaurau mo tatou nei au kilani no fanga fa salonga radio Samoa I valo il manu lu ele nei taimi ole tai au wingo le tau le so le fa solo ina awa langi de nei fo le tau ele telo vaenga au kilani Sfufitu morunga dal marulu ko maka ya mai ka le marulu kele sfufitu morunga dal marulu mo tanto ya kilani ile ne yaso sfutasi lona ma wala long tai pe au lia wala fa so foi na awa langi le leini so time is fulora morunga dal marulu aso tai hao o vai ngau tratu la stoffi wala fa so foi na awa langi le lei pa u timu ni so vai ngau kilani fa solo na awa foi pa u timu ni so vai ngau kilani las raile asto na I felo lo mai as ko ngai awa langi le lei Titial time pa wai timu ini so vai ngau kilani afu manga ya malima fang las ko ngai futbat ba ele sau ba so mulmude au so male alu le alu pa timu la sama la so fua o fa mo ngai yo tu na mai la vai tau e nei tai au nga to nei yaso o tai au ma so lo mana yatu aso toi au kuso mala so mo mu o se tema lo ki kilo ki ai not too bad ya o fa mo nga la vai tau o tu na mai le nei tai au ai mo la tunu la papa au ni so vai ngol kelope e le tenu ngolo maru le tau ya so vai ngol la langi lo la papa ai o fa nga so lo fo po kala me malu le tai au ale radio Samoa ala paintado fa val tulango ile tau jolo si vai ngol silam fa pela fo le tau isa bo lua se fulu mo le lua ua te ai nei ya le July ono Mika Sisters se mai fa wa fa fianga radio Samoa mata tatu pespe ngol tai au fa mara si au le tunu anga jutu mo ngol nei tai au mo ia fa vol nei aso pesele mo Pati, all of our appetite.
Lusu mo le ono le challenge lai ono le tau mo le Samoa Falima I tolu a mo ya fa malo fa tai le tino I la mai mo malo fa fonga nei foi taimi ole tai au ma le tantunga yo lo mo ia mai ore nei tai au fo ya ole fa talo fa tara po kala nei tai au pa nga o mala bolo fa on fa ta smile tara po kala nei foi tai au fo ya jo tele pa nga tara po kala fa felo mai nei tai au malo lava ia le soi fu mo ia tino poni a lo soi fu nei tai au ya fa pena foi a pali a sina leo a pali malo si fu mia pa ften fatis mal nei tai au aspecio Josefo a lene ya fa pena foi mai ava Simone Talia fa fo wina Tanielu fo ai fa manu malo la si fu mia li tia tamala a lo fa ftai me pone la fa fonga mai nei tai au ya ole to te lena o tātou ainga o tātou mafuta e le nei foi tai au fōulunga ale pokalame maro le tai au redo Samoa pai aso tā wara nei ya mo le leo pōmala e le se whiara tino tā wa te nei vai aso ya mo le tātou tino pele Samoa ua sauni le tino mo lana whainga palota tai au amata ia pre-polling ia po lātou o Maristala e bawela whaia lātou palota le i o les Ferreile ia o lātou nā leo le amo mua o nā whaia lātou palota e le aswa tai au mai le iwa le tai au e o le whale fiafi tai mina wha tulangaina ia mo lātou umo le whaia lātou pre-polling I Samoa a o le aso tele aso whainga whilwhilinga le tino o les Ferreile ia o le tulanga nā iai o le a tapena for tātou Radio Samoa tātou pakalame whapatoa ia I le asfareile mai le lua I le awauli e tāle lua I nei wa tāle toru I Samoa le te mina tapuni umai ia whare panota I Samoa ia e a matala tātou pakalame ua tapuni ia whare panota ia on tātou whate tari lole le teime whasoso mai ai ia le tele o I unga o whare panota malawa I le moteri sana whaipa whapena polu ia matu inatu ia wale mai mo mal fa fo mai le tino le ngate ni sera nei aso se tafora nei ke lope so makane lau kalena lo sit fiel tu langa la ye fa nga fit feeling ala tino ia le tara kala mena e le aso freile aso nei lo fo le tua o le masao ma to fi mari ele ala to le tino la na fa nga palota o le nei fo I tu sanga e le so pre-polling tai au o le aso tele fa nga palota la tino o le aso freile tala noa I whainga palota I te tono New Zealand ua amata ona whaatala noa ina tulango ia ia le fōi o New Zealand e le whātausanga o ana whainga palota mato fōi te mine o le te tono tausanga ma whainga palota I tono New Zealand tausanga fōura les whainga palota ma e le tono tausanga o le whainga malo na coalition government o no ia nei o le ua wawai atu le potin tu na mai o le ua whaasirisila le Justice Minister Paul Goldsmith le astofinte atu nei o le vaenga leana o le stimulated in the National Act Coalition Agreement o le pili leana a mai e le vaenga al Act mal wha moi moi e malili o mai e party e le National ma le New Zealand First ina ia fausia ina ma langolangoina ia le tuina mai o le vaenga le e iai vaenga mua na whai e le tulanga lea e te tau o nā alu whisiningia lea tunu o le meta o referendum e whisiningia mua lea tunu o po le ase whinangalo New Zealand umalawa la tuolo lola palota New Zealand e le tulanga o le referendum whisiningia pe langolangoina ia tulanga o le tumopia le tolu tausanga ia peta I whātausanga whai palota New Zealand e le lola pola le umi o le la whangaso le tulanga lea o lo o talanoina I tono select committees ia a ole I tuina mai le vaenga lea talanoina tono o palemene ia le foi tulanga ai o le tulanga na le ua mata na whatalanoina tono o New Zealand pe tumopea le te tolu tausanga ma whainga palota New Zealand ia pe o le a foi anga I le whatausanga ma whainga palota so o le atahantu bawai atili ia vaenga o le tulanga rana o lo iai whatalanoina o le foi vaenga pe ona tuina mai ai lea foi ai le vaenga na maua leo wala tu susu engolo whaia e fia tala noa le tangata na whao lima e ni tangata mātutua e se ka paka
Ai le atol tangata le na mai leo ilunga o penga tawhailangi. O lo lātou sa ideal tangata ai le teltanunga o lana miole na whai o le whaoli mai nei tangata mātatua. O mai tangata mātua malato wa whātaunga fo ilea ele mea o lo paka i lātou ta awale i pakanga o mene o supermarkets. Ai whaeringa yoinga tangata lea o e puela ai cameras e whaidana nga yoinga. Malona le mautinoa o lai pu e umai cameras ia vaenga ia. So o le lawa tu ina leo lātou penga tawhailangi. Lungo social media. O lo lātou sa idea ili tangata nei e whaisima kuor kangaka. E le o le tangata talabou. Ai o lana mele na whai. Wa mkua wha le kongua. So around Pamua interchange earlier this year, o le tasina vaenga na whaatonu wina le tangata na ia pei ona papayatu i whamamonga le leo watu ina mai ia male whaoli mo le tangata lea lo sa iria leo e iei fo ila le tangata fo i o lana mea fo i le na whai e makua i le lo whaalo alo i tangata maratua o le fo i sa iria fo i leo o lana mea fo ina na whai o le whaoli ma e o tunai tangata maratua malantou whaataunga around Hobsonville o lana mea fo ina na whai i tangata ia so o le fo tu e leo ilunga lato penga tawhailangi ia le sa iringa o le tangata na ia pa sa silunga o le penga tawhailangi e leo te le i o se vaenga o menei o whalau whasaina na maua i leo vaenga i o meth wharinga mai sa a mai e tonu o se Airgargo a whaatupeina i tonu o New Zealand tusama le tonu se 5 miliona ia talalo na whaatawina o whalau whasaina nei na maua i leo so o le lato Operation Vault na mata ngā lue whaatasi ai le masino yuni na maua lai le vaenga o tute le customs of New Zealand lato umaia ngā lue whaatasi ma leo na lato maua ia vaenga na o te le o le sapalai o mene o whalau whasaina na maua i lato se laulu sumarwha kilo kalama o le vaenga o le meth wharinga mai le shipment na sau mai Canada tau mai leo le vaenga na i tonu o New Zealand nei ai maua umala ngā luenga whaiwhatasi le customer New Zealand ia ma le vaenga leo na ngā whamara vaenga nea so o tūlangana na nei iai to lima i lātou to fitu poina leo 5 search warrants were executed at Auckland address o le tuatusi au kilani le stofi na te atu nei tolu ma le ono afe ta laltu pe na maua whaatasi e le vaenga lea ma le tolu se lau iwsu ma le lua kalama cocaine so vaenga o manana ave o mai leo so 7 were arrested to fitu lātou na ave ina leo po ina leo o le to ono i lātou le na e le vao le ono sfulu tausanga ma le ono sfulu ma le lua sfulu ono tausanga o le tamaitai o se tasi o lātou na po ina leo o lo iei tonu o le vaenga na tasi ne vaenga ua matua i tutu ai ia leo ngā lua whaatasi ia ma le customer New Zealand ina matua i whaatama ia uma vaenga ia wa o le mewhiwhiaini ia leo o le maua o sapalai umane mai whafo maua o na le mwhailea o na tu le community ia whai nai tele o tupulanga ma tele fwoi whaaru lawe tupu so o le whaafatai ma tōru pūlau ngā ruenga leo malatu ngā ruenga na maua mai ia fwoi vaenga ia pei o na whaamawina ma ua tātu pūlame ia mo le whaafo mai le tino i le nei fwoi tai au fau Rai vangana matali tātu tai au toi lua se fulu ma le 5 minuto lo tōre tāleo le tōla fitu tau tōma already Samoa's Whanima Eva Tolu Amo good morning
mana na ia tele ona falesa ua faafua tonu mai maua sasa e isi sifa me tatisi la mosa le kato ole tofia le teine Samoa ya mala mala maleta ina ole sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupula ngata la voine ia so kase mana ufa alia li malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu Silly, silly, low, loto. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai tu. Amo. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia wanga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o soasangase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID-19 mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Toi se full malfito miro jolo John Talo le tula e fito le fafonga le porkala me mahalo le tai already samas fuli me tula mo ama fa fianga man kolisa vai monga. So Malaysia ta tu report mai lunga wala ona tu ina tu lole ol ta tu malu ol tai fa le nganga a reto le ola te pena mai e pasta la fa le copa. Malo si fo le tai fo.
Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Potila ta mai longa na wala lo tu maon so longa le le se fala lava tu na mai lo leo tanto lo malanga mai se sifo le highway se fun maleono around Lincoln Road on ramp anga tiara tu po local ne vai ngona tai au pasi mai lo ina flow le ala pisia ala flow le after tanto po local lava se fulono anga le taulanga o kilani around Western Springs in ne vai ngona tai au isi vai ngoma wala na manga ia la wo pisia ala flow le se vanga fo North Shore around Glenfield ma Northcote ba ngana lai mo mai nei time o tai au ya o isi bango mala wala so longa le lele foi far lava tu mai leo nei tai au after vale malo lo sa matala lei ya mostai tu la fono lunga ole a wala to mo mo samos folima e tolu a moto se fun tolu minute o lo jora tale ole tu la fitu o si mai la fa fonga ole tanto po kala me malo ole tai au reto le ola nei foi tai au fo Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falta tu tino o ia mai tatu por kalame le nei fo yaso le a reto le ola au te fia na vai fa fino ia te oe ele swafa manu malo tatu li fa ola o Yesu Keriso awal wat fo tatu le nei vai yaso il fainga palota ia ona mata up fo ital fe ngai ia mo suita va ia olo o ia ile tatu fainga palota le tau sanga ole matai ona mta upo ona fe upo se fulu e ile fa punga ole te talo na o mai Yesu fa pea ia o mai lo malo ia faia lo fina ngalo ile lalolangi e pei ona faia ile langi ole upo le nei aso fa pea ia faia lo na fina ngalo i lo langa ole mana onga leo tangata fatutu u malava lo ia ile lalolangi le nei ole mana onga ina ia faia le finangalo le tua ile lalolangi le nei lo tatu no fuai a wafo ila a fa pe faia le finangalo le tua ile lalolangi ole amakwa seki me uma mafile mu me uma wa ai foi lá ile eva ile langi kuspa ia le fa tala mai ile langi ole langi o ko se makango fi se matango fi o me olo o yai le ai ni taua le ai ni fi vai inga le ai ni mea leanga o ile langi e fesiri ai sea a wafo e tasi le fina ngalo la fa na o fina ngalo la vo le tua le sisio se si fina ngalo ese mai ai fo il fatto inga e tena o e tena ina ua fai le fina ngalo le tua ile amatanga mata mo fi me uma le ai se bisa le ingi kaua le ingi me fa pena ai ina ua fai fo il fina ngalo le tangata o le uma ona le anga fo ile o me uma so lela o fesili mo o ile aso le nei mai le nei matau fa pe o le fina ngalo ina e fai i lo golanga fina ngalo oe po le fina ngalo ta ma po ro to luanga ke muli ai po le fina ngalo le tua you know le tangata e na te fatanga le fina ngalo le tua e fai i lo na olanga fa alo le fina ngalo le tua ma mana i le fina ngalo le tua lo na olanga ke lo so se tangata la fa pena e umano ia lo na olanga e ke vai fo na te ola ina lo na olanga i le ato toanga ia mai ola ina le olanga e oki fia e oti oli se tulo e tala Yesu le fai mai tala Yesu aua nei fai lo loto a olo fina ngalo ku fa te minga i ket semane ti nga o ket semane la ala te fa sa te ro Yesu ngai loa e Yesu ngai ya mga ko Yesu ai se kile la va fai me ai onga sila fia Yesu e sini le sila fia lon te ma ngai lo le mele mga o yai le na fai mai lan tala aua nei fai lo loto ai fai lo fina ngalo o va sila fia Yesu e sila fia lo te ma me sili mafu ai ona ave o ia fatau no ulenga ruenga na sau fai le la wa manguia o mai tato
onga wale fai le fina ngalo Yesu ai fai le fina ngalo ron tama so le upu foi la mo le asole nei fa pena fo ia te tatou ai mai se lava inai tamali I ma o lo fa peona tau vai fai nga palota nei tau sang ele ni langona le langona mengi o le fa o le kul palok ngonga fa ngongo e desi tamali en makongu o kula fale fai upu ya so yo le kiki na lu palot ai ke ule kul palok tai o po o umangale le palok ka wai lo le tu ai usu mar ko o po le mangale tu war ko ingal paloka se le po molong na ulu ka ngoi atul me ayana po ala mai kai le ayali ki ke unga ngo e o le po ela a sko inga pe uika e alu lo se le po umamolong so ale upu foi la mo pe ke le tu il paloka aua le se le po volo aua fo e sila fia ele tua le me sili mo o e ba fe mai a fai lo na finangalo o lo na finangalo fo le fe ke le kul palo se tu lo ya o le finangalo nga le tua mo o e a ko me ya ile me sili a ku sila fia ele tua e sili a ku mo o e ngai lo le me ngai ki fia fai o e pa fai pule e tua e sili atu le fai o lo finangalo yo mate o langa nai lo le mea mātou te whaia. Au ai siri lo sila fia, nai lo le mea mātou te iloa. So se tasi o lo aru pālota le ale tu, ia iai le fi le mū anga ua fia o ia te ia. Whaafitai Yesu, Amen. Te malu
Wa Maria lo tole pese malafa pese la anointed praise fa mai ele tana bokalame areto ole ola ne foi tai fo le to mo already samos folima eva tolu mo ina ua tolu malafa mino tolo tolo talo le tu la e fitu ole aso los fu male ono kuso ana mana tu ne aso te sanga o bye aso los fu male ono au kuso le tu sanga a favor se lau se fulu male ono ole aso na fama win ole establishment ole National Park Service tono America ila so los fu male ono au kuso tasiva tasiono Ola so dos fulu ono fo I au kuso I te tonu lava America te sanga afif se lau se fulu. Ole aso nalo ia ile lona the 19th Amendment. Ole amendment na tu wailea ia te tau I te maitai. E mawhai ona pāno te tonu o America. Tono New Zealand ole so dos fumale ono o au kuso tasi valu ono na mai ai ia le telegraph cable. Tono New Zealand across Cook Strait. Ahora solo nei lo sumare ono o kuso. Ele tasi valu ono na mai ai ele vanga na telegraph cable. Le na ta ia ngai o Cook Strait pei ona fa mawina le na fa yaso. Nisi na mena tupu la solo sumare ono o kuso ele telo to sanga bavai le to mo re samas frima eva tolo amo to lo miro tolo to talo le to la fitu. Tal falling al Britania pe mai ataru fa salonga fa business nei. Fai me alofa I inga mawo I Samoa e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha metoa e nao le lima tala te tongi pea e wha ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai inga wha metoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le ovar se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. O o te me whaari ai le tāleni al tamaha I lunga o le leitio. A wale aso whapitoa tamaha ua la tamai. A whai e whiwhia lau tamaha tau tala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai, I le tauwanga, tamaha whaasalalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tamaha le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le community TikTok. O le tamaha e sili ana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapitoa tamaha. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai New Zealand. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Baby, lolangi! Hey, hey! Oh!
In this update, a push for our universities to rethink how they mark students as questions are raised over grade inflation. A report by the New Zealand Initiative has found the proportion of A grades has increased from 22% to 35% since 2006, but cannot be explained by academic improvement. Senior Fellow James Kerstead says changing the grading scale or limiting incentives would help solve this problem. And the final thing we could do is try and change the culture around grading. So a lot of New Zealand academics nowadays talk about kindness, maybe putting them up above a grade boundary. But the overall effect is that it has costs for society. And researchers are tackling concerns over the impact of concussions on teenagers. Otago University and Auckland University of Technology have co-designed a concussion management framework to raise awareness and help guide students back into learning. Project co-lead Professor Gisela Soul says nearly 30% of teens with concussions risk having long-term symptoms following them into tertiary study. More details will likely emerge around the fatal Loafers Lodge fire in 2023 as the second day of the trial gets underway today. 5 people died in the hostile blaze in the Wellington suburb of Newtown. A 50-year-old is accused of starting 2 fires, one of which did not fully develop. He will pursue a defence of insanity. More than 100 witnesses will be heard over the 5-week trial. Researchers will be serving up fresh thinking across pubs in Auckland's CBD tonight. Auckland University's free Raising the Bar event kicks off at 6 p.m. and sees lecturers share their research to the public over a pint. Topics on the menu include AI, robot surgeons, the future of urban planning, online misogyny and 3D printing. Organiser Karen Thompson says the night is a great opportunity for researchers. The opportunity to take their research out of the lecture theatre and into bars and make it an informal fun night of talking about some serious and fun stuff. That's news. In sport, a theft has rocked cycling's Tour of Spain. The Visma Lisa bike team, home to red jersey holder Jonas Vingegaard, claims 18 bikes worth an estimated $500,000 were stolen from their mechanic's truck. Police have launched an investigation. None of the 3 New Zealanders in the race, Finn Fisher-Black, George Bennett or Dion Smith, were affected. Vingegaard remains the tour leader after the 134 kilometres third stage, following a third-place finish. In the second day of the US Open tennis action, Cameron Norrie has won by walkover against Sebastian Korda. He was up 2-0. 2-time Wimbledon winner Petra Kvitova lost in straight sets, marking the end to the 35-year-old's career. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungana, fitu aso le vai aso. Poti la tamai lunga la wala nei taimole tai au e ai vai ngola wala ua fasalo in poloka nei vai ngola tai au amasin tanto lo malanga mai si form o lo te vava yatu link mar se fulbalu le malanga mai o Green Height pasi mai whenua pai a maloi Westgate a mata mai nana poloka nei vai ngola tai au. So Westgate anga e Royal Road Poloka, Royal Road anga e Lincoln Road Poloka, Lincoln Road anga e Te Ara 2 Poloka, i le malanga le taulanga e Kilani Port City bound, pasi mai Te Ara 2 flow le li ale traffic, a lai pisi a lai flow ai le o Poloka, tātou Poloka lava i le highways from Mariono. I le pasi mai o Poncha Velia on-ramp, anga e Western Springs, whasolo tuai te taulanga e Kilani. Highway Luosa Fulu, lai manaia, pasi mai le tano, lai flow le li mai a ta Poloka lava, ia le Highway Luosa Fulu, pasi mai Lamby Drive on-ramp, o le link o le Luosa Fulu, anga southbound o State Highway 1, nei tahi a pauna le vanga lai Poloka mo tātou le runga le Luosa Fulu, ia por malanga mai sifuanga mai i nei i saute. I se vanga Oma State Highway 1 na mangai flow le city bound Highway 1 na ole I love the digilo atu around Manurewa on ramp fasolanga Marukau pauna vanga lai Poloka mai I le nei vanga ole Taihao otherwise flow le State Highway 1 anga taulanga o Kilani I le nei time ole Taihao e ai se vanga la wala Poloka talafifia le se fa lave o tuina mai le waka ko tahi I le nei foi tai fo af tavale ma lo la versi sila ma lo le foi ma ria le nga I tuta manga wenga tatou foi sanga lu po na po
le wanga I foi ai nga saunga le mule te le watu ai nga fai se malo longa le lei o le toi te liu foi tu te faiva e le fia na nei ole tala mai na le poti la tamai lunga ole awala nei tai au Mai ngala tamai e le tala o le tau le nei fo I tai au fau le antantu a matamai Samoa lo te papai atu I Samoa le nei taima le tai au lua se fulolo I le mawhana whana o le ea wa te aravalu I Samoa a langi le nei mai au awa fo le tau I Samoa e niso taimi a papai atu la langi le leili tau I Samoa e pa utimu niso vaenga o le atunu le nei yaso e ma whaina o le tolu se fulu degree Celsius mo runga le vevela le e Samoa e le so luas fuma lima e lona mawalalo tatu tala mai Samoa pe tala valu I le tai nei fa tala fatu tala pakalame pa nga u malawa a le marua le tai au e so se vai ngora tunu o lo ma o fa fonga mai ai ma lo la bar sui fo maria le foi tai mo le tai au se mai le talo le tau e le tono ni sala nei baba tu tele o vai ngora mo tu saute Westport langi le tau mo tau le so se fut fa mo lunga malu lu fa mo wina mo nei aso se fut tolu mo lunga malu lu wana ka la langi le fo le tau ti mo se fut tolu mo lunga malu lu langi le fo le tau mo tau le so se fut lu mo lunga malu lu Queenstown langi le tau nei aso o mo langi le tau Nelson langi le tau o vai tu kai Cora pasoro na awa pa uti mo ni so taimi o nei fo yaso se fut lu mo lunga malu lu in me ka ko langi le tau mo tau e le so Dunedin lang de lepo ta mo tos fu fan mo ngar maru lo makara stete malo se fu maria nei tai hao awa pu awa ni so taimi o le nei fo yaso mo to o sfutasi mo ngar maru lo fa mo wina mo kala stete e le so baba ya tu le motu ma tu pi chola pa ngar motu ma tu kai taias fu fitu mo ngar maru lo fa mo wina mo le nei yaso la fa so na awa pa uti mo ni so taimi le lau mua Wellingtone malo se fo monuia e le nei tai au fa solo na langi de leile tau e awa I ni so taimi se fut fara mo ngar manu fa mo wina mo Wellingtone e le nei yaso o le telo si mai nga langi de lei fanga nui langi de lei tauranga fa solo po na langi de lei tau po pu o ni so taimi fa solo langi de leile tau ro torua Palmerston North lang de Daily Town New Plymouth lang de Daily Town Napier fa solo pu o le tau lang de Lace lima mo ngar Malulu Masterton lang de Daily Town mo tau de yaso fitu mo ngar Malulu le so lang de Levin ele telavang o Hastings la fa solo pu o lang de Daily Town ele ne yaso Gisborne awa foi pa uti mo ni so time is fulo mo ngar Malulu ma kiri do Hamilton fa solo lang de Daily Town pu o ni so time Spul fitu mo ngar Malulu fa mo wina mo kiri no e de so se mai le talo le tau il no fanga fa sala longa Radio Samoa Tamaki Makaurau au Kilani iwa o ile Malulu ne vanga o le tai au baba tu fafo ya lo mala mai wa tata mai fo de langi de lei e de nei taimi o le tai au tu bawi ko le tau le so o le alangi de lei le tau de nei yaso fa solo ina awawa e ni so taimi Spul fitu mo lunga Malulu fa mo wina mo au Kilani e le so mo le aso tai au la fa solo fo ina awa le tau e le telo vaenga au Kilani ya fo e au spulu ono mo lunga Malulu okay lele aso vaenga tu atu la so tofi ada fa solo awa orang de le tau spulu ono mo lunga Malulu fa mo spul fitu na tofi aspiraile awa foi lang de lei pa uti muni so taimi pasaron awa lang de lei sto nai mangera so kai ka mafanga mai fun van de fia lau ka pol pa uti mula sa mala so fua or ba yaso o luma na yatu o fa mo bang bana la vai tau utu na mai ile nei taimi o le tai au mole atunu o la lampa pa au ni so vaenga o le kilope e ile taltununga o lo maria mai tau mo o tau I le nea so fo wata tu o lia ma lo fa tai le mai mo man fa fo mai ala tu le nei fo I tai o fo o lo fa fo tu tu Radio Samoa Lima I va tolu amo
na ua sfumatasi ia minuto mo anei ia le tula fitu ia moni shift am faiona pi am mai fata semani tara po kala nei taiao aro la versi fu mon via ia fafte fu mo tadi mai to tu tono lo maonta fa pela fu tono ta vale tono fa fainga wenga ta to ye ni so forward me ala facility le tu mo oi mau o le ola o mo lo su fu mo lo mano sine nei foi taiao fo ta tu o le im ta tu fia le nei so forward mai le tu e fia ngai la ta to mo lu tau o le sui fuanga o lo tātou iai. O ne ngalo ia te oe. Le se mea o le nei o langa lo tātou iai o la paleoti. Le se mea whanawhatia e se nei tātou le lofa tūno le tātou tua ala ia Yesu Kiriso. Le o tātou mau ele manuia i le nei fo i tai au fau. Ia, le o po fo i male e le siri fio le tunu o le vaiaso whapatuare nei. Sa auni le tunu mo le whainga palota pre-polling. Tai au. Ia ona sauni lole mo las foraile o le aso te faina ia mo fainga fitfinga na tunu pele sa mo ala fa mai le tua ia manuia ma to fi malia me oma ia ma fitfili mai te tai mai tu malo te tasi ia wale fa tu tai o sa mo le silima tu sanga o le manai e ia ile tu malo tasi e le sana fainga palota e faia taluai ona olena maua ia tātou whasalonga ona na whilena lo i ele tuina mai o le tusi mai le komsina o leo me no komsina o whainga pālota e alo i ele leo se whainga pālota a le tūmalo o le tūmalo le tasi leo o le a le isa na whainga pālota sui tau vai an whilwhilia mō le tūmalo le o whaleata. Whio iai. Le e tau wā mai ai. Ia le afo ia le sunga ia le tino uwainso i alo. O leo te mata watu le tūsina tuina mai. Tuina mai ir komsina o whainga palota. O le ale aise o an nawhilen tuina mai tūsina nā. Tu sai mo fai upu lima sumare iwa pui tasi o tu la fono whainga palota lua fe sumare iwa ia man fai unga ale whamasinonga maulunga o Samoa i fai unga o mata upu i whiwhilia i o sui tau ba o te tu ina tuaile nei whaasita silanga whaalau e tele e whaelo ai wale whaatenu inas whainga palota mo le tūmalo palota whaleata lua Falata lua i le whainga palota o haore tau sangare nei lua whilo sumare lima. I le mai ai o le whai unga, le whaamasinonga maulunga, ma whaare au ngai na isi sui tau wā. E tau lua sa whilwhilia, ma e tu sai mal tu la whono ua whilwhilia lo i ai nei. Ia le atinu o Wayne o Yalo. So tu ina tu nei matora nei whai asanga fuoro su lima o kuso lua whilo sumare lima. O le komsina o whainga palota tu e whalolo to le foa e John Stanley. So na whilena maua ni tātu official e tusiano i rena walo i ai e le leas whainga palota whanata lua mo le sili fio le tanu ia pei ona whaamonia mai i le aso nafi. Lono pinga la o isi tumano i limas fulu i o ina leo le anga e le tanu mo le whainga palota ia a matatai au pre-polling al whainga palota tele o le aso whareile. Manuia mo tātou fo o le malanga i Samoa ia whailau palota i o lawa ia te tau le nā e ui a tangata o nei po e wa alele tātou i o i Samoa e whaile palota ia a o le whaatino ina nā lawa ia te tau ia tau ina ia manuia le ano ato le tino i lana whainga palota o le nei fo i tau sanga o whai tau nisi o whamaunga ma nisi o tustusinga le Radio New Zealand na Paul o alo le tino lana whainga palota le nei vai aso Ei nisi o vaenga o lo sa ei le antinu o mai tau sanga wawai o le tau le suifuanga cost of living. Whatite inga na o whai tau o mai e nisi le tau o vaenga le o Pusamoa, ia mo tele o nisi o loa, na iai, e le iei lawa si swinga le si whamaha venga o le tulango iai, o le sa i le o nisi na tarano ia le tustala a le Radio New Zealand. Ale na whamawina e lātou whamamonga na pōna pōna o whitau iai. So o te leo i loa, po le tasina vaenga o le a furisia i hai, ia le pānota le atinu le netau sanga.
fuanga e tausanga o mavaema le tulanga na iaia le tau se fuanga i Samoa. Ia marisi la mo tulanga lo tupu le tunu ai o na vanga uma e tau uma la vai finanga lo tangata panota. O na fua e lana panota ia mo le nei foi aso o tatu iai. So a fiane yo lo fiafe talo le yaso a wone ngalo ta wa tele le mana tua le tunu o tatu te talo sa foi le manto maftanga zoom bo so fua pe ora il pona po ia e nei usa mai America Australia fa pena foi Samoa ma New Zealand nei ia no foi na le time fa to la va te talo e mo le tunu ona ta wa tele ia le mahenga o le talo mo le tunu ina ia le ngata ina una masao manuia ia fa nga fitifilinga le tunu ia tātou yo sirifia fo e Samoa ma o loa ia uia. Ia o tātou lava e whaia ia whatinoina le whainga o le whilwhilinga. Ia a o pule uma e mairo tātou tua. So o le vaenga le nāw te loe whaing tāmo tātou. Pe tātou titari eina ia le iunga le whainga pālota la iai. Ia te au ia e malie a tō loto. E le tulanga o i lava te tai o la whilwhili mai. E le atinu o le whainga whatem kwa rasi dena. E whiwhiri e Samoa ona te tai. Ia mō le sinima tau sanga lo mana. Ia, manuia le alo antula tunu ilana whainga palota. Ia mō le nei whaiva yaso, mantua pre-polling tai au. O le general election o le aso whareile. Ia o le aie whai le tautua reda Samoa mo oe. Ia wale whai lau loina o tātou whai unga umalava. Tuina mai Samoa. Ia ngalu e whatasi le tātua o whainga luenga nei au kilani. Ia marfasuan me whai le tātua o whainga luenga Samoa. Ia montulanga la il whainga palota ilas whareile aso nei. O ke whako le mūle na mū, e sau tiri fia le mūle na mū ai Wellington. I le a fōi. I le whale fōi le a le Lovers Lodge. Le ana muto li mana tōna mali wai le lua whē lua tōru. O le tangata le ana fōi na leo ma tua ia. I le tupu le whale ravel na. Whamailita la whamtalanga al tangata na o whaitau iai. Mo le fia no whai tono no whanga le. E lima sifutau sanga al tangata. So o iala na lea ua molia nei i le susunuina o se vaenga o le whale. Mamu a kua uma ia ia i le telefonga whale o le vaenga na o le Lovers Lodge i Newtown, Adelaide Road. I le aso sfulono me o lua whelu sumalton. Al whamtalanga na tangata na whai wa le ua whaasolo nei ia on whamsinonga il morianga le leo tu ina tu iang. Wale wane le fia no fo il no whanga lea ele lopo ana mafuanga wala e wha solo aia fsidi e leo leo. Alan whamtalanga na ele whai lolo na ingoa. Mai whamtalanga al tangata o ia wale wane le fia no fo i le no whanga. E maana ia la. A se whapea wale fia no fo i alu la ia su se me e no fo ai. E malia ilona loto ma whamalia ina ili mela e mana o le tuenga no whanga no fo ai. Ai wale whaifuale tulanga i ono a whaina. Ia wai tō limatanga la tō ia na mali liwa i le fwoi whalawalawen tupu mai tono Wellington. So ono whawau ia whamasinonga ma mole mau fwoi leo leo. I le tangatana na i le whamasinonga maurunga i Wellington. Ia pei ona iai olo o te ena i le tangata ia ona morianga. Ia lima morianga o moriai. Alan whamatalanga na whai. O ia o le mga le fia ngofo i kono ngofo anga le mga ina pia ngaru yesu se me ngofo ai. Ia tu pia no fanga la laila tu to tele no fo ile fo i maenga. So ma no fa tai fa ska ko ki manga yo ngia so lua fa mole se o fa mole se ka ko wa mi o me ngai fa me fa di e tanto o fi te tungo tu te mga ro ne tai fa mo boy. Ia fa se ma lu o tai au ma nei o ne tai au. Ia tanto fo te pena nei fa na o tai au. Ia, fai whakasir ko ki mana i whanau nei tai am mori ka maki ongi koe ka maki ringi ila onga nei tai oka pa manga i kere fwoi na fuwhanga tau tō mō rei Samoa sfori mai watoru a mō a mai whawhianga mai hile penino tia whau ona so ina mani le whaponga le pokalame ile ngana Britania think a minute to le whaponga le pokalame manu le tai au ara rei Samoa sfori mai watoru a mō rei fwoi so lua sumare ora ia so o kuso tāra wholo wara lua whea lua se wholo male lima. Good morning. I golo mai o manole bovea e fia fala Sele
Ea eti ea nei lau pasika ai o suai ena A ai lau kaiwa Ela te asoa o ola te ula lilo Lau mama sui tupe lau tau li Ole alo poi le mana mea hela o la sui puai Tua sui moana, sui moana Sui moana ta tuata Ea, ea Vai, vai a sau Pesua i moana Pesua i manu Sau i au pele Sau masina i kuwa i malu Sei nua le ai I te mau le nua Valo, valo, mai o mano le vave au Ke pia whalawa Sura soleo Ia eti ea nei lau pasika Ai o sua ena A ai i lau kaima Ela te asoa oi ola te ula hilo Lau mama sua tupe lau tau li Ole alo whai le mana Mea hela ua Pasu i puai Tua i moana Tua i moana Tua i moana Tua i moana Ta tuata Ea, ea Mai mai e sau E tua i moana E tua i manu Sau i alau pele Sau masina i kuwa i malu Se ilua le ai I ta mau le Talofalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about a boy who dreamed of sailing around the world, living a life of adventure on the sea. Well, the day finally came at age 15 when he was old enough to join the Navy as a midshipman on a real warship and follow his dream. So now all he had to do was convince his mother to let him go. But his dear mother had lost her husband only 5 years earlier and was left to raise more than a dozen children all by herself. So for her to now give up her youngest teenage son was almost too much. But she told him if that's what he really wanted, she would give her approval to let him go. So the day finally came to say goodbye. Her boy was standing in front of her in a dashing Navy uniform, ready to sail away. Then suddenly, his mother became overwhelmed with the pain of letting go of her youngest son. She began to cry uncontrollably and begged him to stay home and help her and the rest of the family. Her 15-year-old son was quiet for a long time. Then finally he spoke. Of course, he wanted with all his heart to become a Navy officer, but not if it was going to break his mother's heart. So as sad and disappointed as he was, he returned home to help his mother take care of the rest of the family. But that's not the end of the story. For this strong young man, who almost became a midshipman, later became the captain of a country. This devoted son who sacrificed everything became known as the father of his nation, George Washington, the first president of the United States. You know, the Son of God himself also sacrificed everything, including his own innocent life, because of his great love for us. Then 3 days later, he was raised back up to rule everything he had created. Yet he still gives us human beings the freedom and choice to accept his authority and leadership in our life. But we can trust him because he's already proven he will rule and lead us with his love. So won't you ask and trust him to take control of your life today?
Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Apatono le July feature family ngas fana ole aso luar nei la solo sfuma le ono akuso a mafai ona fa ina el telefoni o matala el telefoni mo o tolu fitu tasi lima iva tolu polo mo foi la manolo ngal tanto emaili on air radio samoa.co.nz
Ia whapena fo'i ia lungo tātou Facebook, mare YouTube, ale Radio Samoa. E pule oi. O whepangana mawena o mai lofa mleanga sa whanau rene fo'i tai au fou. Ia, alofa ane ia lane ia mono na so whanau rene ia so. Mo mori se whamonianga. E pia whengai wala au mai. Pia whapele o maru tere le tai au. Ia tātou whamonianga le lungo tātou e-maili. Nei tai au. O le whamonianga renei mātou te whamoni atu le aso sui fua se tasi o tua ngane po o le whionga le ti a kono. Ia salu po o salu la vea. Mai le kane sia malosi Weymouth e whakasa whaftai le tua. Ia moni tau sanga te leo ia fua ina i lo sui fua mātou te talo. Ia lo whape le tua ia mātou e whapoponisi aso moni tau sanga se tele o lo sui fua. Wala wala whenga iai ma le tausinga o lau tautonga ma le lumanai. Ia ai mai se o lau whenga iai i o tofi matiute tono le ainga. No whapea fwoi au nanga malosi tono le kalesia. A whaftai lava i lau tula mai taimi ma taute mana bia ele psoswani. Whamlia tiri pēr le tua mo oe. Alo whaanga mai tangtangi a pua whale le sā ma le ainga. Happy birthday again, bro. Mani tele lava. Ia lo waso sui fua i le nei fo yaso. O nisio whamonianga mai lungo al tātou Facebook so titilo atu. Okay, le lei. O nisio tātou whamonianga mai lungo al tātou Facebook, mari YouTube, arwere sa mori nei tai au. O le whamonianga nei whamoni atu. Mo stasi al whanau, whafo il whaftai le tua ilan tau singa i ante oedia wa au dia mai lo sifuma lima tau sanga i lea so. Fua i le mano sito anga i lea onga, ma le lotu, manu iai i a lo waso dia. Letter born, o lo whaangana ma your brothers and your cousins, lo ta ma aunties, sidi ai, o lo nana ma lo papa i a nese ma luki born. Love you dear, happy birthday, and that's from Fuatia born. Lesi whamonianga mai lungo o tātou Facebook. Whamoni atu las whanau o sia o tama le tamai tai lea Kwenda e kwasi. O nei wato iai lona luas whamaleono tau sanga. Happy birthday girl. Lo whaanga mai o ainga umalava i Samoa. Whapea ni usina nei. Si lea lo whaanga Miracle Xavier. Tau vale sina. Sili ai o o matua fenomia e ma puna moni tele lava ia lo waso sui fua e le nei fo yaso le si famnianga nei o le famnianga le na lawa tu nei e mai a puna o le fai e kwasi le si famnianga mai lunga tanto Facebook. Happy birthday sis Vicky Twala of Ipswich, Brisbane, Australia, and a finger cheers from Peter and Eliko Iranui moni tele lava ia lo waso whanau e peia whoninga mai o tātou whamanianga o mana o le nei fo e tai au fau se i o toi sia ki tasia te wei se whamanianga e pa uatu i a te aure nei tai au le ai ai e le ai o kā kouranga o tātou rena o tātou whamanianga o mana o le nei fo e tai au fau ia le atu nuu e-maili e se si e-maili le ai kā kouranga very good. Ja, mo le tonu fa matu to wasa fa na ule so ya tatu avere bi inga mana fa ftai i le tua au dia mai to sanga lo to si fua fa mi atu pule nga mana au fa nga nga sa mo mal tana bakala me mar wala tai ha i lo wasa fa na ule so man we tele lava ile lo fa mana nga le yo tana matai le langi fa se pa ki celebrate tai ya lo wasa fa na ule ne fo yaso to lo so malima mi no tono tona tale le tula valu por kala me mar wala tana we sa mo sfali me tono amo tatu ye ne fo yaso lo o lua se fulma leono ia yaso o le masina o au kuso o jara foloa o le lua fe lua se fulu malelima tia maa tate moe tate moe ala e iloi mata o ai a whaia ia mea ua Sili fale ma fau na lea a o taola
Flava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mō Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Le poti la tamaidunga la wala nei vanga le taonga lotu mau ona saunga le moe le ise whaalawelawe o tuina mai e leo malo le foe malo le sila malo lon sa ea vale e le nei time i ole tai au e tele vaenga lunga highways mal tele isi vaenga la wala wa poloka nei vanga le tai au so lava mai le on sai ia ma ia ustai le tatou i tulafono lunga la wala vai a wala pisi ale a wala la e malanga ina e o solo lunga o pa laina fo ia mol pasi fa pena fo ia le T2 mal T3 e ia lava la to te tau no i laina na inga ngi ke o mawangi o le camera i ona mo ska sala nei tai au lunga yo la wala wa pisi tele lunga la wala nei vanga tai au both highways mai si fo i vanga o wala ia ai le se fala lava tu mai le nei tai mal tai au tanto di poti la tamai nai lunga la wala nei tai mal tai au ina o toe se fulu mal fitu minuto lo tona tale o le tu la evaluo tala mai sa mo pa tala valu le tai au au de bisi a fasala lagua tu sa o la Radio Samoa o tawalu manga o la faiga palota i Samoa i le aso farele luas fulmalivo o kuso mai le tu la lua i le auli o le a fafofonga i le au i li natu o i unga o i tu malo palota masui tau vate tasi o mawhaio nao i natu le nei au nanga o na o le lango mai le Enterprise Motor Group i Manukau a to ai ma le fesoso ani a le Arrow Memorials manuia lau whainga filifilinga Samoa. Ta alofa Samoa i mawhai na fesoso ani atu Dr. Chen pe a whaia te awhiele mai suka tōta mawalunga le maua se whanau mai sela fatunga o ti ngā le ua po tuli whaalusi le tino puta kānesa ma le tino mangeso maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā ma toi whaafilesi ai lau mānawa tele nisi o loa e fesosoani i lo soifua maloloina a fio ane loa e va ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu.
Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O e sa uni malanga I Samoa. Mana tolo ole Moana Rentals e maua sau se taavale. E te fili mai e tu sa malo madao. O lo fanga solola na whapitoa e se 40% pe ai whaonga ina so se tua inga taavale. Mo le tolu aso pe silia tu foi I le masina antoa o kuso. E ma whaiona pe kila taavale mai le malewa lele I whale olo po whangalii. Whapea no tanto ofisa au tui ala fua. Pe momoli e tu foi le whatala malo olo e wha mautuai. Ai nga whapitoa. Lo ia tanto insurance cover e te fili mai ai ina nei tupu se whalavelave ai o lo iai le puipuinga. Maratu olo iai le tanto account I New Zealand pe lafo sao fo I le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy e whaonga ai fo I le credit card e whaatino ai le tungi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovolu se lau o tasi ono po no merama sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o I le Moana pe asisiane le Facebook o le Moana Rentals po le tanto penga te whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga I taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Radio Samoa lima iwa tolo amonto e se fuluma lima minuto lo tore ta leo le tula evalu. It's coming up to 15 minutes away from 8. Very good morning to our listeners around New Zealand and around the world. Fifia nei te mele tai awha mai. Le whiongana Minister Tangata Pasifika, Honourable Minister Dr. Shane Reti. He is also the Minister for Science, Innovation and Technology, Minister for Statistics and Minister for Universities. Ata Maria, kia ora, haere mai, talofa lava, and good morning, Honourable Minister Dr. Shane Reti. Talofa lava, morena koutou. How are you this morning? I'm very good, thank you. Great to have you on the show this morning, Honourable Minister. Let's start with, I think we did talk about this last time, warmer, drier homes for our Pacific Island people. How did the Pacific Healthy Homes Initiative help our Pacific Island people on this? So what we've been able to do, this is an initiative that I started with the Ministry for Pacific Peoples last year, and we've come to the first year conclusion. And we've been able to help hundreds of Pacifica homes, particularly in South Auckland and Porirua, with drafts and other things that the Healthy Homes Initiative has basically indicated can help make a home warmer. And we know that when we make a home warmer, we make it healthier. When we make it healthier, it means children don't turn up in emergency departments. It means people are less likely to have time off work. The family does better with a warmer, healthier home. And so we've done, as a ministry, hundreds of interventions in the past year. And now what we've announced is we're going to continue the initiative while we're waiting for analysis from Otago University on this first year as to what impact we've had. And we'll continue the program through until we get that analysis and then look at how that informs what our next steps might be. Excellent. That's excellent news. Good news, Honourable Minister. Let's talk about the budget cuts and community impact. What do you say to Pacific communities concerned about 36 million funding cut to the Ministry for Pacific People? What I would say is that what we're looking to do here across all ministries is that we're looking for efficiencies, how we can do more, how we can do better. And this is where we've been able to focus the Ministry for Pacific Peoples. As I said, we've just expanded and increased the Pacifica Healthy Homes Initiative. So it shows what we can do when we are really efficient, when we really focus on what are the important parts that matter to Pacifica, then we can make these sort of cuts and keep moving. Okay, Honourable Minister, how will the closure of the Tawala Business Fund and reductions to Tupu Aotearoa affect Pacific employment and entrepreneurship? So this is a good example of how we can get efficiency. So with Tupu, for example, what we've done is collaborated with MSD, who had a similar
sort of programs. So we're able to bring together two programs into one with increased efficiency, and continue to look at how we can skill up those people who are best and most wanting to enter employment, which is what Tupu focuses on. So it now will become a collaboration with the MSD similar program. I'd also mention that across government, there are other programs that significantly advantage Pacifica towards employment as well. For example, Alovaka is a good example of a Pacifica focus program that looks to upskill those who are in work. A combination of Tataki Auckland, Cause Collective, Upskill, and its focus is that how we can better position Pacifica people who are in employment, how we can lift the value of their work. So we have a number of initiatives, some of them inside the ministry that I lead, others in other ministries, as to how we can raise that employment rate for Pacifica people. Honourable Minister, I want to ask you this. Why was funding for the National Fale Malaya withdrawn, and is there a plan to revive it in the future? So that was withdrawn because funding had been put aside and not utilised. So it didn't seem like they were ready to progress. So when they progress, they can make the case again, but fundamentally they were not ready. Okay. Any plan to revive it in the future? When they've constructed a business case and are ready to represent what their needs are, then I'm sure that will be looked at again. Okay, thank you. Minister, can you update us on the status of the Dawn Rates Reconciliation Program and what its wind down means for Pacific families? Sure. So it's making good progress. The historical account has been substantively gathered. How that's presented in video and in written form is being worked on, and together with the Ministry for Arts, Culture and Heritage, the targets and the outcomes from the Dawn Raid initiative are continuing to progress. Okay, how is the Auckland Pacific Wardens Trust funding being used, and will this initiative expand to other regions? So this is a $1 million initiative, and part of that is to bring together all the voluntary bodies across Auckland under one administrative arm. There was lots of good work being done, but it didn't necessarily have a strategic focus. And so this is being well led out by the Trust in Auckland, and we have high expectations of the benefits that will have to have more Pacifica wardens out in the community. Okay, Dr. Shane Reti, you are the Minister for Science, Innovation and Technology. Let me ask you about AI and biotechnology. What does the 24 million investment in AI and biotech mean for everyday New Zealanders? So what we know is that artificial intelligence is probably the next evolution in digital communications. And New Zealand needs to be a part of that, which is why I announced the National AI Strategy several months ago as to how as a government we will look at that, fundamentally built on the 5 OECD principles. We need to be a part of this digital evolution. And so what we're doing with institutes like the Institute of Advanced Technology, for example, we're contemplating what emerging technologies New Zealand may need to focus on even more than we are at the moment. And we know that those technologies will be things like artificial intelligence, there'll be things like quantum technologies, things like synthetic biology. Right. And so what we're wanting to do in my role, I have an outward-looking role for how artificial intelligence, how the uptake can improve across New Zealanders, but across New Zealand business and in New Zealanders' personal lives. And then the Minister Collins has a purview across government as to how artificial intelligence uptake can be increased. And I know some recent reporting in this past week or so of almost a doubling of uptake from government departments in their use of artificial intelligence. So it's a really important next evolution in the digital world. And New Zealanders will need to be a part of that. Okay, how will the new AI strategy improve productivity and economic competitiveness? So what it does is it makes very clear what the New Zealand position is. That is that we will be light touch, a regulatory light touch environment.
and that we're here to facilitate what will be an industry-led initiative. And I think that's really important because there's different ways to approach this. Right. Some in Europe are more heavy-handed from a regulatory perspective. Some across, for example, the UK are less regulatory. We are going to be light touch from a regulatory perspective and then facilitate business as to how they can uptake artificial intelligence to improve productivity and improve their service offering. Okay, thank you, Honourable Minister. Let me ask you about the gene technology. Why is the government establishing a gene technology regulator, and how will it balance innovation with safety? Oh, so we're 20 years behind the rest of the world in gene technology. Australia's had gene technology legislation since the 2000s, early 2000s. And we're now 20 years behind. Fundamentally, the rest of the world will eat our lunch. If we don't modernise and catch up, others will do faster and more efficiently what we're unable to do. We've had a number of companies who have needed to move offshore because our current legislation does not permission them to do what they need to do. And so they've simply gone to Australia, taken their business, taken their expertise, taken their money, and are doing the field trials in Australia. Yeah. Why would we do that? Right. And that's just in the, for want of a better word, the environmental space. We have medical technologies, CAR T cells, which helps with a particular sort of cancer through the Malaghan Institute. They tell me that without up-to-date legislation, that they're being hindered in their ability to give New Zealanders modern medicines. So we need to update our legislation safely and responsibly so that we can compete in a modern world. Okay, what are the goals of the new public research organizations focused on bioeconomy, earth sciences, and health forensics? Sure. The goals of the public research organizations are to bring together into areas of expertise, such as the bioeconomy, which is one institute, earth sciences, which is another, and public health and forensic, which is a third, to bring together what were our 7 Crown Research Institutes into 3 public research organisations so that we can focus our efforts, so that we can reduce duplication. For example, the bioeconomy is probably the second biggest aggregation of primary industry researchers anywhere in the world. We now have critical mass, which we can take out to the world, as well as improving efficiencies. So it's a strong move in reforming the science sector so that we can improve our economic growth profile, so that we can improve our economic prospects and get a dividend from science where our brightest and best are working so hard. How will this institution support the Māori and Pacific-led research initiatives? So the Vision Mātauranga talks to particularly the contribution to science that Māori can bring. And they've been woven into the Crown Research Institute's agenda already. There is more opportunity through the public research organisations because it's easier to go from organisation to organisation. Let me give you an example. It's been explained to me that in places like Lincoln, where 20 metres across the road you might have ag research and land care, prior to them coming together into one institute, you may have needed to have a formal business agreement or a non-disclosure agreement before colleagues can walk 20 metres across the road and chat with other colleagues. How does that make sense? And so increased collaboration, increased efficiency is an advantage that Māori and Pacifica will have in the new science reforms as well. Excellent. Honourable Minister Dr. Shane Reti Whawhetai Telelava, thank you so much for your time this morning. Ke pai toha ringa. Manuia lava le aso o le awhianga le Minister, tangata te Model Pacifica, Honourable Dr. Shane Reti, ma le tata noanga nei tai hao tautua mo rewiri sa mas whalima, Eva tolu a mom, tolu a mino tolu a tolu tala o le tula valu, whai fwoi tara wha marastino le, mai alo lea, na so le mataro tala mai Samoa, le fwoi tai hao, fwoi tautua mo rewiri sa mas whalima, Eva tolu a mom, kia ora, good morning.
alofa lava o Lapi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O si mai alau whaafofonga, o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo, le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O te whatalofo no tātou watunu o tātou whenua i fo i a wale whaapoponga le ngā luenga whai pēa, tala tau longo mai lo tātou watunu. O le sauninga whaapitoa le misa sāpa ia na whaia le malu, o le kālesia kātoliko i muri vai a pia i le sosana te nei. Sa talo si ai le sauni atua Samoa, i lana whai ngā whiriwhiringa e ala lea i le pano ta tele, i le whaai unga o le nei vai aso. O se sauninga sa ta ia, e le fionga i le aki e kopo le pure anga Samoa pia. Aina a wai me le tamai ta i pāle mia manisio min stao le mano tausi. Sa awa i fo inisio ta i o pāti wha ubu whai, wha pēr nisio suito wā o le pālota. Ua iaina mua, le swafo le tama, ma le alo, ma le angapa ia. Ia whatasi le lima autou. O mai a Samoa tātou mua ia mua o, lo tātou tūpuanga ma lo tātou whāsino manga, lo tātou atua, lo tātou sisilese. Lena mafua ai lo soifua, ma lo wola. O le whea ausa whaataua e le whaamalo si aua le aki e kopo, le fionga Mosese Vito Lio Lui, ia tasi Samoa, ma ia maua le nofo fide mua tangata uma, ma ia maua le whea alfani. O kole maa ngai o fongo i ngaso. I'm just rewinding you walo ke whapelo i loe Samoa le mele wa pio le algo Samoa, wa sipa le algo Samoa, o le whale kongur kako wo, ele ase che o ke nga lakwa TV saule nga makau le piko saule nga makau attack les le nga makau les. Do we really know what's happening with us? Fair Samoa ya sola kale kiki ave vesing ia ko filapa makuya kuwa wo fiu ko mangkole fe tawi kamai kariele ku ai uma mai kariele. You know, e kua mea o falfongo. Ele sau falfongo. An mela waiai. Oi, pepe kwa whanga mai. Kau fast koi he tai pipi. Kau sap. Le angar whakaikainga laua kau whaia yalo ma whanga ulaiki. Kalo whai kupulanga ia kupumai o mai. O fe ai ngai le language asa ai ka mai ta wola mai au ye ki o lo tamalo ki ngai kukuli e la longa mai umar fe fe me kisi ale fa pele o fai se kalar ka ko kama you know e look forward te fa longo le fongo ar kai mingai attack sao ma ko se o ko sing for kalai si me fi fa sao e uma fongo nga me fa sao ai pipi o uma me ala ku sing me fi fa sao fa mole kalo fai ku pulanga o Samoa el mela o maua o ko si la fi el mela o ku por ka ko ku e lo que lo foi ku kuila la mo fo fai le ka ko propaganda o whatever le walu ka ko me yo foi Melbourne ola pe che mi ga fa me pe malas ko la o fio ma fer pa ke ka wo fia me po la uli po ku le ke le la ka wa ku la ka le nga wa le le wa email YouTube o mai me fa o kuila e paulo kama o fia meo lo anchi o la uni o kamai kel makongu
Koe le ko ke soi o le lo selo ka. O lai kiki mai lava I ton posko I ala fua. Ko a whaka usanga ka lungo pakele e whaapule au lea ongo ke le iloa ma se pule. O e taka ngo walu le minskawa onga. O inga minskawa onga lai teminga le fionga le sao whaapiko. And she helped me. Au yo ke sulu ai pe amulo lima. Pi inga po loku sode po inga tole. O ke sulu lava yaku ila epa e help. Au ke mika lava I oinga ngai fo maunga. Kasi lua kodu. O ka mama kounga e lengi sa singa. O ka mai sa foku mangai whaia mai o. Whea o ke au ma le awaianga le. E lo o au lenga malepe o la kou lenga malepe. O leo ke au mai ai pei. Po kui la epa ma fia me malauli every day. I lau loku moi. E loku moe al kakoriko ka mawhai loku moe ka mai e saki o se poi mai a fia me la auri ma kui le epa Moses o lau loku moe ngā what's wrong with that Se vaenga o le whea au wha le nganga me le fionga li aki ep kopo le fionga Moses e vitori o lui o le wha au I peo ngā luenga le maloia na au aunanga tū maoti e peo le company va on le Pacific Forum Line po le pifala. O le ua tau au nei le malo e ala mai le pāle mia ma le minstao tupe le malo tausi. Fa pea I le minstao fa lap tonga tu maunti le malo. Le siaki tupe se fululua miliona ta lao le dividend po se vai ngā tupe mai polo fiti lea company va au tu inatu mo ngā luenga whai le malo. O lea se fululua miliona ta la sa ma whai o na maua ma avea ma dividend e tu ina atu I le malo mai ngā luenga le Pacific Forum Line o le tausanga lua o lua tasi I le tausanga lua o lua wha. Ma ua au sia I nei dao wha inga e lua sifulwha miliona ta lao tupe totongi o le dividend I le malo lea company vaa. Ma ua wha lia I se pepo wha amtalanga o se tasi leo tūlanga le lei ua au sia I le wha ngai o ia o lea company. I le savali ai nei o se fulu tau sanga o tau ave le fionga tau I ili tau wa le toa se Queenie Solomona au elua. Le to finga wha amasino le wha amasino ngofanua maswafa le atunu. O leo wasi tia neilo na tūlanga I le avea I masatasi. O pele se tene lango lango o lea wha amasino nga. O lea sfaraile o mawai le mauta wha amasino I mulinu. Sa whai ai le sa uninga na wha tau toa I lumo le pele se tene. Wha pele sui pele se tene ma le pa ia mau o lungo o lea wha amasino nga. Ai mai se ainga mauo, le fio ngā tau iri. Sa ia mamori ai whaafutai Palestine ma le komisio ngā rua ngā whaamsinonga le whaatua tuanga. Whapea le talitoruina o lona tangata na te tau ave tiute o le Palestine lango lango. O le fio ngā tau iri tau wa le toa se Queenie Solomona au elua, na urua I avea ma whaamasino le whaamsinonga o whanua masuafa, I le masina o te sema o le tausanga lua hafes fuluma le tolu. Sa filifili ai whaatasi maisi ta mali e to tolu, e au fi ai se ta mai tai e vea ma whaamasino o lea whaamasinonga. O sanga ngalua whale alili lua ma whale alili tasi, o nisi iau I tu malo ua mai asainia e te fono o lātou fono whaavai marienga, ua whaamautu wairo lātou langolongo ino le fso swani, a le teu ngā tupe malo au whaatasi lea ta ua le UN Trust Fund, I se whainga pa anga ma le tō manga mo e bua ngā tia. E whaatino ai por kalame te atuai sa wanga whaasanga I ta maa I ta I ma whanau. O ta maa li I sa vea ma whai pule o ia I tu malo e tolu na lātou sei nia le marianga I le amatanga o le vaya so nei. O le tasi o vanga tā ua o le fso swani le nei, o le una ia malo si ei leo le I tu pāo tina ma ta maa I ta I. Ia si tia le atina e manui o nuu ma ainga, I le tu I le taitainga. O le tu malo ano a maalua na mua sa inia le marianga I le vai aso ua mawai. O le tapu masani o le ava malo si le aso o le whainga palo ta tere le tenu o le afa ama malufo I le whainga whidiwhidinga o awa Samoa. E ama tātu le tfurulua o le vai luanga o le po le stofi. E so o male asforeile luas furuiva o kusu e whaiai le palo ta tele. Le ua whailoa ele komiti o le pūrea le ava malo si. Stasi leo vaenga tau o tāpenanga mo se palo ta tele a Samoa. O le whaasa leo na whaatau le ama malo si le aso le palo ta.
A e whato ata tala le ono le tai au le asto nai, pe a mai a le palo ta tele. E matua ma mafa wha asalanga mō pisinisi e le usita ia le atapu, o le awa malosi. Talai o le nei aso, soifua. Talofa, we're the casinos. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Tele vanga lunga la wala wa faisi poloka le nei vanga le tai au a o e lunga le state highways fuluono poloka mai lava o le link o se fulvalu mai fasi mai whenua pai fasolo mai ai le link i se fuluono Westgate poloka fasolo atoa Southway Royal Road poloka Lincoln Road on-ramp poloka Te Ara 2 on-ramp poloka Rosebank Road on-ramp Poloka, Point Chevelia on-ramp Poloka, Western Springs on-ramp Poloka. Se ia pa ia lava ia le taulanga o kilani so tato uma malanga mai se sifo o le atara na mal tulanga lo iai ia le State Highways fulono le vaanga o tangi hao. Tele na vaanga lo Poloka mai o le State Highway 1 city bound Manurewa on-ramp taimine nei face Poloka ngai Manukau flow lili atu lai flow lai pisi lai flow Manukawa nga e te irirangi nga East Tamaki Road on ramp Poloka for the Nevanga tai out around Highbrook Fasolo Toy Tip Top Corner Mount Wellington on ramp LSD Penrose on ramp Taunua Green Lane New Market lai pisi lai flow se ia pa ia la baltaulanga o kilani Nevanga tai out Poloka tato lo i le southbound or the State Highway was for the Nevanga tai out pasi mai Dominion Road on-ramp anga Hillsborough Poloka na nebanga tai au PC ala flow de le mai ia lunga la bala la papa la vo e PC ala flow de le malanga na va lele PC ia le pasi mai o Massey Road on-ramp southbound Poloka atoa Puinu Road on-ramp Lambi Drive on-ramp link o le Luas Fulu anga the State Highway 1 southbound nebanga tai au oka kafefe wa Poloka fa solo a korela lo langi al tulanga na lo ilunga la wala fa pena for malanga mai North Shore Poloka ia lunga la wala dei time o le tai au ia aptavale o le to al time lava mai on sai al tulanga na lo ia lunga la wala nei vanga le tai au mantua le fo wa malanga nei matua mo moni tamai tila onga fa mo le sei utangia le kolosio nei fa nau abel fa mo mo hinai fa nau o le la tu saunga le mol time le kolosio la wala dei tai au li poti la tamare na lunga la wala dei tai au fo Tasilima iwa tu amo. Vaingana tawani nei le tala e le tau ne vangana tai au tanto amata mai Samoa lua se fulma lima wa ile vela le Samoa wa te aleiva e Samoa ne vanga o le tai au e tu mau winga langi le lei o le tau le tano o ye foi vanga Samoa pa o timu de nei yaso e faina o le tolu se fuluanga le tolu se futasi degree Celsius mo runga le vela le Samoa le so lua se malima e lona mawalalo ya le tino o fa mai Samoa tana kalame malo se fo manuia le alo atu ya mo le fainga palota nei fo iva yaso amata tai au pre-polling ya mal palo tele le tino le asfraile Puna masao me oma ma ia to fi maria me oma le lo malanga le leil ta to matai de langi lo fatu e panga uma tana pakalame e so se vainga da tino so to filau pe le lo li so for essing e la fa fo mai se vai ma lo se fo maria nei tai au fo taro va tu la ile tau ile telo vainga Australia good day mate ma lo se fo maria tatu pa o la so se vainga Australia lo fa fo mai ai ile la mo Canberra lima lo ile malulu ne vanga de tai au awol popole le fa solo na awa pa uti moni cha mi ta ma fana mai le tau ile o di lo sfulu mo runga ma fana fa mo wina mo Canberra le so o lo te baba ya tu malulu tele Perth Australia sfulu no mo runga malulu le so le awa pa uti mo
Ele nei fo iaso fai fo si maruru tele Hobart fu varu marunga na maruru e awa pa timu fai fo si maruru tele o Melbourne fu varu marunga na maruru fa solo ina awa pa timu ile tele o Taimur nei iaso Feres vanga Adelaide fu varu marunga na maruru fa mawina awa pa timu o isi vanga na mana ila ma fana Sydney Australia fu falo ile maruru nei vanga tai au wala asusul matango file la mo to ma fana ile ea Luas futolu I lona maulunga oka kai manga ya fo ia amu yo ko Brisbane Australia fu di mono ina maruru mo tori nei vanga tai au wala fa solo na awa orang de leni stimi lusu fa maulunga de vela fa mawina mo Brisbane le so fa solo na awa ole tau le so tolu su malua le maulunga de vela le ea I Darwin o vainga o mana Australia mal tula ko le tau mo le nei fo ia so lua o ta tu dia fo mai le talo le tau ina no fanga fa salonga Radio Samoa Tama ki makauro wa kilani no fanga fa salonga tanto Radio Samoa futasi le marulu ele ne vanga ta so le baba ya kula fa fo oka e se va aia sole oka se suluma nga yo le la oi haleluya fa taile tu ngi ka au le au le file buong yu mala au ye so le se vai o ma ko isa o file bu ya file bu o ko so onga vevesi mai malanga ile fala la fuargi o langa fala la wangi el saviti ya altu langa na yai ma tango fie ma au le le nei tai hao ele baba ya tu fafo winga na tau le so ola langi le tau le tele banga o kilani se fito mo runga na ma lu fa mo wina mo tanto ko fio lo mangi ya so ai o ma ya ri ko le awo ma ya ka sa wani ko ke akule ma ingol malu saka ko fianga tai au pau dio le vaso foi na hawa lang le leni stime pa utimu ni so time is fulora mo runga malu na sa tai au banga on tuatu la stoffi awa lang le lei pa utimu ni so banga au kilani aso foi na awa pa utimu lang le lady so time las for rele pa pena fon awa lang le lei sto nai pa utimu le sama na so fua so aso umala to toy o aukuso nei tai au aso coffee spread ko ngai mana so sa ko pawanga so okuso le toi ya la fe lolo mai ane tau e a makala sia te mane aso ngafua pe audio le ba aso la vo ke ba ko pa ukimu ka fe lolo na manu ai mai na ka ba mai la ba ka mo mele o yengai ala ba ngala tama na ile tau ile nei ba ngala tai au le tonu ta tolo la lampa pa au le telo isi ba ngala lange ile tel tonu ngolo mo mo tau mo tau ile nei aso fo wa ta to rio Sfun balu lo chele tula balu tano tala mai samon fa fonga le tunu le ta to fa sala wina pe atale tula se fulu man lo le so fa pena foi ia le fitu poana nei o le sifa pongo tano tala mai samon le tale balu e le ta wa ta ya mal tununga ia lo ye ta so ta inga foi su yo ta Radio Samoa pia ala so so mai ya alo le tunu mo le palota neva yaso pre polling pola to ia en fa la to palota le yo le aso fa nga palota o ta ya ia le aso na a mai leiva I le fa le fiafi ia ona taro fa Italia le las forele pe aulia o le aso na fa nga panota a le tuno ia o le tulanga na ia o le a le tato li poti mai samo ia le ngata le tato por kalame fa to o le palota Elias forele mai le lua le auli e alwa ia nga po a ko ka si e va venga o mai results mai samo e va vi foi le mai antara por kalame se longa o mai umalava il fai tonga bombua o palota Elias forele e after mai a fultana por kalame fa bitona na mo le palota la tunu le nei foi sanga lua fe lua se fulu ma le lima tasile tu malo le sana palota fai o le falata lua ina ua le na batu nei le tai au ya lono winga la ua mana malo ia le sunga le tinu wenso yalo ya mai le tu malo na ina ua fa le ngaina e le famsinonga maulunga ia isi sui jo lua sa fa mo te ba montato no fo o falata lua e le parmene samo ya le na lo ia mai le tu si mai komsina fa nga palota la so nafi le sala winatu nei tai hau ia o tu langa na iai ya na ona toi fa manatu le tunu fa mole lau taimi te talo na nei aso mana tuane le tunu lau te talo ina ia ulima sauma ia saunga le mu to fi malia me oma ile fa nga panota la tunu I Samoa ya o tatou lai fainga fa demokrasi ia o palota na fa ia tu le ia te tau o tangata fa ila na palota e leilo lesi po ila paloka ia lesi
whakoailoa ele whaipule i e whaare kongu kelo lang komiki o le sa ngā lue mai le telo masina umawai whaia lako ka mafukanga ia kongo ave mangi lako kupe kongi e lako kaimi whakoailoa e whaipule whaare tonu telo lang komiki lea i le umo e whatwhainga pālota ai sau o le whaipule lea o lana pālota na maua e lua e alongo inganga o ia malongo o lua a ko miki ko kere les fuli ma pelo sfulu e sen me ka paro kai e ola le anga kere kanga ya tu lang rana e le ana tu la tu na fenga panota por nei foi yaso manu ia le ana tu Samoa la na fenga filinga o le lua fe lua su ma lima tu bon re Samoa lima e ba tolu amo e na wol luas futasi wa te anele tu la e valu ya o se mai la fa fonga tanto ma fa Samoa nei foi tai E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o ala ngā upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaamanu tangi tō ia. E whapea le mau, o le upu le nei tangi tō ia. E whaamatalai le tangi a le manu ua whaama ia. Ua le maualo na leo maalie e pei o na sāmasani ai. Ai ua tō ia, ua mai. O upu ia e whaamatalai se mea sa whaamoe manaia malelei. Ai te iane ua tūla I mai, ua leanga pe whai uputa. I lona whaonga ina I se winga whai, e whapea. Ai, matua lewa o na oli le launga li ale kalesia a o lea e whaamanu tangi to ia. Ua le ilonga le mea e whio so whai solo ai matai orta le launga le li lea. I le whaonga ina I se winga whaamau lalo. E mawhai o na whaonga le whaataita inga whapea. Ia mātou te asuatu vai malu I puenga I le nai tū o le tantu wainga. A vai fo I tau te whaafonga mai ua whaamanu tangi tō ia lo mātou tau mawhai atu. Ia o na pau lava o le mea ua o I hai le malosi. Ia manuia lau whaasonga o le ne yaso Samoa.
Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. O te mana o ia whaafai fiefe malanga inga. O le ala lea o lo palota. O te mana o saunga le mula ua inga I lo mātou pitunu. O le ala lea o lo palota. O te mana o se si o manga lei. O le ala lea o lo palota. Mātou te mana nao ia yaise leo o le mātou pitunu. O le ala leo o le mātou palota. O te mana e whaonga te taua o rates I mea talawhia ngai. O le ala leo lo palota. E te mana o I mea sini ona lelei mo Aukilani. Ia mautino e te palota le palota mo pitonu o Aukilani. Mo nisi whamtalanga tanga iane I le voteauckland.co.nz. Talofa lawa, ua mawhai ona awina atu e tātou whasalalaunga o le palota o le lua a whelua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prices, a mata mai I le awhi tāla e o atu le tolu awhi tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai I le 5 Grace South Road Manukau, o le veni I le Obarselau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa, o tau alumanga o lau whainga palota I Samoa I le aso whareile, lua sifurmaliva o kuso mai le I tu lai lua I le auli, o le a whaafofonga I le au I li nātu, o I unga o I tu malo palota, ma sui tau vātai tasi, o mawhai o nau I nātu le nei au au nanga, o na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau, a to ai ma le fasoso ani ale Arrow Memorials, manuia lau whainga whiriwhilinga Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E ui
ina o langona ina le mafatia ai tu mea ia fungai lo pai talia vali mai a funga o sau manatu pete lo pamoni ia te au e pai ngofi e ona pa abu e a fai tua e busu to fa soi fuala u pele lo wau momo nga ua le taulau wa motu si atalu le tu ina nau pia pata si e pa ababau to fa soi fuala u pele lo wau momo nga ua le taulau wa motu si atalu le tu ina nau pia pata si e pa ababau o la ua moni o le pese mana 5 stars i le nei vanga o le tae au fea lava e whaafonga mai ai ma e talia mai le tautua on Radio Samoa e malo maonta malawa tono lau ta vale tono fo e whawhainga alwenga nei tae au o e lava le ua moni le tara programa le nei tae au te luas fufitu minu te lo tono talo le tu la e iwa toi pauna minu te lo toi o le programa malo le tae au Fifia nei tae mo le tae au whatis mai le whionga le sa usoli le whionga o Peter Tons Sulu to whaesu o William Seal tal noa le opo maleo se vai aso tau tele nei e mo le tunu pele i Samoa ia o le ano atu le tunu mo lan whainga palota pre-polling tai au ia le aso tele o le tara whainga fitfilinga o le aso reide ia a fia mai el pokalame nei tai au na whionga pito whafte tele lava mo le whaav no mai le taimile nei tai au malo si fua ia se fua manuia te vai ia mai se fua do ofisa malu ia tainane fua il whaafongfonga mai fua le dato wa tunu le paia lau whaingaluenga le atua, tupu mai e o tātou watunu, ia me se fo i wo mai o masani. Ia malo lava mo ngaluenga le lei, tai fo i mo le nei avanoa, malo se fo manuia. Malo whaftai fo i mo le whaamano mo le taimi, le nei tae au, ai o mangi el mawhangwhango sa mo ngi kai au. Ma ngai a le, si sila mai o e tawai le, ila mai o le la. Very nice, very nice, yeah. Warm, ia le ka ke ngo ka sau la so valaile o nga mo ko maruru ba maruru wa mi stila ia le la fai fo fakingo ia le exercise mal sabadi ra ko ia ngai i ro ka fa ka ka se suru mai la ya ka ko no malo fa tai le le mai o na je na Samoa o les va inga lo tele le tunu o le ua sauni mo le pre-polling tai au mal fainga filfilinga les forele o to fi maria le tunu il nei fo tai au fo o mo la fo le upu fo le fa palang the calm before the storm man ko le ua fa sa se fa ko singa o le asusa le sa kaunga i lalo mai lau papa fasa la lau o le sui ma le sui ia o le sa fo ing fa pe fa muka i fa le kula fongo le koe whainga labo o sesi fa ko singa la ko ia o dungo le social media ia pe wale ia se pisa o sa le vau pe o upo le akumu ia a le sa ka vai fo ia i ngai sui o mafuka malako a inga ngeri kai ngai ia ko e ai foi si dia ku ia po le ase la ngonga ia ngai ia ia ala kai ko fo kwa ngai se sui ia ka penga la ngai lua o la ngai mang malo man la ngai foi inga ele ia ka penga ngai ke wangalo ma fo pa pe akula i mai se pa le ko i ha ko kampai file mu ma me uma tabai o lo tama fai e pue langona o lo o sui tau ba umalava a o anu atu mo le whinga panota pre-polling ta hea ma le whinga whiwhilinga las whareile e lava lau si le fia wa lewa na e au nama tau tua foi ia vanga tona New Zealand. How did you feel o la se langona na ia a o iai toi aso o la whiwhilinga le atunu? Ia o le kanga kalawa ia o lae e laka i longa i kumalo a sa alu kalkalangoa ta kapaloka o ingai ke pu e mai ai mamau ai fo i sou langonga e ke kirkiro fo i mea mo kalafa so piko
o le ku malo e makoi ku malo sai mangi mangkua la o Samoa e le ngaka o kala fa sol piko o le au paloka au kala fa sol piko fo yo fa vaio le afio anga me le afio anga langa e afio anga e le kai ya paloka se si makai e se mai ai o lo o lo fo ia e le ngula ko ia le makai o le fa ko ka ngu mai mare makai o le van ka ko langa o fesili lava ko i o se kangaka lofa le ya ka ko o upu mongia ia so there's a pay for le e lava le popole pole a fo ia lo mau kingo ai ka kaunga e malo a olo o ia le popole ia paula vale mea sa ka fai ka ikala ko ia awange i malolo va o le upula ko ia work that as if everything depended on you a umalo ngaluenga ia ka kalolola ia pere se ia mankola o kako e kau ia fine mulanga wa masangi fo ka ko ko ngui por kiki ang usila ia o maka upu malpaki io ingei ele ngaka o se me manga ia fa fonga fo le ku ngui ia nga kau fa sa lau mai va nga sis le ngaka fo i le o aku va nga fa vai ia ka ikala vai ia pe fo le mele ka o le road show le nga ia ku e pei o le fo e mongi la o le vanga fai vai nga fai il porki ke Samoa ai pe o se kaimi mo le e pe o fa pe ai le ku bo e a ka pa loka i le pa ki o le fai nga ma lo la vanga pe a ki o mang malo o ye le kali ko nga fa pe nga ia e ui fo ila o lo o ye le au ku ko kas ma o le u fo ringa mai o mau popo mai le au ku ko kasi lo se si la ba pa loka i la ka ika ba ai ia a lo fesilingi ia la fo ye ngi se la o le e me ala wali ia le ka pai mai o fe le me la anga ia a o fo ngi la ko ka li ko ia le me mongi la ba o pe o le ko sa ungi le ku o le vanga ngau le o ko inga o mai le aso o le fai nga pa loka ia o le la o ka ko fai ka waso o koe whaaso, koe koru waso. Ia a o ngei makai au, pau ia o aso o le kakala i maka ngaluanga le malo. Ia ngā makalola ia o le aso kofi ma le aso waleidi. Ia o ke karikongo o aso pisi nga. I la kako lawai fo ia. O pito madua leo e sau no ai e suia e tamo e wha sui tuto tasi independent o to tele ia ke do pe sa o ngu mela fasu fa mon tupu a po se o va ia numero la to fulele o le to fasile atu se mai so sile fia o le ale tele o le vanoa o no pe a fa pe te o malo mai le to tele la to nei se e se mai la to le o man fa la to fa unga o paki a malo o paki nga e la to lang ngoin al to tele la to e mo kwa ile mau ki ngo al kai bringai ai a te iwa te umanu ia mai latu tau whainga, o le anau sile fia e ono wha mo i ai, ia pati tele i e tolu o le fast, sapma le LWP, mo le wha ato ino numero. Man kua whai o le pare menge, o le kaalonga i o kaalonga, o le kangaka lava e sidi a kulanga ngu mela i kongo le mau ka fongo. O le kangaka nga e whai le malo. Ia o le ofo ila iso se kauwanga lava i menge o porkiki. E ke re kau wā e ke ngumea lua, pe ke alu le kua mai. E se vanga ngā lava. I le sui ma kua mauku lava o ia kari kongunga o i le pākile alu ia i pe malo pe whai inga o inga lava langa kukusa i a ngā wakau maurou kari kongunga. I au kākou. E re i ko la haiki lava ngisi o karongo aku ia i sui kau wā. Ua mai lava la kofinga ngalo o longa kari kongunga lava ile paki nga kere kari kongu ses paki ia o le mela langa lenga sau ngoa lava ia le sifo i fai au i mo road show o le kangaka kuko kasi o le kangaka fo ile le ku fa maunga ia o le kau ke loa e kula i mai le kuko kasi ngei ia e nga i lava i le vaenga e malo o le paloka le iwa kolu sau ia i ngei ia kula i mai sko inga le o e fo io e kole pai si uewa le ua fai langin folonga. Angalu la kuko kasi nganga malo lava.
alu lor ko inga ka ya po nga fa ko fe mela e usu yai ina ngeva vea fa mai se ya lu fa ma popo mai da ku ko kasi e lu ku la si ko inga ia wo umanga make up ia singa ngalo fo yo isi ku ko kasi ole ala ko wo ile e chapipi nga fo vai kai ia pe la vala e o sau ka ko ia ngisila e se asia ia ingi ku ko kasi alu fo ku ko kasi. It's a protest vote. E ala ngalu ku ko kasi o le whaaleanga mea e ke i le pāki, ma le pāki, po le whaalau i loa foi. O se maka upu ka ue ala kou, waka kou. E iai ia pāki foi e ka o le hunting parties meeting, o i party. Po o pāki whaalau i loa hai maka upu le ka ua. Ia lau ku ko kasi la le ka kou. O ke karikonga uia o ai lavar ku ko kasi o le amai e a ngai I se vaenga ua lako kalikongu. A kula I mai le whainga malo. O le a mauai fo I se lako kofi. Pe mauai se maka upu fo I le au ngā lai kalikongu I lako. Pe o kulanga nga I laka ika fo I mai kaua. E re kei e alu e lango le vaenga pa upwhai. E alanga e alu e lango. Pe a whai o le a mai e se kofi ma ue kalikongu I ngā pāki. Kako sisila fo I makepa I le mea kula I mai fo I le fast. O le paloka tuala Bonifacio. O ia ngalu koko kasi ia ngalu o kalongoa le HRPP, kalongoa le FAS, whailong fingalo. O le FAS e kaunga ave elanga ia lango ma leanga ma ave ai foi ia longa ia sui. Ma whaupoponga. E mauaile ngu mela la kou ia mauaile majority ko kongu o le parlemengi. So, po ai lava nge vaenga whai kula I mai mingi lako kofi ia le ua mau ki ngoa le sap lako ia. Wa iei le lako sui e le palo kainga. Ia a kongu la o la ua mai lako with a sense of confidence. A laka ika vai e le o a koa I ku malo e kau vai iei lako. So it'll be very e ka ua ia sui kuko kasi pe a whai e lau ke malo mai. Ia le mela lea a ka kofi siri valai pe o isi wha mai ngawaku le HRPP, mo iei le sui le HRPP o lo e kuko kasi. O ising whapenga fo isi pāki o lo kuko kasi. O le miske e lio. Po whea kong pāki o le au iai pe a whai e mang malo. A pito whaso mai lau sila fia e le reflection o le democracy o le winga la ofisili fo le e luai tu malo o le utel tonu. Whainga palonta o mawai ele I whainga pano te tasi moe aia I tu malo fo ele il natu sui le pā maloto whanga. O leo wa sui o lo tau vāmai. O se ata manino leo o le saorotonga I lalo whatem karasi. Ioe, e ielo wau karikonga e whapenga foi wa o I kumalo ia. Sa soa lau pule foi lava. E whelafo e foi iai ia pulenga foi a li infai pule kongo I kumalo do se mea kakau le kuupea kasi le lako lango I sui ue ai po le kakala I halu lava po ai le sui kau wā a o ai foi paloka iai o le ungalala ngā le ue ai kumalo I e lua kakala le vangoa mau ke kalikongo foi a uia o se mea le lei a o se mea foi e pinge ai le fesuia inga ua ai le soifuanga foi ma le olanga I ngei Samoa markulanga wha porkiki e ngisi ua whaikio mai foi whapea ua pisa ole a kumu I road shows o lo whaia ai ia ke hau la kou ia e whaikio mai foi o ngā I ela ko ngā ua vengi road show ma pe ua whekau wa I ai kai o vaenga whaupai ai pangalea o le system le whaakem kalasi, le vaenga whaupai. Ua whau inga ia iei le tension lea, be inga ia iei le whaafekaui lea o I kuu ia. Langa o le kauwanga whaakem kalasi ia po oia kula I mai le whainga malo. O se kauwanga o whinga ngalo ma se moe mikinga, po le ale kwa inga kungu e ka kaunga kula I mai e whai makako a kungu. Ia o le mea lale ngā, e whai elfi whinga ngaka, po whele aikia, a whele miki, po whele ko whama mao foi, whele vision, e ka kaunga o le kau ave mai le vaenga whaupai ma le vaenga whaupai, e whau erika ko whainga malo. So o sui ngā lal ngā wei ai,
ia ka ika lava ia o se mea lelei mai pinge ai fo'i. There's a shift i kalikonga o kangaka, a shift mai mea sa masangi o ngawhai. E re mwhainka ko koe fo'i i le mea ngai ai, mai ia aso. E alu lava i luma. And part of the system lea kau ke whaanganga wā, o le system lea po le whainga lea whapalemenge, o le whainga whapalemenge mai perekangia. Lea la ua mai. Pau lava le mele ese ai i o le kako whaakai, ia kako whaavae pe o ngā masangi e o le wāwhea loa i mukulanga whapenga. A le system ia o le system mai whafo. It's designed ia mawhai o ngā iei le mālo, iei le kua ngai, e hold accountable mālo, ma whai whesili, ma kui i whinga ngalo wā, o le kauwanga mo aikia, o kauwanga mo whinga ngalo. Ia pue mai e le akungu. O le akungu le mere, o whele kau ke anga ia e le sā le akungu. What is our vision mo Samoa? O le alo teletonunga i se teitai e fau lona tula mai e teitai i le sao Samoa i na mawhawhaunga fau, teitai inga fau, o le winga le tala fau lele, te le tausanga o tula mai le sunga tula epa, e lona vaitai ma le HRPP, tula mai le whianga le sa whaapito, ia fui tausanga o mawai, o le sunga la auri le mani atoa, e le i pale mai o se pale mia. A le winga le fasili, o le advantage o Samoa, pe a se whainga malo fau, ma se taitai e fau lana taitai inga i tono le tunu. A ua e fasili. A le fasili foi ma ale i foi finga ngalo le kumu. A le fasili foi, o ke kalikonga uia. E hao lava le kumu o ngā lako fasili siri, ma ke lafua i makalkalungoa i e makau. A wā, o le kai wa levanga iai, e mawhai o ngā whapea mai, wa lava lo ko mai, wa lava lo usila fia, iai le whainga le malo. A le kai fo e fau mai, o le kai le ngā e whapea mai, o mākou e fau, o mākou e kalavou, e fau mako aikia e amai. Ma whai o ngā whi ngaua koe le kungu. Tanga lea, o vaenga fo e whapea mai wa mā losi, ma wa lava lako experience whapea ngā, e whapea mai fo ingisi le kungu, ia wa lava o ko, pei o kākou mea whai New Zealand. O kākou ia pei e lua loa kolu terms whapea mai lo le kungu, ia wa lava kou term, kuu le avango e lesi. So, o se malo si anga, a se vai inga fo i le finga ngalo le kungu, e whapea ngā fo i la kou e fau, e le lei fo i, it's a strength on one hand, ai whesiningia fo i le kungu, ia a fau la, koe ku aku se si avangoa se in. Wao le whesili fo i le whesili mua mai, buri mai a mua mai. So, ia ka ika la kou e, whainkai o ngā kapu ea, po whe o iai le finga ngalo le iai. A mea kongu lavaranga o le apai e le whaapsingonga le kungu. Ia la kou o levanga iai le ko mai la kou e fau, e le i o ko finga ia ka ika. E kulanga la ngā whapenga, a o ka ika foi. I aewa ai le lalolangi a koa. E whesuia i lava whai ngā mālo i kai mi uma. Wa māsangi e fo le a kungu. Ka kou ia pe lua terms, kolu terms, sui le whai ngā mālo. Ia o leka ke whalongalonga ku ka kou i ngā New Zealand. Wa ko ke le lava isi u whapea mai one term government le mālo le iengai. Ia, e se lava me ki kilo ia i le a kungu. Ia kia uia malaka i ka fo i kalkalango aku nisi o makai fo ele mākou a inga. I le whaikule, i se sae ma le whaikule i se sifo. O lo whapea ngā le me ua ngai e whinga ngalo o le a kungu. Ma lo whaftai, o le whisiri mulmuli, whai ngā whiliwhilinga o le teimi e whangatua i le mawhauwhau ma le loto. O le wingo le tala fu lele e alu lo mawhauwhau i o, au lo loto e alu i o. O lela sa unilau fionga le sa usoli e whailau pālota. Ea, e o whakasi le loto ma le mawhauwhau pe. Ahoi, te ngoka pe aku tawai. O Samoa, ai o kele i ofi aku fo i whai ngā pōkiki a New Zealand la ko ia. Sa ka ngofo i fo i moka awai ngisi o whai ngā pāloka i ngei. O lele songa ka uongo maua ku Samoa.
Ngau Samoa lava wailoa fai le mea le paloka whaalilori. Aka ko ia ai, kapa i lea mo le sosoangi, a waku whaukuanga i. Malo mangaku lava, o lailango lango mai, e moa e. E ke vai a kunga, wale pupula mai a o ingo, umang whailang paloka. La kako whapenga lang fight, but I think this election, people are taking it really serious. Ka vai fo ia awangi I kako mangaku whakawai I nguu mafio anga ma le aku nguu. O loo ngofo ka puai mai ai le mangaku a kongo le paloka ngi se paloka eselea langa la ua kilo le aku nguu. Mai ai me o lai manga o mai ai. Fia I le whanongongo mai kauvanga ia ua whawhainka fo I lako whitwhiringa. Wala ko mangingo o ai lawa le pāki e kele ngumela o le mālona ngā. Ia, au isi fo I kaimisi, u whapea kalo whae eselo o lofa I le sui lea. Ai esel pāki lea luai. Pei u whapea ngā kalonganga. So, ia ka ikala kou ia tawai. E mongi lava o le wa maka ngā lilifa I lea ku whinga ngalo le au pālota. O kai au fo ira esel nei ai. Ai mokua mangingo langa. I le aso walai. Ai va ia ko e sa vali mai fafo ua umanga fai palo. Ba foi lai mamna. O palo ka I o palo ka fali ro lilo. Ma o e lava male ku e sila fiel melo o palo ka ia. Alo fautai tele fautai mo faso fo lo silfia mo lo finangalo le nei fo tai fo. Ia le le se va nai se si manga tai o fia sa no e fa multa por ka nei tai au. Le ai o le kulanga langa le fo inga vai akwa o le fele le mai fo ngisi o ka ko mo fa kingo o paloka nga o la ka ikalava ku lalo fo e ka ko mo auange I la vale se finga ngal lo lunga wala leo malunga fo ia o le penga ka fa lunch ko a per kai ka pua I makakalo mo le manguia ka ko langa o ka ko umalava e ui o ka ko ngofo mai aku mo ifa ai le mafai lava le alo lofa mai o kako a inga male aku kako fanga u maulo mai ai ia paule saka ika kala ngo aku tawai kako ko felo ia ki fa tai mal ne no once again fa tai fo mo le fa no mo le time nei tai au mo ele alo atu mo le fa nga pa lo tala tuno ia so fo ia ole a fionga le sa o le fionga apito tol su solo to fa so o volem sio mo tala so ta inga tu so me sa mo le fo tai fo on no fa so mai lo na Silfia. Ia ma lona foi finangalo tulanga la atu la tuno mo la na fainga filfilinga e le nei foi yaso pre-polling taiao ia mal palo tele la tuno les really ul masao me uma ile lo fo malanga le leil tata matai langi ole ta malu le taiao le na mo le nei foi yaso lua au ngalo na afani o vai pali mala fainga benga ale ta no sa mo se la lima suma leiva one hanga bole one hanga lau whanga solo latu sai o mo le sa te ma fa ta wise of ma nei te ma ia mo le sa te ma nei foi te sanga al tapo kalame na tal fopia tali vol ta nei ia mo le sanga te tia fa tu te tia mo kalame fia mai fa bo to already some mo nei aso fa te tele lava la tala mo tapo inga e de nei tai ao mo le nei aso stay safe God bless o to ora nei tavai meni se fu e mo ia Matalasi Uasio mia elesami Atu mangalanu lawala Mea ipia o tangata La usamu
Maria fa funga yo talani me out Roni Sila. O tilo yele fai polo partial act Todd Stevenson. Isi fai polo il Parlamento New Sila mosela lango. Isi swinga fai yere tula fono mo fa matio so I fu malelo to Maria por end of Life Choice Act. O lana tula fono sa fa to ai se te mo lo fa maru for fa. O lo taula yele solo yo man ongo ni fa ai longa o le fano le maliu tu tono le ona masina. Na ye tar sanga istanga te mana o fa mutlia lo no so fu malelo to Maria. O le swinga sa lango ngoina si tar sanga sa Telia Stevenson I le masine no matu. Malango ngoina ri tai o parti David Seymour. Le sa ia uruai tu sia matu inatu le tu la fono tu tono le par mene le o fa marsia name. Ai o le tu la fono tu tu sia matu fa to ai mole au fiai. O le luas fu malili mo fa tuanga mai di toiro I longa lo ia matanga lo ngar soi fu maro loina. O le tu la fono ina o mahea. Ona pasia le dotu sanga mo vai. Se mara onga fa le tu la fono I lalo le tu la fono mo moa. I lalo le mali ngar parti ale National Mali Act o fa tonu nai. E paule wala e mo fa ona fa solo I luma o se swinga le fa ia I le tu la fono mo tu I fa moe. E te wala tu le I se tu la fono te fa ofi a se sui fai pole. O le mea lea o le tūla whanu te wha au Stevenson o le whafo lea. I le tūla whanu mua sa pālota lava le whaipule ia I le mea o iailu na whalongona. Lea fo o le ato iai le pālota ino lea tūla whanu te wha aufi. Na lo le muli ta ia leo wha unga whai of party I le mea te tauna pālota te whaatasi uma iai e sui. Sa wha alia Stevenson I le leitoni sila. Sa ia awinatu ni tusi whaipule umo le pārmene le vastawai. Ai wilava na tele mo ina ni tali I te minei ai o tana noanga ma fai pule o ye nei wa tulanga le lei o se ma fine o tala I tua I lalo tu tunga e ma fo mai le tino mali o se pepe sa fa to afa nau sa mo le no fanga le Albert Park I o kilani o ngare tonu le tai o le sa o le ma fine tos fulon te sanga sa tu lai lumar famis no fa tu malo o kilani I lungo le video sa tapa ina fo I tu li mat o lona tus falau I leo, ina ua mōria ina lona nana ina o le tino mali o le pepe. I wha maunga o tō mōrianga o lo tua I ai le whai o le so tu la fono I le stonai. O le ma fine o lo tau fia le whai lo lona ingoa o le atu I tula I le wha mastonga I le aso a tai ao. Mō moatu sa whaari ai le leo sa tinisini of civil o le officer su le CIP le taulanga o Kilani, Detective Senior Sergeant Ash Matthews. Sa vala wina tu leo I lea paka I te samar fitu li tae au le sa ina ua maua se tangata whainga luenga lea pepe fito a whanau. Ma ia ta wai le wha awawa su suenga leo I sinu mero tangata ina I ilo ai le mea tonu si o mea I le mea sa te pumai o le asona rafi. Sa whai esu o suenga wha pito le tino mari o le pepe ilo ai le isi la sanga o le suenga.
O le tamalolo tua ia le fasio tio tangate to lima mafua mai lona susunuino le no fuanga mo tangata maututongi no fai a le Loafers Lodge Hostel I Wellington. Sa ia amataina le mu tuluai ele mana o no foi ile no fanga e pona fina wai le loia malo. O le tamalo e lima suto sanga o lo tau fia le fai lolo na ingoa. O lo fa solo no fa misnonga maulunga ile lo mo le isi lima vai aso. O lo moria I moria ngai lima de fasio tangata, ma le lua moria ngai lona susunuino le no fanga ila susfuru no melu afe ma le futolo. O le tamalo sa tula I luma fa mastonga pe ona pula to I luma ma yete ena le monio nei morianga a o to lo ina te tasi ia nei morianga. O lana loia ia Louise Shirani sa ia fa ailoina o le fina unga te te fa le tono ma fa fa o lana kalaieni o le fa lango ia le fa slonga fa mastonga. E le eise suinga le tūlanga o tūwai New Zealand I lava I le forflanga malo o fatasi I le onge tele, ma tanga tō whanaola I le fia ai Gaza. E whanati na tia I le whai unga le whainga malo I le langorangoina, o se stete o tangata Palestina. E ui lava foi, ina ua whaamatalina le whaalawe lave wo I ai tanga tola, o se tūlanga ma tau tia fau e pena whaari ai le li pārmia, Christopher Luxon. O le vaenga o le whaafsengana o le puipuinga o tau mafa le Integrated Food Security Phase Classification po IPC, se tino e langoloina e malo o fatasi. Wala to walo ia na folofoloina ia leonge tele wo o ia le taulanga o Gaza. Malato lapata iai, o se whaarwalave o le awhalo tilinatu I no fuanga o te Al-Bala, Makan Yunis, pe a whailea e le vave tau fia le taua le masma Israelu, manifsosoni tele e awinati ai. Sa whaawasenga ia le ofisa ia le tūlanga ua iai le ngā lale fia ai, ma le mātitiva, I le lata le te se vai tolu le whaitoa whai o tangata le taulanga I Gaza, I le ona se lau whasu te si awhi, ua iai le whaamoe moe e white iai, ma se tūlanga matau tia tele e iai, ai le I mai ale masino se tema. E le o iai se whai unga le malo ni usile folfloi nalo ia se stete o Palestina. Sa whaari ai laksen I la sa, o le tūlanga ua o iai Gaza e le tariena, a e le nati na tia se whai unga ani usile whaia. Sa whaui la vele o le oma le officio le tūte ni usile e se uta tele o le pauta whasaina le methamphetamine o na nāio tono tō tongo ni masini. Sa whaui mai se uta le vālele matawhia ili tusa ma le tōsa fulfitu miliona tala o le tau nei fuala au ma le salara watu le tangata tele o ni usila. O le suenga leo leo sa amtene ia iuni ina ua whailo tangata tomai whaapitoa o whaamtalanga le officio le tūte I se a fifi sa amsalmia. O le uto le pauta whasaina sa ele so tanga ma le kengi whasio tula fono le kila pis ini sila nei. O le vastoluai sa taunu mai ei le uto whala o whasaina mai kanata se lau lua su wha kilo kalama o le pauta o na nā tonu o tō tonga o masini. Taro talonga o le kulupula, o le kalapula ka pila ulo tele le Racing Eva Lua e wharani. Wala tau turi e le lus foe tele All Blacks ari Savea. O lea tau lele tosu te sanga o riputiaina, le wha mono na ingo le lisio ta mai fia wha tau ina tu ele a klapu. Ma ua tāpena penai mo le ofo ina iai leo se tongi pito I mawalunga. O sa vea o lo whaia le lato whea ngainga ma le la kapini sila se iau lia le tau sanga lua whea ma le no fofitu, ai o li putia neile nau o le karapu wharani e vave saini o ia. E risa mari li putia le rominga ale The Daily Telegraph Australia, o saunia le Racing Ivalua e avea ia sa vea ma se tama pito silian to na maulunga non te tongi li tala anga o le kapi. Ma tu e mana tu ai le whea ngainga sa fo inatu moris foi wha matua le All Blacks, Dan Carter. O sa vea sa avea ma tamata alo lau le kapi, te te o sumari lima le kapi le rangi o le rua wheru futolu, le olo ta alo mori kalapu le kapi le moana Pasifika, le tamanasanga o le supa le kapi, Pasifika. Sa vea waiva sumari iwa nei ta alonga, whaitoria o ta alo ai mori peuli. O le talonga mo moa o le kapia tamata ele Black Ferns and New Zealand sa manu malo ele tamarusanga I Porolangi sa le tūlanga le leili taia o na nafi I le tamata I te alo lus foweti a Kaipa Olsen Baker sa ave whafo mani malai maloi mata o no se tūlanga tūngā o iei le awhianga o te puwai o New Zealand lo champini rulangi o ilamba sa manu malo ya se pania lima su whare malu ai sa va ieli elea o le latu ta alo ai o ilea E taua ue Lucy Olsen Baker, le tene te alo le tūsanga le Black Ferns le tūsanga mo vai, mo le pui o le latu champine le tamasanga I ngalani. O le tene te lavo Lucy le tūsanga e ele tala anga o manu o a fia so o iona tuli vai, e pēna sa va aia le matua ma fatia le teimi sa whaia e tonga fikinga, ma ave I fafo le ta avale le 5 su fa minuti o le ta longa.
Olsen Bakers e tasi o tēne te alo Lucifer Weti o tēne tōru e power tele le lātu ta alo. Le awhi ai mata mai te sa mo i tō luali ana mikaere tuu malaila sai. Sa mai ele ta alo ngā le Black Ferns ili tō sumale tonu le au ina ua ave fo i fafo i le wingi malosi a Aisha Leti inga. Sa wha manualia ina ua le o tō i eisi na 4 au wha leo a le Black Ferns. Whanau iau ki lani ta alo le kalapo le Melbourne Storms whai masuio le awa New South Wales ili ta amalisanga faste te Australia o Stefano Utoi Kamanu o le ali liwa sinei matoa Samoa e ta alo mo le mate mahatonga o le atau lele e lusfuli matau sanga sa whanau iau ki lani nei ta alo mo Samoa le ruafa marel fotolu le tunu o lona tina ai o le ali liwa nei whai masuio le tunu o lona tama sa e whaali ai li poti le isi tua le vasa tasemane. Sa le tana noa le whaia o ngā Kangaroos, Australia Kevin Walters, le whaia o ngā Tonga, Christian Wolf, mana whaia o ngā le tō Samoa i a Ben Karina, e tusa mana na whai unga. Sa ia tau tina whoi, i le i tala noa i lona ta maa awai le se la mafutama se la sotanga. A e tō tele ni solo na ainga Tonga, e la late iai, ua mawhoi o na nau, e ta alo e whai masui o le i tua o na matua. O lona tina sa fia iai le na whai unga whai, masui o le tunu o lona ta maa. O le tino e pule le soka, talonga soka i le tulangi le Oceania Football Conference, but OFC, ma le soka Australia. Sa folo ina le aso na fi lo la sa inio se fe ngai fo. Mo le ngaru e fa te se le fa o lo ino le talonga se ia lia lua fe male fluiva. O se tu singa mo fe mara ma inga po le memorandum of understanding mo. Wa kava ina se lo telo va ngai au fi a wala mo tanga talo. A tina ino fa ia onga malo fo le soka. Sa seinia le rua whemareru furulima le whonatanga mōta i te inga soka a Australia i Sydney. Whaaria le soka le Oceania o le marienga o whasi mai nai le whaiteu se fulo teu sanga le ngā rua whaatasi ma le whaavaina o se whaava o ngā rua manino mo le rumana i o atina i le vau whaalapu rutonga e lua tarana le aso. Ma ua pele file mu le tunu manu i le so. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whai mea alofa i a inga maua i Samoa, e ala i whaatawina o se Hotel Ta Alofa Voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala i le se i le Digicel, e vave aina ma whanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala, e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up lua sfulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le se i pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha i le se i Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso lusful male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. Sunga, o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilani. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A o le me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta awale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na o le se fulu tala pe ai wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Avelo ainga tapua i lelo whaiwalo mara Samoa i lantaloga ma fiti le soro se tema i le Rotorua International Stadium i le toru leo auni. Taungo fie pepa o le fale se furu tala mo tamaiti a lua se furu mo tangata matutua. Whata whawhaulo wa ainga mo le aso sao tama ma tapua i lau manu Samoa. Maua pepa o le fale i le ticketmaster.co.nz. Wa lango ina le netalonga le Polynesian Spa, Herbert Rotorua ma le Mountain Jade. Go Manu! Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu.
Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga, o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 275 tolu o fitu. Fionga pa ia lo tātou wali. O le whaita wina o le upo le poto, ma le tusi le whaata oto, o lona mata upo e luas fulu ono. O upu i le vale, ma le paie, ma le whatua a upua. E pei o le kiona i le tausanga vevela. E pei o le uwanga fo i ona po le sere ngā saito. E whapea lava ona le ono le vi inga i le vale. E pei o le manu lele ua fealu wai. Ma le pea ua felele ai. E whaapea le fetuu whaifua e le o. O le sasa mo le soro whanua. O le whaangutu mo le asini. Ma le la au mo le tua o le vale. Awane e tali atu i le vale e tusa malona valea. Ina ne i tusa oe maia. Ia tali atu i le vale e tusa malona valea. Ina ne i poto ai o ia i lona lava manatu. Ua vavae ese vae, ua inu i le mea e ti ngā ai. Le ua tuu le fe au i le tangata valea. E fe toso vae o le pipili. E whaapea foe i le whaata oto i le ngutu o le vale. E pei o le tanga o maa ta ua i le wha upe ngā maa. E whaapea le ua vatu le vinga i le vale. O le la au tala ua avae i le 5 o le ua o nā. O le whaata oto lava lea i le ngutu o le vale. O le ali i tele na te whaati ngā aina tangata uma lava. Na te wha o loa le vale, na te wha o loa fo i eso le tūla fono. E pei o le uli ua fo i lona pua inga. E whapea fo i le vale, ua toe fo i atu i lona valea. Ua e iloa ea se tangata ua poto i lona lava manatu. E whai le wha moe o tangata i le vale. Ai le ia te ia. Ua whai ane le pai e. O lo i le ala le leona. Ua i malae le leona. E whiaro ruai le pui i ona wha mau. E wha apea le pai e. Ona wheliu li wai i lona moenga. Ua wha alilo le pai e lona 5 i le tānoa. E musu o ia e wha i mai ai lona lava ngutu. E manatu le pai e ua sili lona poto i tangata e toa fitu. O e ua tali mai ma le mafau. O le ua tango i talinga o le uli. O le tangata le ua aluane. Ma oso vale le misa ese. E pei o le vale ua fana iu. Ma tao ma le oti. E whaapea fo i le tangata na te ole i le la te tua oi. O na whaapea mai lea o ia. E le o lau. Mea ula ea. Ale ai se whawhie e mate ai le afi. Ale ai fo i se whaatua upua e mawai ai le misa. O le malala i le malala ola. Ma le whawhie i le afi. E whaapea le tangata whaamisa e tupu ai le misa. O upua le whaatua upua e tusa ia ma mea sua malie. Ua o ifo i te tonu lava o le manava. O le a rio ua i aile o taota. Ua ufitia ai le tae ngā ipu. O lau ngutu ia ua alofa tele ai leanga le loto.
O le wa ino ua whaata ngāta utala le lei o ia i ona lau ngutu. A ua tuu le pepelo i lona loto. E ui lava ona whaamalie mai lona leo. Aua e te whaatua ia te ia. A wa e fitu ni mea e ino sia wa i lona loto. E ufi e ia lona ino i le pepelo. A e whaalia lona leanga i le whaapotopotonga. O le na te Elias e lua e pa o ia iai. Ma le ua fuli le maa e toe ta avale mai lea ia te ia. O le laulau whaiva pepelo ua ino ia i e momo ai. Ma le ngutu mole e tupu ai le malaia. Upo le poto mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. E whātu fia Le matangi o whaaupunga le anganga pahia Se tuli manua e mai fita O le taua wha le anganga A bebi inga ua iku o ngā luenga Mana vane le e whātu fia Le matangi o whaaupunga le anganga pahia Tuli manua e mai fita O le taua wha le anganga A bebi inga ua iku o ngā nuenga Ia pepe se lava Ma ia tātou alalanga Ia wala au o sana Sauni e se pai pa manuianga Alleluia, 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 alleluia Mau ole ala Eita i olo ua tua lava sata i ala Ua e mai le whanotanga Lau whaiva ua lau sa Pale lea tua ua i unga luenga upalava Tuma tipa sole o ka se mamau ole ala Eita i olo ua tua lava sata i ala Ua e mai le whanotanga Lou whaiva ua lau sa Pale lea tua ua i unga luenga umalava Ia pepe se lava Ma ia tātou alalanga Ia wala au o sana Sauni e se pai pa amanuianga Alleluia, 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 alleluia Ia pepe se lava Ma ia tātou alalanga Ia wala au o sana Sauni e se pai pa amanuianga Alleluia, 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 alleluia Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whaiga palota i Samoa i le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le i tu lai lua i le auli. O le a whaafofonga i le au i li na atu. O i unga o i tu malo palota. Masui tau vāte tasi. O mawhai o nau i na atu le nei au au nanga. O na o le lango mai a le Enterprise Motor Group i Manukau. Ato ai ma le fesoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whaiga filifilinga Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima I tolu amo. Radio Samoa. Bing, bing the bang, bing, bing the bang, bing. Oh, bing the bang, bing, bing the bang, bing. Ea, leo alos pa malai wa minuto te nei le tu lai wa pe fa fonga male tatu wa te le nei tai au am tani foi tatu pokal me fanga solo le tai au la so lua pe ona yai le so lua se fulbali ono ni foi masina lona badro le tatu fo launga male nei tu sanga lewa fa mai atu le tau le nganga le pokal me le madu le tai au pe ona i fo le tau le sunga le o ia tawai meni am tani foi fa sa launga pokal masana le tatu le tio pe on masana ia so te tasi ia al vi ngama fa te le tua o leo mawhai ona toe mo lima whtanga. Ma nei fo I lau e tātou te toe mafuta ma tātou whelo iai. Tātou whaasoe pokala masana le Radio Samoa pe ona eile au nanga mo tātou le aso ma tantonunga o lo o manuiele lo le tātou atunu pe ona iai. O le tātou pokala masani pe ona whaatasi mai fole sunga ia kena I ono I Amerika. O niso reporti ma meolo tupu I tono le malo telo Amerika. O le am whaso mai sunga ia kena I ono. Ia, te ilo fo I o si taua le mo oe. Te sila fiai, mo uloai, tatu malama I meolo tupu I le malo tele. Atalo fatu kena I ono malo se fomoni ni tai au fou. Malo se fomia e lo pionga e bola se fo I te tia fa te fo I le ngaluenga taua e tua vai na fo I le ngaluenga. E tulanga o fa sala longa I mai abo fa tu mai tanto tunu e le se ngaluenga fengo fie. Ngaluenga fo I le ngat sita ia e fa tau fo I ma pelo I fo I ma le tele o fa lave ma tulanga o fo I le tanto tunu pe fo na masini ia ma tu fa tai la fo tu da to finalanga Radio Samoa kulani New Zealand ia me se vai tato ba anga I America Samoa pena ia Samoa Australia ia Mount Roa o le tato proclame nei mo pe ona ave bi inga fa ni tangal tanto we mai for ni aso ni tu la fa tu go tu senga fa tenga te ulangi pet fa te ulanga se la tu me se foi tapo inga ma go tamam kina ma tu wa se ayo ainga ma Samoa to ni ne tanto ni tu sa o tu mai na se to me ko rapo do si fi me lo tupu ya fi Samoa lo te uam te li Samoa ni ne ya tu pay for the masani mai lava te taba I ona fulu ya te tia sa il tanto mano fa ia ai peita I ona watu telefoni o ele I mai salolo bisi lava le conferenisi lo fa nei ele ne foi atunu ya ma ole na foi pe o le ba wel tanto mano fa ia wila
ia ne fo nei tu la e te tala tu ai fo ini si vai no pola fo si me o e fi si le fi po se tu nang fo sim ta upu o ne fo ile sa mai at fo ile ta tu no ngam sa lo pole no te no ngale na fa ne te nei a te no umi ia sa lo le sunga ya tu le epa da fo sa ile le mo le ngoi pa pena fo I mo le ali mia le fi nga sa fa pito fi me da na ta fa ia le e mani fo ia tan longa na ia ai o ta ko pokela mi nei ta o me nei fo tu la ia pe ia fa sintonu le United States of America no te lo me lo tu pua pe ta tu ta ia e o nei o me se fo tu la o swing o tu la fono swing o te ingo la tu nei o no le tu la me fo I se ta si parti ta si ko president il nei fo la o le nei fo vai taimi o le no fo inga fa te sanga ia ai te tia la tu le na ma fale po ba mema le lo fo ya fo no po la fo se me o lo e pia sa no ma ia I po sta to sili em fo po na tu se fa so ma se fa mtalanga pupu malo fa tai ke no leua marino fo fa fonga tatu wa tunu ia fa maru fo tatu wa tunu o no wale mo le vandoa e fa so mai ta malo pe ona fofoina le ta po kala mel ta nei le fa fonga tatu wa tunu o I fa tata na fo le pe ona ia ile ta ile tu ngai ia ai me fo ile fionga ile tu mai ta parimia le malo tau si pe ona ia ia o tele la vaenga wa fa so ia ma wa fa manino inisi lungol tatu nisi vaenga lungol tatu po kala pe ona fatata no ai quanto telo la tu le na fa pe ai amuse wa no fo ile fa so sa lungol tatu po kala me ai pe tai o le mana yo le mo fai ona fa so ma tu mai fo ia nei po kala me ia ma tu ina lungol tatu la upenga te fa ilangi ia o manino fo ila fa fongol tatu wa tunu ia mo ni so vaenga tau ona fa ilum fa manino fo ile mo tatu tali o mai le ai tonu fo yo malo America ia pe ona ia ni so fo fuanga mata pena te lo ia nei mata po le wa ta pena ina ma fa manino fo fa fonga tatu wa tu nei tai ia I tonu fo malo te America tonu o le au nga fo ile mo tatu a misi so tatu wa tu sa mo matu no ule matu te ia ke yo malo pa te lo te tia ole e o ko nei vai aso am sa wa tone masina o ma ko ina nafi man nei le robotan no ina ta o pule I tono America Samoa man to o United States o le territory o United States o America Samoa FBI o le foi vai ia tanonga ia mai sal ta o pule si bed mining ia o le o mai le po le elina o minerale ia ngate fale o America Samoa ia le tasi le na vo si le piesa tasi Samoa ia le tasi valui vai po la tsana e te o se manatu la sa o ia ne po ia tunu e ba ta to ia o la America Samoa la tu sa mai America Samoa on o territory le pe mafa ia la po I nga wenga tu langa fa tu stala ia po le su enga po inta upuong o le territory pe ta tu tanata o mai nu America Samoa ia o tu lava I manua o Swains Islands ma toke lau ia e fai tau miliona ia eka po I lunga I ngate fali o lo a fia I le mta up ia o le fo ila lo fa fo tanga o le fo ila wa amata ona lo fi mai si territory ia Puerto Rico Guam Marshallese mai si tunu ia mai fo ie tawon ta up nei wa a fia ia Samoa ele ngate na fia Samoa ia fia fiti fia tonga ia fia ia tatu la fanua awa o I ia fia ia le o la o le o si manga a me se la va ia sami o ngate fala le tinu
Ole polo inga fa presidente le ta ole executive order le wa signia il presidente United States Donald Trump i le masino me. Ma le foi polo inga fa tu winai ia kule mai fa la tuition tanga luanga fa ta inga polo secretary of commerce polo secretary ole fa le onga na ni foi tu secretary of commerce tanga luanga ole interior ia tu secretary of interior men tanga luanga ole masianga secretary of energy Bema le Office of National Oceanic and Atmospheric Administration o le NOAA o le office of le NOAA o le tonu Amerika Samoa o le tau pule ni fa vabe na tina ele lino mirali ta ele Southern Pacifica mai sena te fale a pia Hawaii ma Amerika Samoa ma porque tile ta o le Deep Seabed Hard Mineral Resources Act whatever on the America Samoa, the office that was National Oceanic and Atmospheric Administration, not to the Puya, not the America Samoa. Malia or Uta Alo for the Pico Pomata Alola, Malipula or the official or the National Oceanic Atmospheric Administration. If I am a matter and no for Ibata Upuya. Yeah, if I had Yala, no, to Langaleo, yeah, America Samoa. The Deep Seabed Hard Mineral Resources Act of la Fonola Linasis in the past years to see over the war. I oppressed year by time, Iman and now, Elling at the Falimata Air Pacifica, on Olatu Falhalo, Ituma and New Pacifica, or Tuma and New America Samoa. Malify 10 like your manga, but so for Malorino Tanata Pacifica. Ya olela wa ye temine la fa ngal presidente I lungo na pule fa presidente o United States fa pungai nai ya lana polo inga ma porque tilia na ele manatu fo ile mai presidente fa pe e fa tau il tulanga o baulunga o ye dei sei nella sangi il telo minerali o meni e afia o mai atatu wa le tatu che feo ai ma telefoni ma computer o le tecnologia le langi whangolango le minerali nei o le senior president ina isigatu United States lo saina i puna all minerali il telefo io minerali saina elina lavale o latu ele ia mana tu ele o lisi to no o continente o Africa ma porque foi il presidente fa tu ina tanga luna ia fa babe quando tu ina tu permite company o lo winga fa babe no il tele porque ti ali necessiti po so se malo ia alu masina matausanga o fu al fingo pebit o mele o le mana o ia fai il vasola no vinga o linda fa duo ma il laro Southern Pacifica appena mga te fale Alaska o ia minerale ia le nickel cobalt lithium manganese mal copper e tele na faonga il fawino ta vale electrice yo mo electric vehicles e olo ia nei vai terminei o mo sin faon ponei fa technology computer telefoni va lelva metam tia o ia ni for company na tete makana ta wa palai mo e permita mo la elinda minerale Pacifica e ui mai le permita alina sete onda ia fo ia na te fale United States e fa fo mai o California Fano noanga la le fono tanga mai le dua basta wai intende ma le basta lente nei le fono na fai America Samoa compagnia e dinal minerali ya ole magiela ona ole o e va parinto to sao o la tu ya nei na company ma le fano noanga la le fono tanga e pe na ona o mai o palangi nei fa matala le tama ainga e la tu te mawina e na ona fa no logo ma mata tangata America Samoa i le pule tangata SNA yo la tu sami ma fanu so se ta ua ho i ole mau malva ai o tatu tu a yasoia i le mau pule na le ana tuto tasi sango au waile mafai e palangi mai se tunu ono mai pule fa malu se tatu panua mau tatu ngate fale msan ilo mau tino fo ila pe bawa se tupe America Samoa pe na tupe business so sani elino minerali
o lau ele masami o Amerika Samoa ia ai fesili tangata Amerika Samoa palangi pe mo waisa la tutupe le sile fo i maali o le talonga le malfonta ia o le si compagnia le United States o compagnia mai Canada ai o le o mai pule minerale a Amerika Samoa ia o le si fo i la famtalanga maali e banga le fai mai ia ele mauni biliona o minerale mau ngā teifai. Ai fai tau miliona eka fa atafafa mai tutuila maunua manua Swings Island to ke lau i laro sisi o manga Amerika Samoa. Ai sawi palangi nei pe pelo tau fa se telefon tang. E tawa i tele le wa o ino tatu teitai. I tulanga nei fa se ni simpa mamta upu nei lo lotta mal mau o sisi o manga environmental impacts ma nela o fa te ia sia tunu o lalang ona o savali nei sfuto sanga man fa tu wide society le lalang ta o le International Seabed Authority ISA lo fa tala no inai e tunu un ta upu le lino minerale mai sami o meme e nei fo ila le va o le International Seabed Authority ona ele a wide na city yetanong ai o le o fa malo se luna te se le lino sam e au no ma se fisi ia tu no all Pacifica o se fitu na inga le International Seabed Authority ma le United States ona o le United States America e ele na power mai ma losi le ngata no masi anga pata ma ainga alo na ma losi fa military le ala e mafai o na faito tasi leva e un no se fisi tangata ana Pacifica mantua sa e presidente i lumatu na ele la tu fa lo ile mta upo tu watu tangata Pacifica e temi me mo le to ye melna o mea ngonga mam tau tia tupu iso so ngasa mel Pacifica a fiai uma tu nu ol Pacifica a fiai foi ia upolu savai mamanono ma apoli o society international seabed mining f le fia awai ia United States sanauta le tulanga la le wine ia wala ma wala le pola tulanga la ia ta so fo maloloina le male yang national economy wa hospital no nga fo i la so nga le matunga do nga fa news reporter ile masinan te nei ala tule KBC KTV malita si todo ma so nga tan no nga i fo i ile au fiber i menua e magi e pa mai nga mai wale ni ai io odoinga ole fo o ele ngatlena ole a fia i fo i nei le fo starkis metunang pa pena ole la to tu mai ai lunga malisia ba ma fale e a fia e ma faila ba so se atunu on elina o ngasami e lo se la umaila fala poto mai ngate fale to exclusive economic zone easy o ngasami e tua to le lo sala mo o nga sami ta o nga sami o le atu lau po international waters mai fa tu la kono ina ko el malo o ta si po United Nation ile ta si ba lua e fa sino ala le ta wa na mo di ta ye tu o la ta o United Nations Conventions on the Law of the Sea metal anglers ala ona ta wal fa na fa pene ye liwen o ona ele ai ni fenga nga fa pene ai tu sau a fai tu sau no ya tu e tau va i puna oni o no win e mo na leta e manu malo tu nu de tele e ya la tu fala ma manu ba ai tu ni foi tu no ol Pacifica me la le e fo lo ta wa fo e to tele fo tu pulanga o le colonial post colonial mai fa colone le la vai o mai yasone wale o te atu ni atu nu'u ele te whanau ta tangata si tulo. A o lea ua whawha malo sia tātou puna o. E o malteni ne. Nā to suru pe mita o pāsia le ISA mo su enga meta o exploratory research.
e su e le afianga o si manga mal Pasifika tu sol kwata o so nga fa se ni tu sol kwata le kasa o ona le CO2 por carbon dioxide le fe ula mai fa fo e afita vale o ba lele ma fale nga o si mea factories emitia le sami ma o se polenga scientist a fa ale nga ina nei ye va nga yo le sami po nga se ona afia le pale ni le natura e pe o swing o le taule we nei climate change e fai tau miliona tau sanga na tina e ai le pale ni le natura o si o manga le o le Pasifika a ele lunga le 4 miliona o ponda matane o le fonga tai o le Pasifika company ne mai fafo ele mai lope me fai ona to e fo i se de lei pe u ina o tia le pale ni o le Pasifika mama ele to tele o tangata le Pasifika ai o le lei lava palangi la no fo mama o Europa ma America o swinga ngonga le nei e fe se lau tu se fe tau se lau bo le afe fo le tau sanga ya afia ele so fo malo lo ino tanto tanata o le fai unga o su nga tupe nei ya afia ele so fo mo lo tanto tanata ma fanau tau sanga amuli te le lo na afianga pe o langa alanga upo le tinu a u tafe a se futia i fo vai singana ya o se fesili fo e tu mai te o e mau mea i nei company e maua se tu pe Amerika Samoa o le tali e le ai se sina teilo awa o le utatu maua mai nei i le fontanga le na fai nei Amerika Samoa e fesili Amerika Samoa palan awa ele o di company nei Amerika Samoa company aliena sete ma company mai Kanata mai se tunu no winga e la valta upulia ole ayo palangi o steki lunga ila a tu fisolo ata tu fasi pobre pa u mai lalo o la o milione ti tia no il time che le la val meta up o vai a tu time ni menefo o mis fantalang ai o se tala no angale ne pa tu po ile tu lalo a wa ta u fo ile le tu pune il tanto tu o le palo o le ase vision po se ainga ba maua taku taita i mea nei. O le monia ia, e mawai tupe, e fai se lau miliona tala, ma piliona tala. Ia, ai o le me taua o na tatu fai te tia. I te ifo, te pene tatu pe o le atinu uro o nau, te lo pe to te mantuina nau, o le atinu ura na e tau sanga na tau. It was the richest country in the world. O le atunu pito i maumea, e o i Amerika e maumea tua ia, you know. Ia, o atua palang, elia fosfate, ia ma fertilizer, elia uma, ia on sosola leo, ma la tu condominium, pa o tau le nopu i Australia, ma Europa, ma Amerika, e o fo i Hawaii, e le fale le tau, le nauru tau. Se lau, miliona tala, tau, na fale sa o te matamatai, wa sabal au ia upe, que fa tau so fale o ai todo miliona tala ele fale tas ele 3 bedroom e mata utia e tu pesa ai al melo e na e ala o malo lo fai mo tengi ne a pai se upu sala il mamado le tunu ya la nu le ai nga ma se leo matua tu la ina hotel tai fo tengi se la na tiam amol tanto proclame ma una chetel nei to fa se fu Bing, bing a bang, bing, bing a bang, bing. Oh, bing a bang, bing, bing a bang, bing. Bing a bang, bing, bing a bing a bing a bing a. Oh, meu fitalo ma. Bing a bang, bing, oscilo le. Bing a bang bang bang,
Tātou whawhiawhianga tu ina atu ia te ole nei tai au le nau a whamai atu ale po kalame ma le whionga ia kena I ono I Amerika in le tātou li poti masani I aso lua vesta I tasi me olo tupu fo di malo te le Amerika ia e whapteo leo lo mawai ia nei tala ia ma tātou luai mea fo olo tupu leo he pito ma le pito lau langi ia mai se fo I Amerika lantou ia whatasi ai ma Amerika Samoa Tembele watilo te 5 minuta talo leitu la se fulu tali tu la fulu to fasalawina leo tatu tala ia ile tautua foi mala le fionga se uli malau mo tatu tala o le nei taiao ta vatu foi leo mal pokalame to te pale ainga mo tatu so no fa ponga mal nei vai aso awa ente fatalano Oi fatalo fatu le pai bolungo tatu wa tunu nei taiao Malo se fo maria malo fo lang mamale nei taiao fo le lo fo le li o le yaso e fa popo yaso tatu wola tango fiele sudu mai le la le nei taiao e moni ya o le lava wa tau ma fana ele ma fana tini le lava tatu di fa longo ine o tatu tino le me pese malili o le taiao ayo le taiao manui o le taiao ma tango fiele taiao o matua au le e te tau fo na e ala mo le taiao e te tau na e au le tau na e fia tau fo na e ata ile nei taiao la solua Patalo vatu ina te mam tina matu e mota manlawa Patalo vatu na finga luenga le tu o se fata faita ulang Patalo vatu wo pa anga umala pa le Samoa mal pakala be fia mai le nei taiao Pia na te mafuta mai ai Au ni ave sele ngida la au Musika su ife filoi o kala me fanga solo e manuei o malu ai Lui tau fale nganga ta pena ilo wola fale nganga so sani idu tau le nei o langa lo tanto iai Lona winga mau pele nali ngila la au se pa ia la vale tu la sfulu le pona nei Yo tolu mi de talo le tu la sfulu Babalo atini apta vale lunga la tele Wi-Fi le mu le taiao le fato a mata ngā ruenga le aso. Pea fo ila tau umala walo mafuta mai tono whare whai ngā ruenga ese. Wata ngā ruenga le malo pisi nisi o company o whale ai. Ia o ila tolo o ngā rue fo I ainga. O ila tolo o ngā rue I whare mai ma whare pui pui. O fia lava nai te ngā rue le nei aso wha malo atu po kalame atu o e malo le wha malo si. Elise Mikaele Ina watoi rua bidu challenge to let's follow
minutes a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Te amria fa funga yo talani me out here Ronnie Sila. O tilo yele fai polo partial act Todd Stevenson. Isi fai polo parliamento ni Sila mosilang lango. Isi swinga fai yele tula fono mo fa matiol so ifu malelo tumaria por end of life choice act. Ola na tula fono sa fa to aya se te mo lo fa maru for fa. Olo taula yele solo yo man ongo ni fa ai longa o le fano le maliu tu tono le ona masina. Na ye tar sanga istanga te mana o fa mutalia lo no so ifu malelo tumalia. O le swinga sa lango ngoina si tar sanga sa telie Stevenson ila masine no matu. Malango ngoina li tai le parti David Seymour. Le sa ia uruai tu stisia matu inatu le tu la fono tu tono le par mene le o fa marsia name. Ai o le tu la fono tu tu stisia matu fa to ai mole au fiai. O le luas fu malili mo fa tuanga mai di toiro ilonga lo ia matanga lo ngar soi fo maro loina. O le tu la fono ina o mahea. Ona pasia le dotu sanga mo vai, se mara onga fa le tula fono ilalo le tula fono mo moa. Ilalo le mali ngar pati, ale national mali act o fa tonu nai, e paule wala e mo fa yona fa solo iluma, o se swinga le fa ia ile tula fono mo tui fa moe, e te wala tu le ise tula fono te fa ofi a se sui fai pole. O le mele o le tula fono te fa ofi Stevenson, o le fa fo lea. Ili tula fono moa, sa palo tala var fai pule ia ili me o yelo na falongona, le fo yo le ato ia ili palo te ino le tula fono te fa ofi. Na lo le muli ta ia le fa unga fai of party, ili me te tau na palo te fa tasi uma ia ia sui. Sa fa ali Stevenson ili le Johnny Sila. Sa ia awinatu ni tusi fai pule umo le parmene le vastowain, a e wilava e nate le imo waina ni tali ili te minei, a o tala noanga ma fai pule o ye nei wa tulanga le lei. O se mawhine o te tala i tua i lalo tu unga e mawho mai le tino mali o se pepe sa whato a whanau. Sa mawele no whanga le Albert Park i au kilani o ngā tonu le tae au le sa. O le mawhine tos furon te sanga sa tu rai lumar whamas no whai tu maro i au kilani i lunga o le video. Sa tāpai na fo i tuli matu o lona tus whalau i leo ina ua mōria ina lona nana ina o le tino mali o le pepe. I wha maunga o tō mōrianga o lo tua i ai le whai o le so tula fono i le stonai. O le mawhine o lo tau fia le whai lo lona ingoa o le atu i tula i le wha mastonga i le aso a tai ao. Mō moatu sa whaari ai le leo sa tini senior of civilian officer su el CIP i le taulanga o Kilani, Detective Senior Sergeant Ash Matthews. Sa wala winatu leo i lea pākai te samar fitu le tai ao le sa ina ua maua se tangata whainga luenga lea pepe fito a whanau. Ma ia tā wai le wha awawa su ngā leo i sinu mero tangata ina i ilo ai le mea tono si o mea i le mea sa te pumai o le asona rafi sa whai esu o suenga wha pito le tino mari o le pepe ilo ai le isi la sanga o le suenga. O le tamalolo tua ia le whasi o tio tangata e to lima e mafua ma ilo na susunuino le no whanga mo tangata maututongi e no whai a le Loafers Lodge Hostel i Wellington. Sa ia amataina le mū tuluai ele mana o nofo ile no fanga e pona fina wa ile lo ia malo o le tamalo e lima su to sanga o lo ta fia le fai lo na ngoa o lo fa solo no famis no malunga ile lo mo le isi lima va aso o lo moria ngai lima de se tangata ma le lua moria ngai lo na susuino le no fanga ile aso furu no melo a fe male futolo o le tamalo sa tu lai luma famis tonga e pe ona pula to ai luma ma yete ena le monio nei morianga a o to lo wina te tasi ia nei morianga. O lana loia ia Louise Shirani sa ia wha ailoina o le fina unga te te i le wha le tono le mawhau o lana kareieni o le a wha lango ia i le wha salonga le wha masnonga. E le eise suinga le tūlanga o tūwai New Zealand i lawa i le whorwhalanga malo o whatasi i le onge tele ma tangata o whanola i le fia a i Gaza. E wha nati na tia i le wha i unga le whainga malo i le langolangoina o se stete o tangata Palestina. E ui lava foi, ina ua whaamataleina le whaalawe lave wo i ai tanga taola, o se tūlanga ma tau tia fau e pena whaari ai e le li pārmia, Christopher Luxon, o le vaenga o le whaavase ngana o le puipuinga o tau mawha le Integrated Food Security Phase Classification po IBC, se tino e langoloina e malo o whatasi, wala to walo ia na wholofoloina i le onge tele wo i ai i le taulanga o Gaza.
Malato lapata iai, o se whaarewalawe o le a whaalau tili natu ino whanga o te Al-Bala, Makan Yunis, pe a whailea e le vave tau fia le taua le maasma Israelu, manif soani tele e awinati ai. Sa whaawasenga i le ofisa i le tūlanga ua iai le ngā lale fia ai, ma le mātitiva, i le lata le te se vai toru le whaitoa whai o tangata e le taulanga i gasa, i le ona se lau whaasu te si afe, ua iai le whaamoe moe e white iai, ma se tūlanga matau tia tele e iai, ai le i mai ale masino se tema. I le o iai se whai unga le malo ni usile forfloi nalo ia se stete o Palestina. Sa whaari ai laksen i la sa, o le tūlanga ua o iai gasa e le tariena, a e le nati na tia ai se whai unga, ani usile whaia. Sa whaui la vele o le oma le ofisa o le tūte ni usile e se uta tele o le pauta whasaina o le methamphetamine, o na nāio tono tō tongo ni masini. Sa whaui mai se uta le vālele matawhia ili tusa ma le tōsa fulfitu miliona tala, o le tau ne fuala au ma le salara watu le tangata tele o New Zealand. O le suesuenga leo leo sa amtene ia iuni, ina ua whailo tangata tomai whaapitoa o whaamtalanga le ofisa o le tūte i se a fifi sa amsalmia. O le uto le pauta whasaina sa ele so tanga ma le kengi whasa o tula fono o le kila pis i New Zealand name. O le vastolwai sa taunu mai ei le uto whala o whasaina mai kanata, se lau lua su wha kilo kalama o le pauta o na nā tonu o tō tonga o masini. Taro talonga o le kulupula, o le kalapula ka pila ulo tele le Racing Evilua e wharani. Wala tau turi e le rusfo e tele All Blacks ari Savea. O lea tau lele tōsu te stausanga o ributiaina, le wha mono na ingo le lisio ta mai fia wha tau inatu e lea kalapu. Ma ua tāpena penai mo le ofo ina iai leo se tutongi pito i mawalunga. O sa vea o lo whaia le lato whea ngainga ma le la kapini sila se iau ria le tausanga lua whe ma le no forfitu, ai wali ipotia neile nau o le kalapu wharani e vave saini o ia. E rusa marili ipotia le rominga ale The Daily Telegraph Australia, o saunia le Racing Evilua, e avea ia sa vea ma se tama pito silian o na mawalunga non tutongi li tala anga o le la kapi. Ma tue mana tuai le whea ngainga sa fo inatu moris foi wha matua le All Blacks, Dan Carter. O sa vea sa avea matamata alo lau le kapi, te teo sumari lima le kapi le rangi o le roa wheru futolu, le olo ta alo mori kalapu le kapi le moana Pasifika, le tamarasanga o le supa le kapi, Pasifika. Sa vea waiva sumari iwa nei ta alonga, whaitoria o ta alo ai mori peuli. O le talonga mo moa o le kapia tamata ele Black Ferns and New Zealand sa manu malo ele tamarasanga i poro rangi sa le tūlanga le leile taia o na nafi i le tamata i ta alo lusfoweti a Kaipa Olsen Baker sa ave whafo mani malai maloi mata o no se tūlanga tūngā o iei le awhianga o nta puwai o New Zealand lo champini rulangi o ilamba sa manu malo ia se pania lima su whare malu ai sa va iele elea o le latu ta alo ai o ilea. E taua ue Lucy Olsen Baker, le tene te alo le tūsanga le Black Ferns le tūsanga mo vai, mo le pui o le latu champine le tamarasanga i ngalani. O le tene te la vo Lucy tūsanga e ele tala anga o manu o a fia so ai ona tuli vai, e pēna sa va ai le matua ma fatia le teimi sa whai e tonga fitinga, ma ave i fafo le ta avale le 5 su wha minuti o le ta longa. Olsen Baker se tasi o tene te alo Lucy Foweti, o tene to tolu e pao tele le latu ta alo. Le awhi ai matama te sa mo to luali ana mikaere tuu malaila sai. Sa mai ele ta alonga le Black Ferns ili to sumale tonu le au ina ua ave fo i fafo i le wingi malosia Aisha Leti Inga. Sa wha manualia ina ua le oto i eisi no 4 au wha leo ale Black Ferns. Whanau iau ki lani ta alo le kalapo le Melbourne Storms fai masuyo le awa New South Wales ili ta amarisanga faste te Australia. O Stefano Utoi Kamanu, o le ali liwa sinei matoa Samoa, e ta alo mo le mate mahatonga. O le atau lele e lusfuli matau sanga sa whanau o kila ni nei, ta alo mo Samoa le ruafa marel futolu, le tunu o lona tina, ai o le ali liwa nei fai masuyo le tunu o lona tama. Sa e whaali ai li poti le isi tua le vasa tasemane. Sa le tana noa le whaia o ngā le Kangaroos, Australia Kevin Walters, le whaia o ngā Tonga, Christian Wolf, mana whaia o ngare tō Samoa i a Ben Karina e tusa mana na whai unga. Sa ia tau tina whoi, i le itala noa ilo na ta maa awai le se la mafutama se la so tanga. A e tō tele ni solo na ainga tonga e la lata iai. Ua mawhoi na nau e ta alo e whai masui o le tua o na matua. O lona tina sa fia iai la na whai unga e whai masui o le tunu o lona ta maa. O le tino e pule le soka, talonga soka i le tulangi le Oceania Football Conference, por OFC, ma le soka Australia.
sa folo ina le aso na fi lo la sa ni o se fe ngai fo mo le ngalu e fa te se le fa o lo ino le talon se ya li lu a fe ma le fluiva o se tu singa mo fe mara ma inga po le memorandum of understanding mo wa kava ina se lo tilo va ngai a fi a wala mo tanga talon a tina ino fa ya o malo folio le soka sa se ni le lu a fe ma le fulima fon kanga mo ta inga soka a Australia i Sydney Faria le soka le China o le malienga o fasi mai nai le fai teu se fulo teu sanga ngā rua fa tasi ma le fa vaina o se fa va o ngā rua manino mo le lumana yo atina i le vao fa la por tonga lua tarana le aso ma o pele file mo le tinu maru le so Radio Samoa tasi mai batolu amu Radio Samoa Tasilima i tu. Amo. Talo falava o eti Freeman McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu li tai au o lo awina tuai le por kalame to te pai le ainga o se por kalame tatu te fitu fa iai le telo mta upu au ngā a wale ati na e o tatu ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso mato manatu e fisosoani lea a wase lumanai manuia o tātou ainga maloto I fale. Manatua por kalame to tepa le ainga fatasi mau e te Freeman McCarthy ia solua vai esta itasi nei le sifulu le tai au I lunga le Radio Samoa sifuli mai vitolu amo. E moni lava le upu al tusi e le lei lava le ali e le lei le atua whaaftai lo nā lofa ma lo nanga le lei o le nalo wa maua le soifua manuia ia te utau whapena ina foi. Ma unei, ia o le alofa lea ma le lei o lo tātou tamā. Pira tā ua I taimi umalawa. E fōlo nā alofa ma lona whamaoni ia so uma mo I tātou. E nganga fia whawhelo e tuai le pa ia maulunga o le tātou o tino. A pena foi I le whawhelo ia tu ma le whaalolo tele lava le au whainga luenga le atua. Tua asina sina o le tātou o tino. A peo tātou ainga, pe lawa no tau sila fia ni por kalame, papitua mo tātou ainga I nai mātua, ia ma whanau, e vi ia lawa le atua le titi le vi ingol tamale langi. Wan tātou savalia ma le nawa ia sa atua tātou por kalame muli nā tau sa nawa iaso, pape nā fo eo na o ma I nei tai au fo. O te tali tonu, e tele whaamanu ianga a le atua na iai, o lea o te Avatua le nei tai au tātou u lima whaatasi ato no le nā, vi ia le li. O lo whapena o na tātou mai whaatasi tai au pe o na amtai nai, ia le nei a la leo man fōwhanga le sunga le au. Se o mai fō le sunga ia te ti o lo whaatai ai le alofa o le atua. Ia o te pi I ama fō ia langona umalava. O le alofa le o le atua mo I tātou. Pia lava e mafuta mai ai. Tātou o tinu pele Samoa, ia whapena ia tinu e. Tele o ke lope o lo wau mau mana no whai le pa ia male mamalo le tātou o tinu. Mai tātou New Zealand nei. I wāti na e o tātou nuu. O tātou e ka le sia ia. Sa ili malo a wafo le manuia o tātou ainga. Ia vi ia lava le atua. Nei tai au fe lava e mafuta mai ei. O te whawhelo ia te oe I le swafa manu malo o Yesu Kiristo le whao la lofa. Hape nā fo una. Tātou whaafitai I le atua. Wa iei nisi u wheloa I maainga o whaimalanga mai. Nisi fo ina whaimalanga atu o wheloa I le manuia. O fōfuanga o tu sauninga pe ona iei nisi in whaamawai atu e pele ia te I lātou e kālesia. Tau nuu nei mea uma I le anga le lei ma le alofa o le atua. Ia e tātou te whaafitai ai lona mana. Malana whaaunga malana fisosoani. I fōfuanga umalawa me mea na whaatau nuina. Ia e tātou te le whaititia lona vi inga e whaafelo I atu ma le whaalolo tele lava. E le whaifo na whaangaloina lava o nei tāua tele lo fio mai, lo fio atu nisi o tunu I whafo. A tina ele manuia o lo ainga. Bisi nisi uma, whaafelo I atu whaamalo lava le tauivi. Ngā luenga le manuia lo ainga, whapena fo o tātou ainga I Samoa. Peso soani mo le ati nai. Whapena fo in whaaina nai ainga. Ngā luenga, nai Tamaiti University o Whialava, whaafitai I le atua I tūlanga umalava, hapena I e fuini se oa o tawina, a wā le tala ina o le tala le lei,
Whawhitai o te tono o lo o nofu te talo e kālesia mō tātou ainga i o a o ngai kolisi whawhaiwhi au a o tawina mo le upu o le atua ma le pēnā o na o atu o tāla i le tala lei. Isi fo ngā lua whamisionare i atunu o e mamau tātou whawhitai i le atua. Whawhelo i atu a whai o e mafuta mai le nei tai au tūlanga whaneo na pō. Ia, mā lore soifua manuia o le atua e a fio o ie mea umalama. Alo mai o nei taimi, o la ufai wina se upu ona tono ele o pōse lilo ua tuitasi nei lea sa o tātou wo o fo i lea sa o tamā. Tuli matai tāua sa uma. Tāua sa uma le soifua o tātou ainga mō tātou tangata. Ai peta e ana, i e fo i taimi whatawa i nai le savalinga. E wa ai pe o ngat mai a Samoa o New Zealand nei. Ia o lea sa lea mua o le masina fōu. Ia se te ma, ia le a whailunga i nai. Manatu tātou polkalame i neiva i aso lua. O le atuli matai lea, le matango fio le atua. E awala i tamā, e te tono ainga. O te fia whaitawina se uma le fiongpa ia le atua. E wha manatu mai ei lea lofa o le atua, malona whina ngalo foi. E wha pēnā le wha manatu mai i tamā o ainga umalawa. Le tāua o lo wala awina mai le atua. Ma wha manianga le atua mana popo inga. Inisi foi o ana fiongpa ia. La whaitawina mai le tusi lea o Jeremia o lona mata upu. E tolu suma le lua. A nisi ne o fiongpa ia le atua. O te manatu e tāua tele. Mō ainga e maise i tamā ma le wala awina e le atua e tono tātou ainga. Te renga tuai i le tusi Jeremia o lona mata upu tosu malulo o yeni u whapene. A o le nei. O lo whapea o na whetalai mai o le alii, o le atua o Israelu. I le ai nei o lo o tau whai mai ai. O te fua ina atu ia te ila tau le loto i tasi, ma le ala i tasi, ina ia la tau ma te tau ia te au, ia so umalawa. Ia le le iai i la tau, a toa fua i maa la tau whanau, pe ama vai atu i la tau. O te o sia fo i le whengai ngai whaavavau ma i lātou. O te le liu ese ai i ate i lātou. Ai o te anga le le iatu i ate i lātou. O te tuina te fo i le matau. I ate au i o lātou loto. Ina ia lātou le liu ese ma i ate au. O te fia lava i ate i lātou. Ma o wanga le iatu i ate i lātou. Ma o te toina i lātou. I le nei nu ma le wha maoni, ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, a wā o lo wha peo na wheta lai mai ai o le ali. O le whengainga o sia e le atua, ma le ainga, ma le tamā, ma lo na whinangalo i lea o oina, ma le taitaina o tātou ainga, ma le whanau i whinangalo alofa o le atua. A tonu e wha pēnā le whinangalo o le atua, tulou lava i tonu ainga umalawa, ma le wala awina o le tamā i te tono o lona ainga. E ta iei ma whaamanu i ai, i le ainga atoa, ona o le tamā o ia o le ulu o le ainga, i le tau whaamtalaina. Le upu leo a mai mo i tātou i le neva i asa, mo le tātou porkalame o le tau tepa i le ainga. Tau tepa i le ainga, i le tau whaamtalaina o le tamā, o le ulu ia o le ainga. Mona wala awina wa mai ele atua whaaftei tele lava. Ali amateina se tala matu inatu le avanoa. O te whaaftei a inga umalama ngā luenga pio na masani ai, ne fo i tai au. Ta pena ina o alamu whanau ia o onga. Ta pena fo i whaaftei. Tau longo pea le wala awina ele atua o tātou tiu te ma wala awina. Whaaftei tele lava. E tonu fo to tele nisi tamā, mo usue ngā lue. O nisi fo i tamā, o fo i mai te tono whalewhai ngā luenga. Lo ngā lue whaatasi fo i malitina, le atina e te tono ainga. Tele wala awina o le atua i te tono i o tātou ainga e awala mai i tamā. O tamā, o tai i te tono o tātou ainga. O i lātou fo ia o le whaamoemoenga fo i leo le ainga li te e moni lama. E ngā lue whaatasi i tamā malitina, ai tau te sila fia ma o wiloa lava. O i tātou lava ia, tātou tangata anu Samoa.
e tau sila fia ma o wilo e tono tātou lava ainga e o foi i wala a wina o matai i tono o tātou ainga o ta maia ia e foi nisi o ainga o faso faina foi ia ta maitai tu lo o tina faletua ai pei o te langona lava wala a wina e le atua le tama i tono ainga e ka le sia pe ona iai tai tono fatafai taulanga fia i tono fatafai taulanga e vi i ai le atua. Taua tele wala a wina o tama i tono o tātou ainga. No, ai meise o le wā o le tina malona to o lua tu lou lava. Pawhitai i le atua lana tā penanga ai meise lau whaafonga ma lau whaalongo le upu a le atua na amai i le nei taimi. E taua o whaamanua ina i le atua o ainga uma ma tama ina i eilo nā lofa i iai o tātou ainga. Ona ole ba yasa o lo o mua le sa mua le masino se temo le sa tama. O leo o manatuai, pe lava o tūlanga masani o nei por kalame, ia i lava nai mea lofa i tāpena, a wafo i le aso tama. I leo tāpena i nai mea lofa tupe, ta i se lau tāla. Al atala ina le tātou telefoni, e whai ona e wala au mai ai. O le nei tai au, e whapea se whaurulunga o le atatano e. O ai se tamata ua ia te oe. E le ngata fo i la ia te oe i lou lava a inga ma tama. A nisi o tama pe o lo na eso i fua nei Samoa. Wato o tele fo i le au whaafonga. O lo o mafu tamai i le tātou o tunu. Po i nei fo i New Zealand o nisi o tunu e fafu. Na e so i fua nei. Ma e o la nei Samoa. Ai te le se fe au momoli. Ma se fatu na tuto fo i le lou tama. Ai mai se fo i o nisi o tama. I te tono lo tau ainga. Te tono ainga lau tele. O te tono lo tau no. Pe o lo winga le whaamtalanga. Te tono se whalewhai ngā luenga na e ngā lue. O i se tama. Na ye se fe au tau. A mana tolo o tātou talanoa. I mātango fie ma le whaatau ina o le aso tama. Ai le le tātou whitu wha i mai fo. O ai se tama. Na te tō se whatu le lei. O ani mātango fio le atua na awala mai i se tama. Ai whapena na e tuwha mai ai. E au ngā tātou te mawhau wai. E tuina lau suafa. E a whai te wala au mai. E tono le tātou sei. O le awha ato a se ina tātou mea lo whatupe i le nā vai aso. Ta i se lau tā lape o na masani ai. I le vai aso o mua o le a se ina ai suafa. O le a manu malo i se seleni o le a whapena o na. Ia i mea alofa ta i se lau tala. Ia o na whapena le o na se ina o suafa le vai aso o mua. Ai mo le nei aso o le atala ina le tātou te. E au ngā lau whasoa mai. Wa o te tali tonu. Pe ona o wat e le ngata i lau tama. Ai pe o se whata i ta inga. Po o ai lava le tama na e sila fia e oe. Na ye se whatu ma se mea le lei. O lau ainga. O lau nuu na e soi fuane ai. A fai fo te tono New Zealand nei o lau savalinga leo e talavopu. Pe o fo ina e fio mai nei e yese tama. I lau fio mai te tono New Zealand nei na yese ngā luenga ta ua. Ma se fatu le lei na yese to ina i lau fina ngalo mo tātou lotu. O langona, tātou te fitu fai. O na o le aso tama. A mole te se itala ina le tā telefoni. Ia e mawhai o na wala au mai nisi. O se tama ta ua ya te oe. A le a fo se fe au le leina mai i lea tama. O lo te toina i lo lote o lo tau aveina pea. E au ngā mo oe mo tātou ainga. Patupuina ai o mea le lei. O lo talaina tā telefoni e wala au mai pe ona o abatu. E mawhai o na tuina lo suafa i le tātou sei. Le vai asa o mua. I ona iei lea o sau whailonga o sau mea lofa foi mo le asa o tama. E tuina atu a Nepal kalame o le tuatepa i le ainga. A le o talaina le tātou telefoni maasani, mana tua o le telefoni lava i tā ua o tau finangalo, ma se langona, pe ona o watu tele o taimi, e mawhai ona o talano atu i nei vaenga umalava. E tā ua lo tau whasoa mai, o le ala lea pe ona watu e pe avanoa tā ua i ate o tau. Wa e te le ata mai, ma le poto, ma le pamanuianga le atua. E tau te tuwha mai ei foi, ma whaasoa mai, i le tātou por kalame o te tepa le ang whituwha i ai, i mea le lei,
wala vale atina e manuia o tātou ainga. O leo o te tala e tātou telefoni, e whaiuna e wala au mai ai, whaari sau whinangalo, o ai se tamana te tō se whatu, o lo tamā fo i po wala ni mea lelei, ai ma whaiuna e whaasoa mai ai, ina e whaapena ana whaafonga foi, ma tātou mā whau wātili ai, a tonu e o ngā foi lo wala au mai, e whawhangu ai, leo o iele tātou wala au mua le nei tai au, tā lofa lava ma le whaaloalo. Ka lofa, wharekua. O le suafa whaamolmole. Mai te voi sunga ia kia o Mara Iakopo. Mara Iakopo. Whawhetai sa o noa whawhetai. Ia whawhetai mo lo ua vangoa. E paua o ke manga kua si o ka maa wa skangaka e kau kua fo i Samoa sa o ia sa le accounting i Samoa ia so i fua ia ua. O langa whaupuanga ia whapeanga ka ko wola i leo langa whaakesi ango ai mai se leo langa. Ai e whakaua la ia au ia si o ko rua si o a inga le ia ngi. O nga e se kele o nga sa ua mai ai le ngi ka maa loa. O a unga maa ngofo ma si o ko rua kele i loa kuka. O a langa o a u ia si whainkaan. Ia. O mea male masika kai o marikai mingi e wa fiku rua longa soifua a le whainga duenga o nga olonga mangaku. E au ngā le whai ngā ruenga se iba ngā wo o mai kaimi wa mai mamaro a o kaimi ngei de e pōre wa o longa soi fua le fikurua a o langa ia e alofa i le ia mā ua ma le whāngau o le whāngau e le eise fies e whai ko kasi a ko e inga mea uma ko inga mo kesi o mea uma mea la le le whaka ua ia o ngi kama o ngi kama e alofa se kama e kau kua e po a fo i mea whai le mako e ka le sia e le roku ngi ko inga ia ai ka ua ia o le arme pe o le mea ngā re mai a kia o lo ua si o lava a inga ringi ka maa loa e make ngofo maringi fo i whaka ua ia ulunga longa kau mawhai e le manga o fonga nge e ola makiva e le manga o fo i e ola fifile mo manga o a ia kangi a ionga rima e le manga o e kangi ma whanga pe o le mea ngā re whaka ua ia uko inga o le aki nga e o longa o langa fia manga o ia awangi i ola whalo lol ma a inga awangi fia a aises pe o mea ngā le whaka wai ke le ale o ngoni ko inga ki ngā whalo ngoa kue ai e usua le ka e au o ngoli o longa ia manga kule awangi i ola fia a ia pe o se o si o wa ko o lua ma si o kau konga le wakua i e whaka wai a kia urong mana ia fisus fulma lua tau sanga tele na tau sanga lo nga lue pele tama pa fai tele lava mara o lo fa fonga te le tatou ma tanga foi pole pa ia mal manu le tatou o tunu o le nei tai mi lo sanga fa fai tele lava mo le bala o mai ia la fa pena foi le tuina lo sua foi mo le tatou sei mo le vai aso mua ia mo se me alo fa so sonia te ia te we ia a wa te tunu na tama a inga lava le atua ile na lua te male ainga ia ai na sina soani lava pa tai tele mara mo lo sao le ai me se lava tu langa pe na e ta o tele i lo kuka na wa si la fia le kuka tal wale ma tanga ma tema tai lava mara ia le pa tai mo lo o vangoa manuia lo waso fa manuia le atua ia fa tai tele lava o le na o le o ava no pe le ta telefoni a tonu fa stava la sta se le feta pasa longa fa business tia e fa te pe mo lo fa lo tele lo sunga e li fa sala a tu langa ia pe na o avatu o le taua ia na wa e fa fonga tato bala o mo le tinale le lofa o le tama o le ainga am ia fo wa tele ni se temi e tale ni tama pe ona ia le mana ia tele le o ta mai lava le fale tua politina fo ele iloa le na kuka ai na le kuka tama e fa pena fo to tele o tato ye isi vaenga e tale ni ai tama ai tato tele lo tina e so swani ai le ngata laina o inayo tina ia o halo fo i mafana ai fa te tele lava mo le bala au mai mara le lava ye lava no mo se tasi bala au mai ai esele ta ua tele o le nei taimi ta lo falava ka lofa ia o le swafa mal fa lo tele lava ia o le au fa fetai ma lo sai fu le au ia ma lo fo so fu e la fionga al farkua pa kai foi mo por kala me maka ngo fie ngi ka
Ia wa le fu wala laka mai le aso. Le aso vaenga le a. Ia o le lava le saunoanga whaafitai. Ia, wak fuise whaasoa kusai o lau polkalame ma lau whaafitini. Ia, whaamumua la vai a kia ulu ka maangu whaangau mai le rolangi ni ngeki. Ia, o lau ka maa la vai le, ui, i umisa maa mafukanga malako inga. Ia, ngā maliu ko inga o kere isau ngei, ia, vai kami ngā raka kera kiki. Ai pika yang, o ka maa ka whaakawai. O ka ngu mai ngi ngā mai au e kua ngā rau ki ngā. O ka kala ngā. Whaafilingi ngā mai ro o langa whaakalavau. Ia. Pai ngā mawhi ka soi fuanga ngi o langa. Ia, mangkua fwoi sira fia. Mai ngā kaungu mai Samoa, mai ngi o ki sau Samoa, se furu iwa o kousang. O kau ngā me vela ngā le. O ke reo whaare kongo soi fuanga me leo langa. Ia. Ika ngangi o kaungu mai ngi, mā fuka mā. Si kōrua leo o kua nganga ro ki ngā. O le kangaka e rei kete. A le kangaka fwoi o mkwa sa wala. Kangaka lea sa ngā. Pa o ia o ma wha kongo o mea. I reo langa ni ngi e kungu. Mio, wa o lewanga ngi nā kou. Ia. Ua pai whaalua mai limol ko inga. Ka ongo le whaalong ka ama rei usika ia mea whai. O inga alau ke ngofo mo koe mawhau whau iei. Ia. Ida ngā ruenga le sa whai mo e sa ka whapea. So le angal kangaka ya mio le anga le alofa ya kaika. Ia. Ia. A le upo al kangaka whai mea kia. E koe manga kua al mengi kam whai kia oe. Pea e makua whaisau ko rua whaisau a inga whaisau whangau ngā i doa reo le mele whakongo koe oe ma ki mai a koe aki oe. Ngā u whai poipore le whiku wha. Ai ma liu sio ka maa le a le kuanga luki ngā. Salo po le kai laka le iwa sifu. A o ngofo mo mawhau. Ia. Pa aka fo le la yo ma fo fo ma la ko kepa ku la savaringa ko ngo mai la ko ngai ya pe fo nga si le fia o fa pe le ko ngai ka fe su su ma le meli wo sawala so ngo fe le o langa ma ka fa ka ma me ha penga ai pe o ka ka le nga ma fu ka nga ia ka inga mai au ai mai se le loko ia o le me pe ko singa i ka ko inga ka o mako ua o ke roku pope, mako au loku kreilin. A wha peoras ko ngai whai mako pese le fiafi. A lala u walu ke auri pese. A ala kurko ingai pese. Uma o ngā pese. A le vai ko ingai ke auri i o ngā pese. Kasi ni ngā mea makua i o ka wha aku e ka sauru whata. Waka ke mau ki ngoa e pa ili mal ko ingai kai. I o ngā ruenga le leinga e le mwhainga ngā noa ke au mai nga. Ewa, o le loku wale me piko siringa i kakairko inga pia kare eru le loku. Ewa, ia o mako longa soi fua ko siung ki ngā siung ko rua leko koe malwhangau. A se awa o ngā piko siringa nga whai e ko inga nga kia ole ingoa ko inga. O pule i ki a ko ngio. Ewa, ia, e mai ko moku sana. Ewa, tai. O sa ngā piko siringa whai e ngai koe inga e kia. Ia leo o whai ko lua whai whangau, whai pui po umar whangau. A alo ko maa ngaku pe e ngā ruenga lenga whai e ngai kama. Ia ona ukalangoa kure ia ki ori ki ngā. Kusa man kako pol kalame ngefe. Ma ole mori mau ola e vese mori mau pepero, mori mau sawa. Tai lava tama. Ia a whakai kere moro ua mangoa kako pol kalame. Papai tere lava le au pe o le nganga lea o nei tai mi tu na tu le avanoa wai au ngā whaasoa i e whafangu ese le maneia tai tere lava le au i lau wala au mai ma le whaasoa mai le newa e whaafonga vai tamaina mai le nei tama le ua ia mōli mau o le tama na ia soi fuai le sau le sfurma le iwa on tausang o ni whafangu le lei te tepa i le ainga newa sao noa le au e mā fau le alofa o le nei tama na manu i ailo na o langa ma tai tai nai e leto te whaafonga mai
tātou watinu ia o tāua ia. Mele o manatu ele lei fo i lo tō whaasua mai. Ia o mātango fie ia, o mea ia a whaafonga mai, tono leo ia fo i se tasi o ainga o lo whapea foi. Na vai tamaina mai le nei taimi se tasi o ainga. Ia o leo whapena o lo tausia ma le alofa. Manu ia ai le nei ainga, pero na ia tāua, ile o mai New Zealand suluiva tausanga whaipoipo, whapena o na ia le ainga o le alu i le lotu, ia e vi ia le atua, ma na ia nei mea mātango fio o mana tuai le tāua o le alofa o le nei tama, ile au na ia le au. Tia malo whaaloalo, tui nāti mo tā whaasalong wha business. Ia na tui fo i mai e lea ma le whaaloalo. Tui tala ina fo le tātou telefonia te wala au mai ai. Whaafonga mai a tina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua fast full 5, le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ate o susu i le aso. E lavea ina ai o tou moa taiao. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fuluiva, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le teime whaari ai le tāleni o le tamaha i lunga o le leitio. A wale aso whapitoa o tamaha ua la tamai. A whai e whiwhia lau tamaha e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga, ma tong te wala uria o ia e awai i le taubanga. Tamaha whaasalalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai e lau tamaha le whonga ino o le talonga le Manu Samoa, o le Common TikTok. O le tamaha e Siliana Reactions i lunga o le Facebook, o le amanu malo i se whailonga, mo le aso whapitoa tamaha. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato wilo i laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manuia tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Whafteitele lava, whapoponga tata proklame o te pai le ainga, i nei tae au o nawa e whafonga le forsanga le amatanga. Salwaina o tuloina lava nei proklame fo le whatawaina o tamaa. Tono tātou ainga, ia maiso e kālesia, ma oe lama, ma tamaa fo i te tono nuu, tamaa tono e kālesia. E iei fo i tamaa e se le mātango fie, e aia aina, ma fisosoani, inisi fo i o tangata i tono e kālesia, tono le nuu, tono le ainga potipoto,
Langona lea, oai se tamā, e te sila fia en whauna e whaasoa mai ai le nei tai au. Ia, tālofa lava tātou bala au. Tālofa. Malo soifua eti. Malo soifua le suafa malu whaalolo tele. O solo au. Solo au. Tai lava sau noa ia. Ia, malo whaktai mo por kalame. Ia, o le por kalame, ia, o siau tamana e ola mai e nela lo langi. Ia, e batu se tala mo siau o tamana o ola mai ai, ma mafuta mai ai, au la ititile o langa. O le tamā, o se tamā e sile o na rofa ia i mātou le whanau. Mai mātou tutupua e ma mātou wa ai alan tautua i tono le ainga ma le kālesia. O se tamā e le whaalongolongo tinga. Whaatonu mātou i mea uma mai ai le la iti se i o ina mātou mātutua. Ia mātou toa anga le lotu. Mātou toa anga i le aonga. O mea uma e whai tono le lotu. Ia mātou wo i pese ma mea uma e whaatonu ai mātou le mātou tamā. O le mātou tina e sea tautala mai a mātou. Ai pei o le matawhai oi uma e pa uma se o mātou tamā. O lana tautua i tono lotu o le matango fie ia o na langona. Ma manatu e ati na e aere ngā ruenga msosoani. O le mātou a inga e lese se whai ngā luenga. A tua le sami, ma le vau. A na le mātou tamā, ma se o mātou tua ngāne matua e. E tua, tau tua whai se au. Whai tau maftanga whai se au i aso uma. E le tai misi. O le mātou tala e whai le mātou tamā, pia mātou wai atu le wana whaasoa au na ia tala. Ia tātou tau tua le lotu. Tātou wola mātitiva le tautua ina ngā luenga le atua. Leisi mea e mata ngō fie e whai o le mātou tamā o aso i o le lotu maiti. E le tai tango le mātou tina e whai se whaatau a le mātou tamā e whea ngai ma nei whaatau lava o lo o pae ia e mai se fōio o fōto nai. Tausanga uma. Talu na mātou la iti mai o ina mātutua. E whai lava le whai ngā lea se a mātou tamā i a mātou. O na mātou o mai whafo o lana ia tau talanga ia toa anga i le lotu. Awane i misi leo le lotu. Ta talo i le atua e sosoani nā atu no mamao o le a o tō watu ai. Ia matou manatua mai a inga ma mātua nā lai on tō hoi whafo. Ia na mātou o mai nei. I o le mea ana e whai e o mai ai le aso. O le lotu a lea no saua o sa mo o lotu ai. O lea lava o te tautu ai. I le ngā luenga PIPC Clean Eating. Ia o nai tala nai manatua ai se o mātou tamā. Lana tautua le nuu. Lata whaalongo i lana fisosoani. I nai matai la aiti o tau le lea. Lana whaatonunga. Ia e muli tae fo i ai nai tamā vai o le kālesia me nuu. Ia o si tala atu nasi o au tamana o wola mai ei eti. A ia manu ia tele lau por kalame. Fa manu ia atu mo tamā uma le lalulangi o Samoa. Ia manu ia sa uni atu mo lo tō waso. Fa ailonga ina. Ia tō wha ia soifua. Paftai tele la wā solo au. Mātango whielo whaso mai. Ia o la ngona ia le nei tae au. Pio na watu whata waina. O tā pena tātou mo le whailonga ina le sātama. E tā ua tamā ia so umalawa a leo e whaafonga foi. E ua opu e mastaso vai wa sau noa ngā le tina solo. A pela ni tala. E tua i le vao ma le sami le ainga. I le eisi senga lue i taimi. Aina ia whaapela tasa mai. E mātitiva, e o te tali tonu lava. E ese le tamau ainga o le nei ainga. Tamau ainga i le lofo le atua. A soifuanga leo. Tātou tangata i Samoa. E tātou te le mātitiva. O tali tonu lava le lofo le atua. Pe ona ia tā ua i le tamā. Pe ona ia mōli maule nei tai au. E vi ia tonu to telefo ia ainga o tātou o lo whaafonga mai. O le vaenga lea. Na soifua mai ai i tātou. I leimi se whai ngā luenga ni whale o loa. O ni ngā luenga pe o nei atunu. Ai tua i le vao ma le sami. Ai mau mea tangata uma i le alofa o le atua. Tonu ainga. Whaafele wai le tātou wala au. Whaafelo e atuma le whaalolo tele lava.
ia tai lawa pionga le tua et ia o matai le ke fongi o swafa ma le whaaloalo tele lava o matai ia a whaafetai ia saunoa ia tatonu wale anganga e au tato e Samoa e le se matua e le ia o ia son tamaina ia ola le leima tau safia ma ala le tua ia o umi sau ole mato maftanga mo tamai Samoa ia safautua ia tia valuono o mai o matua ni New Zealand ai tu wa o lusu tolu o tau sanga i Samoa failo ai fa longo ku yo maku ol makua makaukia o le olanga la o la au mai loa ngi New Zealand au mai ma o mo ko lua ma mai le iva lua ai o mai fa pe ai sui ai le sui ai o lo kama e nga o mi lo kalungo i o lo kama e sa ska kal makua inga lo ku ese lo ku popea ai wa ai lo kinga i lo orang fai mai lo a po feale loko ke lo e sui ai la orang ke alu ye ia o ke alu lai ka longa sai e voli kirkiki ai era si kama si au ngale tuasa ile Samoa New Testament Church e fa soa ya ke lo kai mi alu wakufo i lo fali lo ke ingu lo ke onga ia mo wa lo ku ke lo ku ai onga o salao si au ngale e punga pe ya onga oanga ngaluenga le leinga fai ya kia saia kala ngoa mo faukua ia fai mailang kala e kia o kere fai aku ya o e ko ulau pia ko umea leo langa nga kia fia onga ai ko onga wa e koi fai ai o ke fa pe aku ya o e se ia kupulo wa lofa ya Yesu ai kali kongule o le ngala o ke fia fa soa inga ua kupulo wa lofa ya Yesu moku wa moku e o foka ngaka fafu o se ianga uma o fia e o mea te mingi o ke ia ke meo paki ma mea o ke alu ye le ma se ko singolo ma fau mela le o ke manga kua ile au ngale ale tua e swafa ya kiuki onga o ke kali kongo nga wala me ile manga o le nganga pa ia ke ia fa soa me kia na ma fai ai onga li ua lo kanga ka kuwai ai fai makanga ka fou ia o sia fa soa o se au ngale le sa ia fai se me le sa e ala me ele finga ngalo le li ia o se au fa soa ia au eti ia fa manuia le tu al proclame ni ta au after tele la matia after tele la le fonga ina mai o la usanoanga pe lena o abatu for sanga le amatanga e me fai fo ona e fa so mai le tulanga le wa e au maia o ai se tama na awala mai fo le lo fo le to fu ma cha to yo na tango fi fa so i tua a umalava a le fo pe ona e fa so mai o le la tonu lava le e tama e te mana tua na yeni tāua mani mea le lei na lātou whaia le o ngalo ia te oe. E o fo ia te auia. Te leo te mawhau iai na whaia ni ngā ruenga le lei i lo o langa a o tupuane. Whaatai tere lava mataia, a manuia le atua ma whaatai lau testimony watu ina mai foi. Moli maua i le lofo le atua a wala le nei au nā le atua. Whaatai le wai lista to bala au. Talofa. Ia se fo man mia lawa fianga al faltua eti. O le suafa ma lo whaalo tele lava. O yo te mukisa, au tu lua walaua tu inei manureua. Talofa la te mukisa ma lo le soi fua sa noa ia. Ia walaua tu faltato o kalame nei tai au. Ia whakau inga ia o si o ka maa. Ngā uola mai ngi lalo langi. Ia pe ia moli mau o manga mua atu. Ia o se o ka maa ia o langa luenga fo ia le whai a makula iki ia sa whaukua mai ko anga i lea onga ia maua le poko ma lea ka mai a makua ia maua langa luenga le lei ia maki ia e lava le a inga i o ka ngaka ia le wo o mal nei taimi
Ia le se singa mafau ka ke o malnge ia kungo uma fai so ka ai ngam sakafanga. Ia e pe o le a o nga ka ua le ma se le songa. Ile nga kala ile o le kingo ai fa penga fo ile o la fa le nga luenga le ia sa fa ku ma fai se o ka mai aso ia. Ia le fa ilanga fola. Ia le wa fola ia ma ko ngi I mea uma ta o ma ye ma ko. Ia o le si fo I ta mai ka ua fo ia ke au. Ia o si o ko lua le maki mafuka ngai kaini. Ia e pei fo nga luenga si o ka masa fa ia ke au nga asu. Se ia nga maka mai o ka laiki se ia o malingai kaimi o fai a inga mfai fangau. Ia o se nga luenga le lei fo nga le fai se o ko lua le kaimi ngai o se kamal. Ia lofa e le nga kai ke au. Ai fa pe nga fo I le fangau e fa kua mai mele lei. A maka mai a pe o nga luenga lo ka ma ia ko anga fo ilma o fangau o le a onga ia I ungu manguia maua le lumangai. Ia le nga ka fo ila le kunga I le kingo. Ia fa pe nga fo o ia kaula mua I le ola fa le nganga le mako a inga le nga kai ka maiki. Ia fa pe nga fo ia ma ua. Ia malekele au isi malelei. Ia o le fa pe nga o ia o nga folo ia mako. Ile nga ka le o nga si o ko lua le ma fuka le ngai kaimi. Ia o le o nga masele songa kele lea. Ia sa fai mai o lo ka mau fa ilangi le folo ngai. Nga kausanga mo le maua ko le ngai kai au. Ia e manguia le Porkalame, ma manguia le aso ka mai, ka maa uma le ngaka I New Zealand ngei, ia o le lalolangi a koa, fa manguia foi, ia isi o tua a, ia po o le afionga le whaafeangainga, o lua mafuka mai I le nei vai tau. Ai, whaafetaitele lava te mkisa ese le māneia, ia o la ngona ia pe o na saunoa le tinanawa e whaafonga wa o whaanongo, ese le māneia o na moli mau ia le ngata I siona tua. Ia alo na ainga fo o le wa avea matama I te tono la ua mawhtanga. La tina ale ainga New Zealand ese le o le ali. Pe o upu na whaitawina le amatanga. E amataina ai le tātou mawhtanga. I nei fo I taimi o le Porkalame tepa le ainga. O mea ia whaatepa ia I tātou le alofa o le atua o lo tuina I tono tātou. Le wele si tātou wala au. Whaaftaitele lava. Patang fatu mo le whaaloalo. Alofa esi. O le suafa ma le whaaloalo tele lava. O noa, malo lava tui fomanuia. La usionga fatua, matango fipo kalame o nei aso. O noa ula usionga. Dai. O noa. Le wa maua atu whaaftaitele lava noa. Sa noa ia. Ia, whaftai mo le avanoa o te fia whaalongolongo I tele taimile I Pokalame whaasoa ia me se o whaamaro si au ala o whionga le whaltua mo moaino mo mori la whaatai aia, o te fia whaasoa langa le whatautau no umai a le ho umaua le ia le aunga le Pokalame ia o le aunga o le mawhaiona noa o le ono le aso tama o lo mua o le ia whaatawaina ele ngata o lo tua a tu lo mal fa alo po tu lo pe onisi o la natane po a se si foi tama o le community po le nu po I lava ma le fa ngalwenga e ese taua na ye so sonia I lo la wa to tele ta to tele awa uia ese tele impact ese tanga tai tua tu lo foi lo ai e fa na e fa so mai ile nei tai au o ese tama ye po le a foi se whaasua mātango fio la e o mai whaatai lava. Ia, whaatai e tila e iai te tama. Ole toi ina. Ole tuangane, ole tina, o loo tina. E whai a, o toi ina, pe o le whai a si mamau I lunga ole vāfo ila ia. Ai le ma whaina ngalo, o la I titi, e tele I matua. Ai, ia, ole tala la wala, so ua whai. Na vala matua o la hiti to alua ma o isu ia na mali liu fo ile o matua o tina matina ai o toi ina la le o tuangane le titi le o lon tina o toi ina e suafa ya fe mata ne weli le toi ina e no fo toi ina I tuai sa sawa a o mato mo teno no fo I mato ia o ava no fo isa ilinga manuia matua mo teno no fo ia pia I matau tai le tai singa sa fai el nei toi ina mo maua whanau ale whanau le alon tōtine
e tala no lo chama o toi ina la vale e vape ia na no o mai lo mafau ai sa me to e tingana mamau ia tua i long na ainga o ia faia me umalo na ainga ai le ma faina misi e asi mai e sau oa uma mea oa ni fa'alave lave oa mea umai fai e le ma faina ngalo ia te uni toi ina i lo una wala o langa so atas wanu lea onga ia lo tina o ia singa venga o ia lava singa venga ainga ia ma ua ia yona tei i de ainga mai sa vai i mai ainga mai tua e no mau se no fai te na ma o lo matua ma walan sana alai la i ti tup wai o te mana tua to ina e olo i fa manuia onga ele no se ava no se tina o no ngan venga fa moi ia se le ni mole anga ia na vero le tusi le pasi ele to ina tau se e alu i fa manuia se tama ele ma faina ngalo ia te uni to ina te mana tua ola ia so tama te mana tua ni to ina singa le mamao o sa tau ele me ia e tau si ele a inga to atel ai le ma faina ma vai e anga i mai ia e te mailo na roto ia ile lo matua lo sina mama so o te mana tua ele nei tama ia o ola e au fai a inga ma fai fana e pe te ma fau pena le alofa sa soa mai nei matua o ma vai ia le o mai fo io tatou te fa pena lo nguna o sau mo fa longo o fa ma o le fa lau fa taua tama wala tama ia tama ia e vatu fa manuianga al nei fo inga o mal fa nau tama malava lo soi fo ma se tama moni o lo soi fo ma se tama vatu fa manuianga ia te ia ni ko itaimi ya saksi mal na fo itu le ainga no anga le dele tua fa ftai tele mol por kala me manuia tele lava ia lawa fio mal faltua le ta ia por kala me se foi de sunga fa fia ngai ngol ta po mai male kale sia manuia tele le ia so lawa fio ma eti fa ftai tele mol ava noa fa ftai tele lava noa ma tango fie tele ma nei tele fa so mai aton manga tai ia ta tu fa so le nei aso ona o ta tu taimi ai mana ia tele pe ona ta ua noa o tua atu ele o tama atu sa le grandfather ese le mana ia i tua atu le tua ngane o siona o le tina le ia le tamale o ia ta ua ai fafitai tele la o ta ua ia le mawhai na ngalo ma maole mea lana papa o i mtau tutai a le tamai tua i fale alili alo fa alia le alo fa so tanga ia ma tūlanga ia pe ona ta ua noa ele fana fanga loina lo tau soifua ma lo fo iola e ese le tele o taua o tama mangaluenga le lei pe ona ofa yatu e yei ia meia ta o tatou me ona o tatou manatuai yaso o tuanai e ele tama o ofia vatu ona na o lana fato ia le manu e tono matou sauni ngalotu ele toe ina e suafa ia papali o le ainga lea o le sunga ia pali tele sa tau tua le sunga le mali e toa ta pa au fasina i fato ia le manu ale toe ina lea e no fo tulo lava e tono le matou falesa au ola i titi pe o mea le te manatua au te tu fatu le taua e no fo le toe ina le pali malana ofe o le umia le ofe ale toe ina o le au tafa le pito i tua o le maota o le atua i fato ia le manu e iai le no fuanga e fio ai le sunga le tapa au fasina ia mali e toa ma le ainga fo i po le toa asala masina pa a fio mai au pali i le tuta o matau le pito i tua o le a unga sasam tamait o le ofe la le a papali tulo lava a pisa pe tau minoi se tamaititi o mātou le no whailuma e te ia wa whaapai mai le ofe le a papali i lo ulu po o lo tua e fa pe ma ia te lo mai a papali i tua o le tala no tamaiti ina aso o te mafau yasana ta te ita e o ia mātou tamaiti mātou te feita i le toi ina le wale pa e ta mai mātou i le ofe le tua ai e tau te silafia wa o nei le tūlanga wa o fo ia te uia wa a vea matanga tamatu o ngā lua le tu wa o lo ina le taua ona langona pali ia mātou file mu aua mātou te pisa o le whai le saunginga
ia mātou tāpuai. Awa ai mai fo e pali I tua, e le o pese le tamai titi taimi o vi inga. E tātā mai o e pali peona watu. A whaafonga mai nisi o whaato I ale manu, ia o tele iloa, ona o au. O le ala avalu sifuru lua tau sanga, ia o tele iloa poto e soifua nisi o lo whaafonga. Ai na ola mai le mele, le ofe le ale toi ina, na tātā ai pātua I mātou, e whang mai au e te pista. O le tamale e le ngalo I ata o māsana o whaamatalaina fo I lau whanau. I le mātau o fia ma le mālie, na taita ia I aso tala I titi. A le o tamatua ne, wa tai loa sa o ngā tāua. Mai lea fo I tama, sa fio, sa whapenao na, nofu fo I whaato I ala manu I tau sanga ua mabai. O le por kalame te pele ainga nei vai sa. O le tāua o tama, I le ngata I lo tama. A ye fo I seisi tama pe o le tāua po le matai o le ainga. E whaasoa mai ma o mai, tu lou lava fo I alo ma whanau o le ainga. Ina ia maua le whea fani, e ati ina e ai o alo ma whanau I tonu ainga poto, wau tali tonu, mai whafonga o matai o ainga. Ia o lo whapenao na lātou sau noa mai ai ma, whaanofo le leile ainga ma maua le whea fani. O mea lofa ia le atua, o te manatua lava, ala tala pea ona o lo tala noa le tāua o tama, sase tama tāua lo mātou ainga, I New Zealand nei, ai luputea tole e fua ua maliu, ai ese le au ngawa o ngā le nei tama o le matai o le ainga. E le ngata o mātou te whea alawhani o I mātou mātutua, a o le au nā o onga I a mātou whanau, malana whanau, ma le ainga poto I New Zealand nei. Ina ia awane I o ese mai whanau, mai I tū maanga I whanua le tātou o tunu. Ai mai se fo o tāpua inga pe o tāpua iai I kālesia. O mei o te manatua o te māpe o na o avatu. Tātou por kalame lea, whātai tele tia, a tonu sei o whongai nātu, a ta watu ingoa nei, o nisi nei, o Mara, le au, solo au, mataia, la vea, le ai, te mukisa, noa. A molmole tia, mānaia, whaatai tele lava, ia o swafa ia o le atu ina le vai aso mua, o le ase I nai le tātou mea alofa mo le aso tamā mo sina mea alofa tupe. Ia la amawaini whailonga nisi, whaatai tere lava moena wala au mai, o le langona lava, ese le tāua o whaasoa uma lava, na au mai le neitai au vi ia le atua I loto wala au mai, ma le upua le atua na whaitawina, e whaamanatu mo tamā, a talo, ia manuia lava o tau ainga, o le langona lava le atasi lava se ainga o te le whiau o le nei aso, ia vi ia le atua, ia whaamalua te o milai titi lava, ai alofa lava le atua whaamanuia I le whaapenao, whai ua tātou por kalame le ala leo nei as, whaamanuia le atua I ainga uma lava, ma I ele file mua le li I lo ainga mo tātou ainga, taita ia tia le tau soifua, lo wola nā vai aso mo mo, ma nei taimi, ia soifua ia ma ia manuia. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, a belief that customers might not be better off with loosened capital rules. The Reserve Bank has put out 2 proposals after the government requested they do so. Simplicity founder Sam Stubbs says it would lower the cost of lending for banks. He says that might not be passed on to customers. As soon as banks save costs, they actually take it straight to their profit. They don't give it back to the customers. You know, you've seen that with bank branches, for example. Your mortgage didn't go down because they were saving a whole lot of money closing rural branches. Labor says an iwi-led grocery store could be the answer to problems in the supermarket sector. The government insists an update on plans to improve competition are on the way. Meanwhile, Labor's Pene Henare says it had plans in the works when it was last in power. We were working closely with iwi to introduce a third grocery provider into the market to allow our whānau to experience cheaper kai.
Party leader Chris Hipkins says it doesn't have any specific proposal at this stage. A media expert believes TVNZ have made a bold move in securing the rights for next year's FIFA World Cup. The broadcaster will charge customers for the first time with an event pass. All of New Zealand's games will be free to air. Sky Sports said the rights during the last World Cup, and TV producer Dame Julie Christie isn't convinced that it came down to a bidding war this time around. Sky would have been very calculated on what they thought they could afford to pay, and they probably set a level and then decided that was all they were going to pay. New Zealand Fashion Week is back with a bang after being canned last year. The event on Auckland's waterfront kicked off yesterday, showcasing the country's talents to local and international audiences. It was announced last year the event would transition to a biennial event instead of annual due to low consumer confidence. New Zealand designer Juliet Hogan says it's been a challenging couple of years, but she's confident in the industry. We've got a huge amount to offer, and I think it's getting through this period and then allowing ourselves to shine once we've kind of got through this really challenging economic time. And that is news. In sport, a goal from 16-year-old Rio Ingamoa 10 minutes into second half stoppage time has earned Liverpool victory in football's Premier League. His strike sealed a 3-2 away win against Newcastle. Liverpool skipper Virgil van Dijk is relieved. What happened tonight, obviously, it was expected. I think for us, the disappointed part is that we conceded 2 of set pieces, and that shouldn't happen. But overall, great 3 points. The defending champs remain unbeaten from their opening 2 matches. New information has surfaced on NRL League hooker Brandon Smith's charges. He's alleged to have supplied drugs to then Roosters teammates on a June golf trip, as well as issuing a dealer with information on the makeup of the Rabbitohs team, which was then used in bets. And that is sport. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whiaweai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 5 o valu se lau, lua lua lua, 5 Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vau le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. O te me whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala auria o ia e awai, I le tauwanga, tama whaasalalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone. O lo whaatino ai e lau tama le whonga ino le talonga le manu Samoa. O le kamuni tikta. O le tama e sili ana reactions I lunga o le Facebook. O le amanu malo I se whailonga mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa. E whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama. Tama umalawa o le lalolangi. Hey, hey! Oh!
Y'all know the name. DJ.
Morning, I
E sa tātou whawhiawhianga le whai taimi o le tae au I lungo le tātou tautua mo le tātou unanga. O sika so I whiawhiloi e mese tātou pokala me whanga solo pēna I le tae au nei. O le pokala me whaapitoa lava mo le te pala inga pēna e whaafunga iai. I le whatua ia eti whumon makafi mo le tātou pokala me tāu le nā tā pēna tua I tātou ta mā. Mo le asao ta mā le ne whai tau sanga. Papaloa te iei I nai tina. Ia e mese fo I nei whanau. E fo whasauni atu mo le asao tama mo tama umalava.
Awane ngali atu o se pokalame ta ua mo tama pe ona batu lunga tatu tautua. O todos fu se kone ona fu se kone fa na pu in mai vilo tamala e na te fasala wina tatu talonga. Ene tatu ene me alo fatu ina tu wai mo tatu tama. Ya fa malo to el pokalame nei te bele tayao. Malo lo sai malo fo il la pale. Sama malava pe ona ili tama ya papa. Ya tama ya san, ya makalameli. Ya matama malava. Yo, awane ngali ya joe. Ya le fatu ama atu ni so fontanga al tato pokalame pe ona ili tayao nei fa malu dua toi la we vaeba. Y'all know the name. DJ. Hello te bana watu nol pokalame mo tatu le nei tayao pe ona iai. Ya tatu tala i vai fanua. Pokalame le mo oil ni fo tayao le mafutuma le tanto wa tino. Ya fa malo atu ya ti la to lo va ya to ni tayao to telo la to lo molanga Samoa. Awal tatu fa nga palo to ni va yaso. O le tu ala lo pe tu ala lo lava le pokalame mo tatu. Le malo tanto wa tino oni misi lau te talo i hase tatu wa tino mo tatu tapinanga fa nga palo ta ilo tantonunga. E isi mele leo le ai le asfalaili. PVV sia kako o Samoa le ainga. E vive sia tatu yo tatu manatu mo tatu mafaufau. Ai ele me silo na tau e tapena le atu mo tatu le asfalaili. Awala fa pole tatu. Awala fa toi mo le malo tatu watino. Batu tatu pese la ukango koe kaka ngai pese ya na ya tatu vang fa fai. Ele fa peo se fala wiloa o musika. E tatu e wolo fatua i la ulango ya me si foi tapenanga la tope ona ye tatu vang fa fai ya na le tolu tatu pese ya wanga i mai e lo ye ni si tatu pese foi ya ni si vanga fa fai ai o la tanga tatu pese le a wolo fatua ya mole tatu vang fa fai le tau pipi o sui fai pule la valuta penatu mole tatu vang fa fai mol fenga palo to nei va yaso ya lo fangi le tua ya mau pele to fama ia mau le sa ita penanga mo tatu vang fai mai lava i tai se ia o lava i so se tasi so se sui vang fai o lo pui ai le ia tau tangata le hita pipi ia me se la ulango ia pese la le wolo fatu mo to vai ngi ke fu fa pese si era le agua fai mai ia para u do le ri dale ia o lo fa anga isi me kon fala ulo ese lo faanga o ko te duas formilita tale tu la sma lua sai au mai lo fa tu anga la upati e lo fa moni la vana si iti ama walunga lo tu langa uanu mirata si o Samoa i le pacifica atoa o aina si iti aina lo ingoa le HRBB to saulo o aina aulele ya yo taulanga HRBB o aina so o ayo awala HRBB HRBB, oh my, ilau vai ma fa upu fai. Ai fia sa alo sa palo sa male foto sa we palo sa mai. Ua ema sani ia mato wanga ai faile fia ile tatala ele matele ini fola folanga ai onga luenga e moli maulava sila ilo malaiva alele o pia ia ufale tele faithful i o se taulanga vai tele tuana i matoi lo malaisa alo tele o ina suia le tu awala HRBB watofu ta avale ai le tele o tangata HRBB e ale pese na e wolo fatuai mo le tatu vai ngo fai mo tape nanga mo nei va yaso se mai le tatu SUP po le tatu sap Samoa poto ya wolo fatu fo le tatu po kala nei va yaso ya te auto sui fai pule sui fa audio ni uma la vol tatu vai ngo fai ai mesel tatu au lango ya lo fangi fo le tu tape nanga
ta pena fatasi ma le li e manu e mea uma e al tanto nunga o lo ia le anga le leo le toi te lo tanto wa no o le pese pele fa foka ba ia ia wolo fa toi mo le tatu vai nga fa fai o le sap te bai do la ia le tatu fast mo tatu vai nga fa fai pe ona ia e la ulango o ma lava le tatu vai nga fa fai le fa tu le tu sa mo tasi ia fa pe fo le tatu vai nga fa fai ia mai le te fonu ia ai mai se ia sui langolang o sui fa o li o ma lava le tatu vai nga fa fai le o tape na tu mo le fainga filinga e wolo fa toi mo to o ma lava manu ia le fainga palota ile nei foi vai aso fa no ai fa no le lo toi fai mai wa tena ton mai pe ai le fa no fa no ai fa no le lo toi fai mai wa tena ton mai pe ai le fa no
Whafonga mai tina matama ita itutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae petai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matama ita. E la tau te moomia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast full 5, Leonos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le ansunga fua I le asfarei le mai leiva le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le taiao I le tasi le awauli. Awhia o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whaifo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile faa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o I aso taitasi, ona o le langolango malosi e le whale maliu, a se alo le atunuu, o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whalama. Tuisa e peru e leima alo na whai upo e lima. E ui lava ina o ia o le alo, a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia usi tai. Tuisa e peru o Yesu na haoa o ina, ia usi tai I ona pōpua ngā te umma. O le upo I le ngangana e lini o le usi tai o le obedient. O le hopa kohe, e moa mai upo e lua o le hupo o lalo, a kuo o le whaalongo. Lo winga whatino o le pito I lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina I ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma I le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le eperu. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mawhawhau ke riso. Na alu ese mai I lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai I le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wembu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata I whaingo fia I tupu. Mali I o le nei lalo langi. Ona latu ese mai o latu nofo ali.
mo lātou tūlanga maurulunga. Ina ia whātai masawa vali whatasi i le maulalo o le olanga na ola e whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le sta o Yesu ke riso i ona pua ngātia uma mai lofa i ato e. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaoltanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia o sta i loa tātou o se ta i a Yesu o a manatua e le lei moe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive, Manuko City. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. O le te me whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. Awale aso whapito o tama wala tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai, I le tauwanga, tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tonu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino le talonga le manu Samoa, o le kauni tikta. O le tama e siliana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato wilo I laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manuia tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Nā puta inga lona lua mo mātua o pepe phone. I le taiminei o lo whaatupula iai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lama ti ai pepe fō whatu a whana nau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mua o le tu e ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nai pui ai mai le pisia infection ma wha ititi ai a fianga o le wha mai. O tui e leise tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po o tui uma a wal popole ai tala noa e lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noe lau fō mai whaatuatuaina I se taimi vawe. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fōi ma tuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea ma tuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Yo tasi le minuti an talo le tula malua ia te olunga toi si tautua ma sauranga mo le malo tanto wa tinu. Tape na mai le tofaya fonga mo se Manu Francis Zone awale ta o veina pea ia mo le fa wido po Club Radio Samoa se pa istemi o le uli. Tatu felo ile aso ta le lo fole tua manu ia tele ne yaso tiu te mangaruenga lo fenga mo le tanto wa tinu so fu mai manu ia. Oh
iwa tolu amo. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. O te whatalofo ero tātou o tunu o tātou whenua i fo i a wale whaapoponga o ngā luenga whaiwhai pēr tala tau longo mai lo tātou o tunu. O le sauninga whaapitoa o le misa sāpa ia na whaia le malu. O le kālesia kātoliko i muri vai i pia i le sosana te nei. Sa talo si ai le sauni atu o Samoa, i lana whai ngā whiriwhiringa i ala lea i le pāno ta tele, i le whaai unga o le neiva yaso. O se sauninga sa ta itaia, e le fionga i le aki e kopo le pule anga Samoa pia. Aina a wai ma le tamai ta i pāle mia manisi o minsta o le mano tausi. Sa a wai fo i nisi o ta i o pāti wha ubu whai, wha pēr nisi o suito wā o le pālota. Wai aina mua le swafol tama malealo maleanga pa ia fatasi le lima auto o mai a Samoa tātou mua ia mua o lo tātou tūpuanga ma lo tātou whāsinomanga lo tātou atua lo tātou sisilese le na mafua ai lo soifua ma lo wola. O le whea ausa whaata ua le wha malo si aua le aki e kopo, le fionga Mosese Vito Leo Lui, ia tasi Samoa, ma ia maua le nofo fide mua tangata uma, ma ia maua le whea alfani. O kole maa ngai o fongo i aso. I'm just rewinding you walo ke whapeelo i loe Samoa le mele wa pio le alo Samoa, wa sipa le alo Samoa, o le whale kongur kako wo, ele ase choke nga lakwa TV saule nga makau le piko saule nga makau atake les le nga makau les. Do we really know what's happening with us? Fair Samoa yaso la kale kiki ave vesting ia ko filapa makuya kuwa wo fiu ko mangkole fe tawi kamai kariela ku ai umo mai kariela. You know, e kua meo le falfongo. Ele sau falfongo. An melo wai. Oi pepe kwa fanga mai, kau fas koi hetai pipi. Kau sap. Le angar fa kai ngala wa kau fai yalo mafanga ulai. Kalo fai kupulanga ia kumai o mai. O fe ai ngai le language asai ka mai ta wola mai au ye ki o lo tamalo ki ngai kukuli e la longa mai umar fe fe o me kisi ale fa pele o fai se kala ka ko kama you know e look forward te fa longo le fongo ar timing attack sao ma ko se o ko sing for fikalai si me fi fasa e uma fongo nga me fasa ai pipio uma me ala ku sing me fi fasa o famole mole kalo fai ku pulanga o Samoa me la wa maua o ko si la fi el me la wa ku por ka ko ku e lo que lo foi ku kuila la mo fo fai le ka ko propaganda or whatever le wa halu ka ko me yo foi Melbourne ola pe che mi ga fa me pe mala sko la o fi mo fair park ne ka wa fi me po la uli po kuila ya le la ka wa kula ka le nga wa la ule va wa email YouTube o mai fa o kuila e paulo kama o fia meo lo anchi o la uli o kamai ke o makongu
le ko ke soi o le lo selo ka o lai kiki mai lava I ton posko ia la fua ko a faka usanga ka ngo pa kele e fa pule o le ngo kele lo ma se pule o el ka ngo walu le min skawa onga o inga min skawa onga le keminga la fionga le South Africa and she helped me a yo ke sulu ai pe amulo lima pi inga po loku so le po inga tole o ke sulu lava ya ku ila epa help au ke mika lava o inga ngai fo monga kasi lua ko o kamama ko ngai lengi sa singo kamai sa fo ku mangai fa ia mai o fa o ke au mo le wanga le elo au le malepe o la ko le malepe o le ke au mai ai pay po ku la epa mafia me la uli every day ila lo ku moi elo ku moi ka ko riko ka mo fai lo ku moi ka mai eu se fo poi mai a fiembe la uli ma ku le epa mo se ola loku moenga what's wrong with that se vai ngol fe au fa le nganga me le fionga di aki e kopo le fionga mo se Vittorio lui o le fa wo wo pe o nga luenga le malo ia na o ndanga tu moti e pe o le company va on the Pacific Forum line po le pifala o le o tau au nei le malo ia la mai de pale mia mo le min style tu pe le malo tausi fa pe ai le min style fa la tonga tu moti le malo le sia ki tupe se fulu lua miliona ta lao le dividend po se vai ngā tupe mai polo fiti a lea company va au tu inatu mo ngā luenga whai ane malo. O lea se fulu lua miliona ta la sa ma whai o na maua ma avea ma dividend e tu inatu ina malo mai ngā luenga le Pacific Forum line o le tausanga lua o lua tasi I le tausanga e lua o lua wha. Ma ua au sia I nei dao wha inga e luas fulfa miliona ta lao tupe totongi o le dividend e le malo lea company va ma ua whaali ai se pepo wha amtalanga o se tasi leo tūlanga le lei ua ausia I le wha ngai o ia o lea company. I le savali ai nei o le se fulu tau sanga o tau ave le fionga tau ili tau wa le toa se Queenie Solomona a welua le tofinga wha amasino le wha amasino ngofanua masua wha le atunu. O leo wasi tia neilo na tūlanga I le avea I masetasi, o pele se tene lango o lea wha masinonga. O lea sfaraile ua mawai le mauta wha masino I mulinu, sa whai ai le sa uninga le wha tautoa I lumo le pele se tene, wha pele sui pele se tene ma le pa ia mau lunga o lea wha masinonga, ai mai se ainga mauo, le fionga tau ili. Sa ia mamori ai le wha futai pele se tene ma le komisio ngā lua ngā le wha masinonga I le wha tuatuanga, fa pele tali tonuina o lona tangata na te tau ave tiute o le pelestene lango. O le fionga tau ili tau wa le toa se Queenie Solomona a welua, na ulua I avea ma wha masino le wha masino ngofa lua maswafa, I le masino o te sema o le tausanga I lua hafes fuluma le tolu. Sa filifili ai wha atasi maisi ta mali e to tolu, e au fi ai se ta maa ita I avea ma wha masino o lea wha masinonga. O sanga ngalua fale ali lua ma fale ali litasi. O nisi o I tu malo ua mai asainia e te fono o lato fono wha vai marienga. Ua wha mautu wairo lato langolongo ino le soa soani. A le teu ngā tupe malo au whatasi lea ta ua le UN Trust Fund I se whainga pa anga ma le to manga moe pua ngā tia. E wha tino ai por kalame te atuai sa uanga whaasanga I ta maa ita I ma whanau. O ta mali I sa avea ma whai pule o ia I tu malo e tolu na lātou sainia le marianga le amatanga o le vaya so nei. O le tasi o vanga tā ua o le so soani le nei, o le una ia malo si ei leo le I tu pāo tina ma ta mai tai. Ia si tia le atina e manui o nuu ma ainga, I le tu I le taitainga. O le tu malo ano a maalua na mua sainia le marianga I le vaya so ua ma vai. O le tapu masani o le ava malosi le aso le whainga palo ta tere le tenu o le afa ama malufo I le whainga whidiwhidinga o awa Samoa. E ama tātu le furulua o le vailuanga o le po le stofi. E so o male asfaraile, luas furuiva o kusu e whaiai le palo ta tele. Le ua whaailoa e le komiti o pūrea le ava malosi. Stasi leo vaenga tāua o tāpenanga mo se palo ta tele a Samoa. O le whaasa leo na whaatau le ava malosi le aso le palota.
A e whato ata tala le ono le tai au le asto nai, pe a mai a le palo ta tele. E matua ma mafa wha asalanga mō pisinisi e le usita ia le atapu, o le ava malosi. Talai o le nei aso, soifu.